talofa atu le paia mana malu o le tatou atunuu ia i latou foi o mawhauna maua mai le whaapoponga o le tatou proklama le neva yaso ua taua o le i Outou Manuia. O le whaapoponga o wae, there's a presupposition o le fatu le maa le ilunga o isi maa na vatu iewa yaso e tele. A whapea lava na e whatasi ma mafuta mai le amatanga o le nei proklama mai le amatanga. Ia pisi o nei maa mua na atonu o le whaapoponga fo e wae i steimi e pisi i e le nofo le lei e le maa le vatu va yaso le nei. Ona e le i koneti wha le lei i si maa ia na muatu. Ia pe o le nganga lava o le proklama o le whaapoponga le nei. I me o umana watu ina ia whalau te le ina i lava le tanga vai po le manatu Outou o le nei proklama. Ia ato toa le manuia o le atua. Ia e tatou. Ia pe whelava na whai atu i teimi ua whano e le o i nei se manuia e ese mai nei ro le manuia o lo i nei. Ai o le tu whatasinga o manuia o lo i nā i nei ma i la. Ia pe i nā e mao popo ai i le manuia o le atua. Le video lea whatoa umona o na whaali. E pe se olo i le mosaic. Pe olo i se tino mai o le manatu Outou o le i Outou Manuia. E whapenalo na whawina. So e whau mai leitu, ma leitu o le lalolangi. E whau mai fo i le ano foanga, ma le ano foanga o le lalolangi. Ia mai le saitia fo i le taimi, ma le taimi. Ai atu whaatasi lola i lunga e pe ona iai, ia le video na tatou whatoa umona mata iai. Ia ona tatou vangaia lola i o se mea fōu. Ia e whaapopo i le taua whai o manuia o le tuolo iai tatou. O umi la le tala e whaatalofa atuai le pa ia man mamalo o le tatou tunu i le nei a fiafi. Ua mawhai ona mau me le whaapoponga o le tatou proklama
o le i Outou Manuia o le tau o ona o Misipouena Tagaloa o lo whaafoina le tātou mafutanga le ne fiafi. Ia la amata le tātou mafutanga i le talo. E fou mai pēa le whaalia la uafio i o mātou tangata ta ito tasi. O le melea o leisi o mātou talo e whaapopo i lo mātou fiamana o mia o lo manuia. Ia whapenao na fou mai o le whaalia la uafio i a mātou i le aso ma le aso. O le neifo i whaapoponga. Ia avea ma whaapoponga fou i le soifua ma le ola whau o tangata. O le mātou talo a whai o iei seisi o mafuta mai le nei prokalama i le nei taimi. Mani a venga ma mafa. Ni mea olo o whapolonga i nai, la lātou whaalongo, o lātou manatu, la lātou savali, o lātou tanga. Ia o la lātou tautala foi, o la mātou talo. Ia whaasalotoina me uma i lo walofa. Ma ia o ngā upo o mātou whilafo la fo inga, nau ngā manatu, ia o ngā mātou whaitau ngā tusi, ma manatu fofola, e moli atuai, malu i puenga i lau whanau mawhatia. Na ia umaile nei prokalama i le vi inga o lo suafa, ia al manuia, filemu, ia male ato toanga i lau whanau mawhuta. Le nāla mātou talo leli ia latu suafo Yesu Keriso, lu mātou li i male whaola. Amen.
Ia, talofa. Whapeolo e whafonga mai le tātou po kalama le YouTube, ia, whamomole omi I follow like, ia, na share la ia iau paanga, ia, ma subscribe for ile tātou channel, si whafonga le tāu for Radio Samoa le YouTube, ia, o le whamomole lawa ina ia whalau te le ina, ia le nei fo I whatamanu, ina ia o ai, ma Outou Manuia o le tua le nei platform, ia o wā le lufi ina le tātou atu nuu, I teimi o Ilumanai. Ia, o le mtau pusa tātou talno ina I le vaso o mawai. Pei o le whamasinonga, o le teimi e umai teimi, o le teimi e tō ele manawa o le tangata, o le teimi mawai atu e fo I le soifuanga le I tātou. Whamaila na e ile whata oto na whamatala ele li I teimi muli. Ina o mana na whai atu o oto tu pole fua I le teimi muli. A pawale me whai oto o le tapena. Pa me whai oto o le mataala. A wato te le loa le teimi e sawaila te li o le tangata. Ia, o laso lala o te antato mafo fau I le tu ese ina o tangata le lei ma tangata le anga. A wapise I o le sial na, let's say non-negotiable. Ele mawhaia tangata le lei o na ola whatasi ma tangata le anga. Atonu e ise teimi e tutupu lua ai le lei ma le anga e pe o le whata oto o le tātou li. Atonu e ise teimi e vai atua I tangata le lei o lo o sopele lao le atua I tangata le anga. Atonu o na whapele o lato le alao ngai ala I o na whaipele le lei. Asana tau sisia I le ami atonu. Le ale me le whaia I le tua moti loa. E pe o isina wha o sosonga o isina toftofonga e o mai I tangata o lo whaia le lei. Wa o lo tupulua pe lava le lei ma leanga. A whamaila le li. E o mai le teimi e vele ese ai. E tu ese ai I tangata le lei ma tangata leanga. E pei ona tu ese le leo mamoe oti ma mamoe. So e pei o le whata otona lena tātou maua me le vaiaso o mawai. Ona whai atu rola ia I tangata le lei. Ia o maia I lo uitu tau matau. O tou ua whamanuia ina le atua. Uru whale maia I le manuia o le atua ua lewa o na saunia mo o tou talu mai lava I le amatanga o le fofoanga. So e pena upo le whata otol na. So e pese I atangia ai o tangata le lei e o lātou le manuia ua loa o na atofaina mo I lātou. Ia tātou te fo I lao tātou manatu I le whatoanga I tena. I le amatanga o le fawina e le tua o le tangata. O ina tātou te ite ai fo Ia le winga o le malo lea. Le winga o le manuia lea na fola e le tupu e ave e tangata le lei. Wa a tātou manatua ina I le whatoanga I tena. Ia whamai e le milo. E le ngā lulue tangata. Asa ai lava maola le lei, a tamu ma eva, ma tausi le lei, ia la au o le fōwhanga. Wha ingoa, manu I o lātou ingoa. A ina ua anga sala le tangata, ia nā pēna amata e ona tifa ia le. Ia ngā ruenga le fōwhanga, ma wha o popola I le isi ele meni lea. Le isi ele meni lea o le amio wha oti, le masal salo, le anga sala, le misi o le maka. E pe o mea nana wha o popo I le lalolangi na ia I le amatanga. Ia wo o lai le whai unga o tausanga, wo o le teimi e wawai ese ai ia tangata le leima tangata le anga. Ia na whai lola I o le mena. So o le tala la le li I le tusinan tātou whaita wina. O mai teimi tu ese ia mamoe ma oti. E pe o leo mamoe o na tu ese o mamoe ma oti. E whapena foi o na tu ese tangata le leima tangata le anga. Tangata leila uru fale le manuia ua leva o na saunia mo I la tautal mai le amatanga.
ia o tangata leanga e o i le mea o iai le tauwhitangia ue ma le li le vaungifo. Le pongi sā, le isi me ese mai nei lo le manuia o le atua. Ia, o na whai atu la i o le matai, a wā na o fia ai na o tau whawhanga i a te au. Na whai le i tangata ia manuia, na o fia inu na o tau whainu i a te au. Whai au tangata ese na o tau wanga le lei, na o ilu whale pui pui, na o ilu whale mai, na o tau wasiasi. Ina ua paso leo manatu o tangata le lei, po o na whea. Po le ale mea wale na manuia la tau. O fisiri la tau ina o whai atu matai, o le amio lea o tau le wala ina ta umanuia ina o tau. Anga le lei tangata ese. Asiasi e mamai. Mea o lo ito ese. Ia, peo mena o... So le criteria la mo le lei. E peo, this is the point il mea dole. O le criteria o le tangata le lei. O le anga le lei is tangata. O le anga le lei tangata ese. O le anga le lei i tangata au pito i titi o uso nei. E peo le criteria le na. Ele o le tangata ata mai. Ele o le tangata le leila na mata upu silisili. Ele o tangata e lotu i le tapo inga. Ma subscribe i lea whaatuatuanga le ai. O le fua lava na fua ai le tangata e sao le manuia o le atua. Ia o le tangata anga le lei i au pito i titi. Ia a Filipi foi la tupe na whapela i o whela la foi la le fua na fua ai la tau ia na mio leanga. Tangata leanga. Ia o le fua na atasi. Taruai o na tau te lei anga le lei i au pito i titi. O a ulea o tau le anga le lei ai. So, o lewa nei le tātou kānona le tala lea, luafe tau sanga. Ma ua tele fo i tupulanga o mai, ma la lafo la tau manatu, tosi i tai, ave i uta. Ia mai tele fo afe side mwhaina tula i mai le manatu lea. Ai lea ave sea i ale, o le gauge lea, o le fua lea. E fua ai tangata. Ami tonu ma tangata le lei. O i lato uanga le lei e au pito i titi. Ia o na whailole le fisidi o i la tangata o lo o au pito i titi i nei vai tau. Ia e whenga tā lava a mese tātou ia nofo i Amerika lan so se isi lava na nofo i nei Amerika se iwa. E o lava i tangata homeless. E ma whai lava o na te le lo lato wealth na i lo is tangata i lalangi. I think o tangata lava o lo i le tasi pasene o le lalolangi. Ia. O to tele nofo i nei Amerika. So, e se la le winga o le tangata i titi o uso nei Amerika. Na i lo se au pito i titi o uso nei i isi tu o lalolangi. Fesili o i tangata ia na ta ue le li i o au pito i titi o uso nei. Ia, o tali o i lato tātou te le manatu ma mafa i ai. So, mafo faulai lo soifua ma lo wola o asta i tasi. Pole alawa lau me whai pe te ala i tae ao. Whataulau i pukofe, alu i la onga, po le whenga ruenga. So se isi lawa pe te le o manatua ina. So se isi e pe se i e le o mafo fautele i e oe. Ia pe o tangata nā au pito iti. Mo tātou ie o i le society a pua i whamamaru la sa pati la sa o i la tau ia te pena ina mea ai whale ainga. E pio tangata i au pito iti. Tangata ia te pena ina whale tali malo pe a tātou malanga foi. Outou tua i e kalesia i le au lotu ma le au lotu. O i la tau nā pese i e sa tātou mana tua ina. Ia tangata nā whameleli a tātou wanga le lei ai. Tangata ia mai Guatemala, le na whai il tātou whateita inga, luas lau onus whaafe la whai tangata Guatemala nau mai Guatemala i malo Amerika, le tau sanga ua mawai, lua afe se furuiva. Tātou mawhau whauwho i isi tangata, mai isi atunu ufo i olo o sa ilif so swani mai la tunu neo Amerika.
So pe o isi nā tangata au pito I titi o uso nei. Ina whamaile el tātou tosi il vaso o mawai. Ai e fwoi teimi el pito I titi ai oe. E teimi el pito I titi ai au. E teimi e te manatu ai I teimi au e taulelea, matalavou, ia ona whawhangu maila ia masalopo ni mena tupu. Sa aveai oe matangata I titi. Sa angaleanga inai oe nisi. Sa whaia I maila o lo waluanga I luma. Sa whaia I mea e trigger ai oe pe lapata I aila o waluanga I luma o whingatai ona angalele I istangata. E pe o le whawhawina nā o lo tangata lilo I tutonu. E mawhaia I fwoi ona avea oe matangata o pito I titi o uso le li. Nei te mitatu tala noa I le tā ua o le angalele I ate oe. O le alofa oe I ate oe. Not a selfish love. O le angalele o oe ate oe. A very healthy self-image, self-esteem. Le e mawhaia I oe ona whaia tu le ai. Pe awha pe lava e a whaina I lo soifua. Le mawhaia oe na tū mawhailo manatu. Wha au popo I ai manai supporting evidence e sapsapa I lo manatu. Le mawhaia I oe ona whaiso manatu e tū ese nei lo manatu o tangata to tele. Ia le tātou a community ese whingatā o le melena. Ia o le nei awai tau fōi ma le nei fōi I centenali. E mawhaia tātou. E mawhaia tātou, ona whaia tātou manatu. Ia o iai fōi ia me whaingaruenga e mawhaia I ona whaile manatu o tangata. E tu sa malona sila fia o ia lava. Ina ia o aine a vea o ia matangata au pito I titi o uso le li. Ina ia o aine I angaleanga ina pea fōi o ia e pe o ne angaleanga ina o ia ao le titi. Ia ma le aluaianga I luma. Ia le whawina o le manuia o le tua. Ia pe o lave ia manatu. A whape e le o manino e mwhaintoe to tāla I titi ma to e whapapula. So, the least of these are brothers and sisters. O mena le sa tau mwhai e te pena. O na whamaila I o le prokalama tātou. E fwoi la le tangata le tutonu oe. Le tangata le matamuli. Le tau le lea sa ia ele mena tupu ai a fitu ona tausanga. Ele I le lei na whafoina le manua le nā. Ele I le lei ona whaiatu ia. Ele it's not your fault. O le mena tupu ia oe. O le sawaina oe o lo uncle. O le pai atu lo uncle whapena ia te oe. I le mele te tau ona pai iai. Ia e lese fault le nā oe. E le te tau ona e toe I titi pea. Sa e titi. E le te tau ona e toe I titi pea. A te tauna whailau tala. Tauna whaiso manatu. E tauna whaalilo whina ngalo. Ina I mawhai ai ona e fso soani I le ngaluenga o loo whai. O le utuina o le manuia o le atua I o tātou ainga. Ia ma ato toa I fo I le manuia o le atua I ate oe. Ia. Na whamaila I o tātou ele na o le fia inu ma le fia ai wha le tino. Ia o le fia inu fo I ma le fia ai wha le nganga. Wa pe o le sina winga o le nei prokalama o lo tātou whaia pea. O le tu whata singa o upu I le tātou ngana po le ngana Peritania. E moli atu ai ia le nganga. Malu I puenga ia nganga. O me ai wha le nganga. Pe o na fia ai le tino I me ai wha le tino. Povi maasima, o moa, talo. E wha pena fo o na fia ai le nganga I me ai wha le nganga. E ai ia upu. E ai langona. E manu lauti. E to whamanino. E pe o me ai wha le nganga na. Me ai ele na ai alu tutonu sau lalo I le maliunga a o me ai ele ngata
ma ona ine ia ma ona fo ina values o mea whaafu loa pero lato winga te tupu pēr lava pēr ia e mwhai ona whalpui oe i o manatu pe le sina winga o le upule o le asi i teimi na whalpui ai e le teimi e le mawhai ai e oe o na whaurufale seisi manatu e ese mai nei lol manatu na e masani ai e o le ainga na whapena o lato winga o le manatu na e maua mai i o matua o tua a tangata le nuu ia o le to e ofi e ia seisi manatu e pei o le la ua sui tangata la ua ese fo i tangata o la ai kalesia la fo ua wha o popo le o la o oina so e whapena le winga o whale pui ia e tele ina whale pui ai tātou whamele li na o whale pui ana o tō wasi mai i a teo na o mai ana o tō wasi mai i a teo me mali ana tupu leso sa ina ua uma ia sauninga foi whaito nai man malolonga e ono whatu la i e lo tōlua o tauntai asi ia lo tina la e no foi lo tō fine e ua iwa sfuru on tau sanga ia ua tau ngalo mea e lo mtua ia na maoala ia salopo ua awhal lima ta le ono i le fiafi mate o atu ua whai mailona ofu pai malona pulo e pese i alu se lotu ia ua whamaila ia e lo tu finema antane ia le ua whai le mea mai ta ile ai o te pena i le lotu ia mau atu lava ia whai lo lava matu o fiafi usul pese e masani ia tātou i le sa le aso fia le aso sale nei ia ona whaile o le matu reflection o mana tua i nai le sacrifice fo ina whai e o matu a o 5 tau sanga o lo tina ono 10 tau sanga o lo tama na whai e le lai unga e au mai i matu i nei Amerika. And that was 36 years ago. Au mai mātou i nei Amerika wha onga i nei whalau tele i el mafo whauma. So o mātou whanau umalan whana nau i nei. A le winga o lo tala. E whapena le winga o ngā luenga le nei. O ngā luenga le nei e whai i nganga, e whai i upu, e whai i values. Mai le ase value e sili ona umi o tātou tala noa il pokalama ne tu sama sacrifice. Le mele o le whai tāulanga. O le ofo i nātu e le tangata o lona soifua mois tangata. E pe o le kanona le nā ma le maatuli manu le nā. O isi nā mea tātou te avatua i a tātou whanau ma whanau o tātou whanau. E ala le whamatala ina o tala nei. Ina ia i loa ai e latou leanga le leo le tua ia i latou. Ma a whapela tātou te whaia i sao pito i titi nei tala. Ia o au nā o tātou o latou whaia i ai. Whamaileli o au le nā ua o tau whaia i ai. So whaia la i ala mātou a fia la whaalongolongo mai fo i the next generation. Whamatala i ele tala o le sacrifice ma le value na maua mai o mātou mātua. Le e tau mawhaifo i ola i o mātou tupulanga. Ia mal wha moe pāsi atu ia i lātou pēr o mātou teimi. So a whapeina la on tātou whaia, whamai leo le lii. Ona a vea i leo o tō mutangata le lei. A o lali teime e whaia i le so whamasinonga, ona vai la i o tangata leanga ma tangata lei. Ia ona ola i o tō tangata lei. I le meolo i ei tangata lei. Ia, e pe o le tātou mta upu nā le aso o mawai. La tātou pese lea. E vai e tātou foe, i ona wha waule o le tātou talanoanga i lisi tū. A moa,
o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Lale winga lo puleo. Fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sinomanga totongo tatupu maso solo haya a onle ngafa se ifa apo ulinga ile ainanga uao Samoa le atua o malama se ifesilia tu isale vima osita ulanga no fo ilele fule fumale ie tala tala tangile atunu upelesa moa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava longo papa etali mai le atua iona lavala Samoa etato tiu masala sala tangile atunu upele Samoa
Ia o le tatou prokalama le pe on masani ai o le Outou Manuia o lo mafatasi foi ma le whiunga atu la epa o ia o lo whianga ma le tatou IT. Mana ia pese le whata o matu nei, tui. So, e mana i foi upua e sui au lena a matai e samo le tunu o mantofi. Le se tunu taliola. E sa stemi un tatou whaasole iai. Ai o le talanoanga nā tatou i le vai aso o mawai. E le teimi e vai e tangata. Tu se tangata le lei ma tangata leanga. Ia ona whai atu rola i e tangata le lei. Ia utu whale mai e manuia o le tua. Ia mo i latou whale tonu. Ia. O atu ia i whafo le meo lo ia i le afi e whawavau. Ro saunia mo le te apolo mana angelu. Ia. O le whanaunga lava ia maua i fo tatou o i le tū le lei o le leina. O le te mea tosi ai ma whawasenga e le tua tangata le lei ma tangata leanga. Ia o le whanaunga lava ia a vei tatou ma tangata le lei. Ia. Ona whaila ia o le tatou fisili. O le ase lui mo i tatou le lava yaso. O le lui la sueni ie au pito i titi o le whanau o le tua. E tatou te angale lei iai. Po se ipu vai, whatau waa, se tau mafa, whatau waa ni lava. Ia le ngata whaina ia o upu whala e au, upu wha malosi, whangai le nganga o le tangata. Whengofion tatou wangale lei le tangata tatou te iloa. Ia whengataon tatou wangale lei tangata tatou te le iloa. O le mele o iei nei ua te lea tangata tatou te le iloa na ilo tangata tatou te iloa. Mai atonu a o le titi le community sa ta ua lava lo iloa uma o tangata e o mai tutonu o le ai. Awa awhapela e whatanga e oe se tangata whale tonu e sau tutonu le ai. Ia mawhai o nā whainai ia lo wainga. Ia o le nei tauturunga leo lo o iei nei le to tele o tangata i le larangi. Ia me se fwoi tunu te tele pe o Amerika. Ma centers te tele, urban centers e pe o Los Angeles. Ia e tele atu tangata e tele masani e ne lo tangata e te masani e. Ia ona te taurola ia ona whatufunga ina o e isi whatufunganga e lave ina mai ai o e mai whalawe lave tupawhusei. Ia po le fili fo i whamantau mai. Ia ma te whea ia ma avelo wola. So o isi la mea sa tatou mawhawhau iai o le tatou tapenanga. Ia vei tatou matangata e tapena. Ia whatufunga ina i tatou i le whatufunganga lea na whatufunga ina ai. Ia tau pou e to lima atama mai. O le ngata na o malato moli. Ia na o fo i malato whangusuau. Pe o le sinawinga e te tawana whatufunga ina ai umai tatou o le alu te pena. Ia tele ani mea e te iloa ina whesoasoani i le utuina o le manuia o le tua. Ia o le si mena tatou maua mai le vaso ma vai whaopopo fo i lava i le whatufunganga le ronga lue. E tawana tatou manatuaina mai le tala i taleni. Le tāua o le ngalue. Le ngata e le ngalue malosi. Whaonga i le tino ma le malosi wha le tino. Ia o le ngalue wha le mafo whaufoi ma le wha le nganga. Po alawa taleni o le tua o ia te oe. E tāua alo ngalue ina o taleni na. E tāua alo wha maoni iai. Na tātou maua fo i e taun e wha maoni e whaise ngā ruenga e te fia iai. Wa o le isi tutongi o le wha maoni o le wha au popo ina o isi mea ia te oe. So a whapela te whaise ngā ruenga e te le fia iai.
a whape whaia se ngā ruenga e wha atu ia na whainga tāla ia wa a wha popo mai nisi me ia na tinga tiri le roulu. A lele ia le whai o se ngā ruenga e te fia e whai. A o ina e wha maoni ia ona tupu tele lea. Ia ma wha popo fo inisi responsibilities ia te oe. Ia pe a wha tele ina ia launga lue. Ia ma le memuri la le nantatu tala no ina o le anga le lei tangata. Anga le lei tangata uma. A sala lava oe ia sala i le anga le lei. Po ia te le mele tupu nei telefoni o whalonga i te lo tangata pe ila lato policy le na a wala au meshinu mela lato te lei loa. Ia lato te le talia. Ona o to tele company e kolo mai lo no mele sao mai ia lea matata ma le foi mea whalelei fōlinga. Ia o whai mea o tingai leo rumaru teimi. Ia o tangata ia te leiloa. A whapea a tātou te tuli au puina ale winga o le mele o le anga le lei tangata ese. Ia e mana a whai matali ia nai nu mela nai le o e silafia. Ina ia mawhai ona whalau te leina ia lo wanga lei. Ne mwhai ne anga le lei istangata au pito iti o uso nei. So e pei o le mea nā len tātou maua mai i le wea o mawai. Ia. E ila tātou call le o saut stonu. Ia la tātou lava noa e mafuta mai ia le wala au lea. Ia sauno ia. Sauno mai, Helen? Talofa sunga fesiau. Helen talofa. Ole mangiana pa yaman malu ole fa fonga ai fa kai le vango kunga mai. Ole ala ke fia fa yaku ole a o te mga o so yaku la o mga ngai kala ngoa. Ala nga yela mga pule fia sile kwa ya o lo sunga wa kan ngoa ba so leng ke a. Ile mga pusi sidi a. Ia sauno ia. Kau le longa ko ya. Sauno mai. Ole mga pusi sili ole melia ile kakau muso le o pufalo lo ya fe ya menga ole wa pe afa pe ka po ise nga fengofi pe afa pe e o ki kanga ka sekulo ile fa wala nga bakolo kala fa ma ile pe mala af ile ole pisingei afa pe la e o ki kanga ka ole bala au mai le kwa ai ke o pole o la facilila por me e fingan e nga ole kwa por me ya ile kwa e o ki le por me e fingan alo le kwa e o ki le kanga ka le o nga ole pela me mo moalia e o ki kanga ka le virus o nga ya fa kamala ole ye fo ma i ka nga lu ya i malu e fongi pela ka ya ile me fa nga common sense malau decision making makanga ka ye pule lola ya me se kanga ka ya la ve skeni ole ofisile la po le me o finga ngalo le kwa e ola ye kanga ka po le me o ngo fua kanga ka ya pe makanga ka le e o kile le pule lola ngo fa ya pule lola ari o sanga ola lola le li ai o fola kanga ka le tapi ti wa ai e alu skeni ka vale ngalo le ya so kanga ka mafio ki kanga ka ai longa nga singaro le ko aya pa wa ole ya yo la e kanga ka ile wrong time at the wrong place ole la wa ole sunga le ole doctor i meya e fungi e sidia kwai po ole mela ole fa kamala kanga ka ngoki ai po ole finga ngalo le ko ia ngai tanga ka wa loa inga la ko so fu a pe o si o kinga enti ainga o ma ko wa kanga tanga wa avi e fa mangu yanga le ko wo o i kupulanga i ko man fala ko fanga dava le mafkanga mafanga ale o vinga lo kala le fa kaula o kala ile kanga kala le e fungi ngo fo yam pule lo ngola por mes o
o fingalo ele o word que me fa o mai da kan anyway Yeah. nga walu le about 50 o le maka punye wa leva nga ngo fuma ale foko aka kala kunye o e inga o ka ngo inga maka city that's what I'm getting more for them for fau de le mele o foko le ma ke mi le o le virus walu about 10 or 15 years ago walu I did white for me ola na walu yasu ola sa my I got to go church. Yeah, well, rent my couple of rent or what look. So it looks more cat way. Look on what? Or life I service alvine. Or la yella cockers. Only for me, only some more than a degree for it. Instead of failing along or fight for seminar, I for me, I'm pulang kanong I lang camp. Kanong I melia only. Le user or common sense on me alu familia le kuai kanga kasi or common sense yang kango ai foi la ia or fa ngai or common sense e fa ngai fa ia choices ya ai tava mai ela ku malimela por menga finga ngalo le ku e fungi e o kanga ko wa kanga le fio o kanga ngalo le kanga fa sio ai longa finga longa le ku e fungi wa kusa o fasio pio la fa mar kus paia e au que fasio kanaka wa an fasio kanaka ya mani me foi le o pulo kanaka longa ola le la fia va ku ai long ka pula le por me o ele me le difference between ele finga ngalo le ku versus mani me le fa pia o me mo finga ngalo le ku ai por me walang kosto ye o life yo kanaka o le mistake alis kanaka. Yeah. So pe le mo watu lo fasile Helen fa aftai lava. Basi o lesi le na wing ole pokalama le pe salopo o masefuru taimi o fa ngaina le upuna fina ngalo le tua. Fina ngalo le tua. So o le tali la le Outou Manuia il fina ngalo le tua. Ia o aina te loa. E pe o le tali na. Yeah. So e amata ina ia ele avesea ia le te tauna faisa tatou komeni e tauna faisa tatou tala iai wa afa pela o le skeni le ti o aile na maliu le tangata le ai longa isea afa pe maliu le virus ono le faitete e longa isea fina ngalo na le tua ia afa pe le suicide wa la inga mai le ko poko mare ka mai fo mai e 3 day oi alo oia fa ka mala wa le ya wa e vai fo mai yang umari woki afa mai o fingalo le kwa le la fa peso fasilia kwa ya all those years I keep this to myself por me I already tell my kids and my family make sure that you take care of yourself wa au ya o ya awangi fa pe o lo fa kamala nga wa yo ki ai ya awangi take care of yourself stay away from stress ya male awan met for list kamaka wanga tangaka ngai ki ngai fo oi ari ke ma tangkala ki ka ya o so ai fo lunga lo koko yo eso pe me momo na o ena Taylor fina ngalo le tua me momo o melo no luala o le si tosia le Outou Manuia o fai o e folingo le tua so o e fealua I ma folingo le tua there's a glimmer of divinity in you. So o le winga la o le tala na e tele tau fisiri mai fo ia te upo o le ase fina ngalo le tua examine lava oe ia te oe se vai po le alfina ngalo le tua le na e fa ali mai ia te oe e tu sa malo iloa ma tele o ita usanga o e soifua I le olanga so e pe o lisi na so soane le Outou Manuia okay ai fungi ai alo fa pia eti ia o le lei fa aftai lava Helen ai kilea mo le mo fa kai mo ko ka kuanga ia manguia lava ai for ke fungi fa man mo le ya foi ya kuile e pa fa man mo le ia o le lei fa aftai lava fa aftai Helen ia e for the time encourage I participation. Well, I encourage the participation of the audience. Ina I OI foi. Ina I fa popo foi le tapenanga foi vai o lo foi leva yasom leva yaso ele staff. Ia mai la to lo foi el tato pokalama. Ai mol vai yaso la le nei.
o le Isaia onos fulfala tatou tusi whaitau. Isaia onos fulfa nai ai ia le tatalo le na al perfecto Isaia. Ina ua tanga ia tu perfecto Isaia. Peia o mamao tangata ma le atua. E le ngata fwere na e pe o mamao le atua ma tangata. Ua leva tausanga e le o toe moli mawina e tangata le iai o le atua. Ua mio fo tangata e peise i e le o iai le atua. Le tua moni lea, le tua lena o maia i la tō mai ai kupito le mea sa nofo polongai. Le tua lea sa vavaeina le sami ula ula. Le tua lea na o maia le manai ma manue a ai elfanaunga Israelu. Le tua lea na whaatonuina mo se tāle papa ina ia puna mai ai le vai. So vai atu la ia le perfecto Isaia o mamao ara le tua le nā mai tangata ia. Ua loa fo i tausanga e le o toe mori mawina e ia le pule ao le tua lona pule malosi. Ia on te talo lola ia il te talo lea Isaia onos fulfa. Fa mailo na whaita wina le fia masai o le langi ia te oe. Ma ia ea fio ifo. Ina ia tafe ifo maunga i o luma. E pei o le afie whaamua i la awiti. O le afie pupuna i le vai. Whaailoa atu lo suafa i e ita i a te oe. E ngā tete nu ese i o luma. E pese iwa mana nao. Whaalupe ele nau mati ia le perfecta. I temi a o i loa ngō fie le tua. Temi a o mate ia ngō fie le finangalo le tua. Le temi a o i loa le leile esenga o le lei ma leanga e tangata. Ma fili anga i le lei. Ia, a le ne uonos fultau sanga. Talu ona iaise me whapena muli na tupu i le whanaunga Israelu. Ia, mela leo ua tangi ai ma te talo Isaia i le te talo lea i le onos fulfa. Oh, that you would fall from the heaven and come down so that the mountains would quake at your presence, as when fire kindles brushwood and the fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries so that the nations might tremble at your presence. Pero whanaunga le nā Isaia. Atonu mwhewhen tātou whapea ua whapena fo ila tunu une o Amerika. A me sa le whamai fo leo o pepesi nei. Na u whaitau le article tarua nei ua lata i le lua se lau ono se furu afe la whai o tangata o Mali liu le COVID-19 ya Amerika lava ia. So o alua i lunga lea whai o numela. Kia le whalau te wa ai atu msalopo le 12% o pisinisi a Amerika o le ale to e fo i mai. O le matua whatama ia lava le tamau ainga. So ua te tawa na whesiri le malo. Tau na whesiri le atunu. Pele ua sopo loa e ale fina ngalo le atua. Pele ua whaawau e ona manuia i isi atunu ua ese mai nei lo Uncle Sam. So mena leolo o whengai nei ma tātou. Ele ese mai nei lo le teimi a o soifua Isaia. Maso salo ai Isaia po whea ea o iei le tua. Ia nāla e te talo ai ia Isaia. Ile talo na whupu mua la whupu e wha. E pese i o le ao te lenga o le manatu le nao Isaia pe ona whaitawina i le ngan Samoa ma le ngana Britania. Le ali i e whaali maia. Sawia. Whaali maia oe i se awala whaingo fie ina i e loa i e tangata. Ia le pau, mamalu, pule ao, ao malosi o lawo fio. Pe ona e whaia i whanaunga Israelu, ia whapena ona e whaia i nei teimi. So le tatalo nā le perfecto Isaia. Ia ola nei ngalo ata to, o le tusira Isaia vai i tusia tolu. Isaia mua. Mta upu nā mua, mta upu tolu sfuruiva.
o whapele tala o le Isaia le nei sa tusi e le tangata fitu se lau tausanga a o lei o i le taimi o Keriso. E ona sola ia ma le Isaia lo na lua, second Isaia. Na tusi le ono se lau tausanga a o lei whanau mai le Mesia, na ia le matau po e whaasfuru, i le matau po e 5:5. Ia o le third Isaiah la le na ia matau po e 5:1 i le matau po e 6:1. Sa tusia 5 se lau tausanga a o le i whanau mai le Mesia. So o le tatalo la lea Isaia, o lo mau le Isaia 6:4 le ana tatu whetawina so na vaenga. E tutonu o le third Isaiah, 5 se lau tausanga o le i whanau mai le Mesia. So a tātou wa ai ala wha mawhawhau. O le tatalo lea Isaia, whato a tali mai le tua ina ua uma le 5 se lau tausanga. Ina uma vai le 5 se lau tausanga talu o na whaile tatalo lea Isaia. Ia nana tali wha ali mai ai ia le tua ala ilo nalo i Yesu Keriso. So, I guess o le point wala i ona o si ia le mel na mafuanga wala ina o si ia mel na ona e tātou e mana o e tatalo nei i ona tali maila i o le tu e tātou talo le vaiaso lea. Pe tali mai fo i tae ao pe atuai. E le winga na tātou a tātou mana na o loi ni mea tātou te mana na o i e nafi. E whapena ale winga o tātou. O le mea o tātou maua mai le tatalo lea Isaia. E tatalo e tatalo lava, tatalo lava, tatalo lava, tatalo lava, tatalo lava. Tatalo pea, tatalo pea, tatalo pea. Tatalo e le o whaatalitali i se tali mai a le tua, i le taimi nei. Mai atonu e sisi whaatufunganga e maua mai, a o le sina whaatufunganga e maua mai i le tangata e tatalo whaapea ina. Le tangata whaapea lan tatalo. E mauai e ia le malosi lena maua el perfecto Isaia. Ia a tātou mawhawhau la iai o tātou ia i o tātou tupulanga. Na tāro sia tātou e o tātou grandparents. Mātua o tātou mātua. Mātua o tātou mātua. O i lātou nā na whaia te talo mō i tātou te leo o iloa. Pea whapea na lātou te talo lea te talo e Isaia. Tu inga te talo whaia te 5 se lau tau sanga ma tali mai. So ele manatu e te tau fo ia i tātou i o tātou fo i tupulanga. O na tātou whaia tu ai ngā te talo nā. Te talo nā e tau tupulanga. O na whato a tali mai leo le tua. Pea no whai atu fo i teimi ua whano li pokalama lea. E ia lo o mauti noa. I la tunu uneo Amerika pe awha pea lava e tau sisi pea i ona constitutions mo na wha vai. Ua o mauti noa. E ia ile teimi e tu lai mai ai se tangata Samoa. I le Palestine le United States. So o le te talo le nā e te taun te talo e tātou. To inga te talo whaelele pe le tāua pe tali. Mai le tua e tātou tupulanga. Ia e taua tātou mauti noa o le mea le nā te tauna whai. O vai Isaia i ngā ruenga mamana na whai e le tua. Ngā ruenga tu ngutu mai o na tua ama mātua. O na whai mai leo lantala, mai maue. Pe ana se i toi whaali mai whapenale tua i o tātou fo i tupulanga. Ina ia whaingo fie o na tātou talitonu i a te ia. Pe o na talitonu o tātou mātua matua a. And it wasn't until 500 years later when the Palestinian Jew named Jesus took up the mantle and said, "Here I am. This is me. Do as you would like to do with me." So I fast forward la ele local manifestation o le tatalo lea Isaia. Lo whaalongolongo mai fo'i mo lo nofo atu mal ma nofo atu mal whaatonu. There's a local cut to all that. O le ale local cut. O le me mawhaie o e iau taimi. O le me mawhaie I ma ue o ma ua taimi.
o le tātou tali whaitau le nā i le tatalo a Isaia. O le whawaveina mai nā o le malo le atua i o tātou whaitaimi. I e peo nei ai nei. So o le whaitete inga la whape i se anga le lei e whai le laulangi. Ia, e whai au, e whai e oe. E whai e tātou uma. So o le tele o tangata e manatu ina ia te tele ni mea latu te whaia mo le malo le atua malo na finangalo. O le tele o tangata e mana na o e whaini ngālu e ngā maoa e mo le atua. Ia, o le pomoni lava. E mwhaiwhai o na whaini ngālu e ngā laiti. E wha maoa e ina e le finangalo le atua. Ia pe ala o tele finangalo le atua lo loto. So, o le mea le nā o loo iei la tātou Bible study le vai aso nei. Te talo Isaia i le atua whaali maia. Whaali maia ina ia whengu fia na talitonu ia tangata ia te oe. Ia, yn whamaila i o le tusia Isaia ona surfa o te talo Isaia. O toi mawhau whau Isaia. Oi. O leo te whai le tua e susu maia, ma fio maia, ma tari sua whaatasi, ma sau ilo ainga, o te leo i loa if I'm worthy. O te leo i loa pe o se mele leile mele nā. O te leo i loa po o ngā whatau li maina e lo ainga o na talia le atua, pe au le te me whaali mai ai. Te talo a Isaia, no whanofo mawhau whawha pe ui. Leo o te talo nei i le tua e fio mai ama whaali mai lo na whina ngalo. Ia a leo te leo i loa po o ia te au le capacity e uu e le whina ngalo le tua. O leo te leo i loa pe te tawana ta pena lo uloto. Leo te leo i loa pe te tawana su e se potu le lei e tu iei. A vane solo ta ele fasimoli. So na i e lava po alava mea e tali malo e tatou. O manatu ne Isaia. Oi. Leo whai le tua au te leo lopo o ready au. Te leo lopo o te tau i au o na talia i a leli. Po o ngawhatia i au o na talia leli. Il fa upo e lima, il fa upo e ono. Fa mail fa peritani eina. You meet those who gladly do right, who remember you in your ways. When you were angry and we sinned because you hit yourself, we transgressed. So, ufa mai ia Isaia, e paua tangata e te fia sau iai o tangata ami o tonu, tangata e whaia lelei, tangata lātou te manatuaina oe, tangata e tausiau tu la fono ma muli o polo inga. Pauna o tangata e te fia nopia iai. Na e fo ile teimi na e ita ai ina ua angasala le tangata. E ile teimi na fiwa i tangata e whatalitali ia Mose o na faule i latou le tupua ua ta e ifo i ai, ta pua i ai, whaima me vaai na ia whaingo fia na avela latou whaatu e ise atua. E ui ai na latou sila fia o le atua mate, o le atua e le aise ola o iai. O whamaila ia i sei o tangata na e le fia iai oe, le ali e. We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like filthy rags. We all fade like a leaf in our iniquities, like the wind, take us away. So pe uto manatu i sei e yate e lava. Oe, o au les tangata mama. O au tangata e pese i o se filthy rag ia le whaperitania ina, a o le whasa moa o le i o le mai, se tu lo. Which is much more ceremoniously filthy than just a dirty rag. E pe o le winga le nao upu ia al perfetto. O i se ia whamai, oa ia ua nao se mea ta ti e malai. Ua nao se i e palapala. Oa ua pe se i o se laula au e pa u.
So o le mela utupu ia se o la ngona ia lona le ato toa. Wa le mana ia io e le me tupu pe afa pe fatufunga ina o le fatufunga nga momole na matu. Le fatufunga nga tatalo pe lava. E te talo fo i se me i le lumana e te finangalo ina e tonu. Ia e alu wala fokusi o ta whao i follow fokusi mele te iai o na langona lola ia o e langona ina langona ia le perfecta. Me perfecta o hika fefe. Le o whai nei i le li e susu mai e fio i lo no foanga ia au te le lope pe te tau whai nā mea. E peo tangata whai lele o se matai whai o whaafe se malo. Ia, so mai e se. Whai me ka wai aloi. A le oiloe ia o lai whale tonu i al mga lafu. Lai loe ia o whai si lewa e le ito e vai le mga lafu. Bese o langona nai e langona ia le perfecta le temina. Ia, o te le ala le mana o le perfecta e saule atua. Ia awa wa ai atu lon tūlanga le ato toa. Ia o aise tua le afia nofo i nei. O aise tua le afia nofo i nei. Ia ona tatalo lola ia o Isaia. Mai Isaia. Le ale me te le whaia ia uina ia le lei. Le li ia le me te le fsoswani mai ia te uina ia o tali le leia ina lau fio mai. So amatau na manao ia Isaia fsoswani mai le tu e tapena ia lona no whanga i lona loto. O le mele na o amatau na whaatufunga ina ia i le talo sanga al perfecta. Ua loa la mafutanga ma le tua ma ua i loa e ia le finangalo le tua e finangalo i le mele lei e finangalo i le amiotonu ua i loa fo e ia lona vai o na winga vai o na winga whaatangata ia o na tatalo lola e whamailele i o manao e sui. I want to be worthy of you. Le melea fesoso ni mai lo vai. Ale la uta o tuinga umai si mei au te nofo mau. O vai nga ia o peia o le grass in the morning. O peia o le, you know, se me whaelele e malosi mai le tai ao ai mamai le fiafi. O peia o se la au e pa u. O le wingal nao o upo al perfecta. Mana ia o upo al perfecta. Ai a mafau e fo ia tangata ia lo na fo i pale whenga i maletua. O nei lo fo iala ia o na fo ina o le inei. Ilango na ia le malosi fo i pafa pea tātou te loro tātou se ma le ato toa. Ia ma le tātou mana na o ia. A fio mai le tua manofo ia i tātou. Let's see. Alisi la le mea o tau te mautinoa. E fia saule li. E nofo i tutono o le tātou ainga. E fia a fio le li i lo loto. Po le ala vel tūlanga o iei lo loto. Po le ale alu o lua o lo iei lo loto. Po animen tutupu ia te oea o e te lavou me le titi. E o mai nei lave te lo mawhaione e wha mangaloina. Ia e fia saule li e nofo i nā i le loto na. A whapea lava e te whamaonion e te talo i le tua fio maia. A whapea fo e te sila fia ma e loalo le ato toa ma e toe ngā wai e fina ngalo le tua ma nā popo inga. Ia ona amata lola ia ona saule li i e nofo whatasi moe. Ia ona solo le imal manatu muli. Ona amata e salo lava lale li e nofo i tutonu ia oe. Ona sui lola ia o lo olanga. E sui malia awai. O leisi me te sila fia pe a i loa le lei le pale whengai o le tua ma le tangata e te sila fia le whaitawina o waso. E te sila fia le limitations. Ia tapulaa o le tangata. Le ngata tapulaa ia le space.
le mele ia tapula a foi ia le taimi. A sila fielo lava la le tangata e oti ia i se taimi. Ona langona lola ia le tahua le tua ilona soifua malona ola. Ona lautele lola ia o le vae le tangata. Ona manatu lola ia o ia i stupulanga ele i whanau mai. So le melana le whatau si unga o le tatalo ale perfetta. Na mana o ele perfetta ia avea o ia. He wants to be this clay in the hands of the potter. Have thine own way, Lord. Right? Have thine own way. So e pe o le tatalo whatau wa nau le nā perfetta o Isaia i leli. Ia avea mai po mea i o na au. Let's see. Fa'auta ua tusia le upu. Sorry. O le fo i se vala au i lo suafa. O le ai se ala mai e taofi. Tau ia te oe. Taofi atu ia te oe. Wa alo fofonga ia te matou. O e liua. Fa sua vai i matou ona o matou a mioleanga. Au le nei le ali ie. O e lava lo matou ta maa. I mātou nei o leo mea, a oere tufunga. I am the potter, you are the potter, and I am the clay. O le ngā luenga o ao i mātou uma. So pese i o lo faise finaunga, le perfetta ma le tua. Le siale mea, ese ale constant throughout the literature. And I think on me whanata una soi fua ma o lai tangata whatutua. O le finau ma le tua. Le oi lo le lei lava e Isaia lona le ato toa, lona le pale whengai ma le atua. Ia finau lava. Ma Isaia se o lo mātou ta mā. O la mātou wō ia te ai. Pe o le winga le lena mawai fo ia le tamalele o Iakopo. Ina ua la whanga tua ma le angelu i le asanga ia poka. O le ai whanga tua ma le tua, o le panga le tutusa, o le si la fia Iakopo, e le mawhai ona manu malo. Ia finaua. O te le tu ua o e te alu se e whamanuia mai ia te au. Io e. So, o le winga lo tala, o le si leo winga le lei mo i tato uma, te tauna maua uma i tato. I lavan tato i loa o i tato, e uma o tato teimi. Ia tato finau pe i le tua. Tato tau mawhai pe e whaasanga mai le tua ia i tato. Ia wā o ia o le tato tamā. Au i tato o mea a o ia o tufunga. Le ali ie au ane i whaasilisili lau to sā. O fo ine i manatua mātou a mioleanga. E o i le whaavavau. Whaauta se i e sisila mai o lo nuu i mātou uma. So le whaatau sisi unga nā te talo i Isaia. Whama Isaia le ali ie. Io e mo ilawe le ato toa i mātou. Ia oi e mātou te io iai. O e olo mātou ta mā. So e pe lava le mele o te whaalongo i pea i tangata woke. E whamela tuta, you have to take responsibility. Don't blame others. Don't blame others. But this is one of the biggest compliment that any mortal person can do to God. It is to blame God and have God take responsibility for the condition that we're in. And it requires a ton of faith to do that. Ele tangata umai whatufungaina il whaiol mena. Ai awhapeo olo whatufungaina il mena on elangona yala i alo loto maulalo. Wai pena whai atu o se panga ele tutusa. Ai ama whai ona whaali atu le atua le nā i ate oe ma e uina. Ia le mea le nā e whai ma another arrow in your quiver. E mwhai ona e whaonga ina le nā a upenga e te manu maloa i nisi whinaunga o lo whenga iai. Ia.
pe o tato mta upuna al vayaso nei. So let's take another break. Se tato peselea. E wha nofo ai fo ima tau tali nai fisili. Ion wha awau leo tato mafutanga i leisi tu. Tia leolana e mana o mi se fautuana o mo mali atune fianga se watu tu himala malama be ya ile inga pele malefa Famo e moe, eu não fava bom. E tangi pia e talinga landa toge valau. Se daddy to a sound. Famo le mole, lo ali. Whoa, we know a day. I go fear. Oh my liberty, what do I just say only? Esili, I owe not to refer you. I am only. Oh my dear, to a poor now. I so. Sao le fama vau Ai tangi pea I talinga lana tohe valau Se daddy to sau
tu e pala au. Say daddy to sau. So le talo na I seia I le whengenga tuai. Lima se lau tau sanga talo na te talo I seia I le tua. Talo na la ngone I alo na le ato toa. O na te pena la I o lato fui tupulanga mo le iai o le tua I o lato fui. Tangata te to tasi. Lima se lau tau sanga talo na whai o le mena. Ia o na tula I mai lola I o le tau le lea Palestina. I ma pick up I al te talo lea Isaia. O whanau ili tina I a Maria o na whamailo la I o lentala. O lea ua vaai mai I a tau. Ua vaai o I le tama. Ia Filipi la tupel na o lona winga. O le tua lea ua liu tino tangata. I lo nalo Iesu Keriso. So o le mena le fsota I le whengenga fōm le whengenga tuai. O le whengenga tuai pese I e miti le tangata Israelu e ala yana perfeta. I se lumanai ele I loa I lato. Ia ona lima salau tau sangala ia talu ona mawai. Ia ona tūlai maila ia o tangata lato te whatinoina ia le miti lea. So ia mo tātou wai no fo Amerika pese I o leisi lea mafuanga na lai ona tupu la tunu ule nei. Lata il nei le tol se lau tau sanga taluai. Ina ua whai lato e iai inalienable rights o tangata. E iai mea lofa le tua na ave le tangata. E unique I lava ia. E le ngata na a o tangata uma na whaia I fōlinga o le tua. Tu iai a ia te tau. Mai le ma whaia se isi lava o na tu ua I lalo a ia na. O mawhangana le ale o na lo lofi mai tangata I le tunu unei. Ele o lo lofi mai o na o well, e tele te mau ainga mawai lau whanua. Malangata I whale. Ai ala na lo lofi mai o na le manatu lea. Le manatu lea that all men are created equal. Everyone is created equal. E tutusa o mātangata. Po whelava ia la tunu e te sawai o oil America. E iau o wai a te tau. Ia ona instance la ia o ai a te tau nei ia lato tu la fono. Lea e sawele jurisprudence le nai. Every man is innocent until proven guilty. O se manatu mo toa revolutionary le manatu na. Ai ala ona tupu le manatu na ona o lati e ti e ilunga o le whaavai lea. O ena whai fōlinga o le tua. Every man is created, every person is created equal. E iei ona ai a te tau. Freedom. So lela e enscounci a freedom le tonu na constitution or an amendment ia mana tu la fono. So mawhanga nā lea lai ona o mai tātou le tunu unei o mai umai alto te leo tangata. Ona e leo o iai seisia tunu e whapeina le te pena ina le individual. Now, e iai ala ia mea o lo tupu o lo tam whai atangata e ave ese ia le ai atatau o le tangata. O lo tam whai atangata e isi tangata e whaaleanga isi tangata. Ai lea vesea iale ka nona lea mal constitutional malo Amerika. E tutusa tangata uma. So le experiment na leo lo whai nei ia. So a tātou tanga ila ile mea o lo tupu nei le tātou whinga palota. Ia e pese I o le nae. O nae pese I ua ata mai le tangata o le a Palestine le tātou atunu I le si whātau sanga le aluanga I luma. Ai le avesea ia le malmaloa o le tangata e mawhai a ia na whai nā o ia. Pela o na iai ia turanga le nei. Ele o concede lava ia le Palestine le United States. Ia ai
e whai asi leo tele fo lana microphone. Whai si leo tele o lana pulela. Pe sa o ala pe se se o na manatu. Ia whapena ale tele ina muli ina e tangata. Ai iao na ia tatau. Ai ia tatau o le tangata. Whapela veta tonu o ia uanga oi i se awala whaalilo lilo le palota. Mai e fo lava ni langi soifua ma ni evidence e sapsapai alon manatu na. Ia o le tunu wal nei whai ai. O le tunu wal nei ma whai ai o e to atasi lava na o e whanalau lo keti lava te tea. So e whapena fo lava o na tupu ola ola ile titania. O ai e atangata le anga fo i le lolangi. Ai o le tunu wale nei e mawhai fo ina se saola lato a mio le anga. Ai se a le anga e taua le saola tonga o le tangata. I le tunu nei. So o le tatalo la i lato o loo li lifa la lato va ai ina ia avea matangata le lei. O le tatalo i lato na ia, well, va veo o mai le aso e whai el whamasinonga. Ia va veo o mai le aso e tu ese ai ia tangata le ma tangata le anga. Pe o le tatalo na, ne i te ua lai loa tele. Awa o le isi lea winga o tangata le lei e pese i let's say wale o toe iai le i la lato pusa me whainga luenga le violence as a strategy. So po le alawa i whea le whina ngalo o i le mele lei ma le mea sao e pa wanao lau me whai o le whai o lo manatu. Ai le me whai ona e wha malo sia sistangata e manatu i o manatu. Ona ua leo o toe ia oe le usta inga o le whao ngaina o le violence. E fo ai i le whawhitauli. O a whamai ale li a po mai li si ala whao. Fuli o te li si ala whao. Mai o manatu o le tato li i le na whao ai Western civilization. Mo i lato e le ilo le e toi fia manao e wha manatu i e le whasota inga lea. Because ele o manatu e na manatu e to tele. That the individual is sovereign. Ele o manatu mua e manatu i societies mo isi malo o mawai. Sa ele temi na manatu ai e whaasolo i tupu. E whaasolo i whaletama. I le power. Ma le malosi. Sa ele manatu e whaasolo i teknolosi. I lato during the Industrial Revolution. Na ilo lato manatu e fio mai le finangalo le tua i le maeafa scientific. Le sina temi na tupu e fo ia mea ia. Ai o le nei atunu e whau i lunga o le kanona le nei. The centrality of the individual. The sovereignty of the individual. Le tāua o le aia tatau o le tangata ma le tangata tō tasi. Mai whapela vo na tātou wanga sala ia a tamu e tō tasi. Whamai tuspa ia whapena fo na tātou ola ia Yesu e tō tasi. So, pardon me. Ia, e pe o manatu nā i le mena. O le whaitau ina lona lua la o le tātou tusi. Mo men maleko e sifuru tōru whapa tōsifuru lima tōsifuru fitu. O lea ia outou mata alai a wātou te lei loa po o a whesa waile matai o le ainga. Po le afiafi, po le tulu o po maao, po le vivini o moa, po le oso o le la. A whai e sau whaafuasei o ia. A wani maua mai outou o momoe. O le mea o whai atuai nei i a te outou, o te whai atuai fo i tangata uma, ia mata ala. Pe o le sina lesson i le vai aso nei, ia mata ala. O na whailo leo le visidi o le alimeta o le mata ala. Ia, e tofu al tangata malana tosi fo i le mata ala. E pese i mo le prokalama i le nei vai aso. Ia, e pe ia lua tusi nasa si i mai e whawhau ia le mata ala.
le tusi mo mo fata o to lus fulima fa po lua pero feita wina o le mamalu le tua na ti ai mea a le mamalu o tupu e su e ai mea pisa I o le pe fa fasili mai hela na nei o le ale fina ngalo le tua fe mai ia le tusi fata oto o le mamalu le tua na ti ai mea o le winga ale o le tua o ai sena te iloa e na tia e lona misterio e le mwhai na tatou ato o toa o na tatou iloa o le tua. The best we're able to do is the Jesus Christ event, the Christ event. Wa pisa I o le manifestation au pito I sili nao na lata tamai I ai tatou o le tua. Mea leli o le ua vai mai I a tea ua vai o I le tama. O le fialu tama I au I atu I a tea. So fa penale le winga o le tua. E nā tia, alma malu o le tupu su e mea. So le mea le te tauna whai I tatou o le su e I mea. So o le apopo ingala lea le li I o tau matala. E te tauna I eiso na winga su e. E tauna I eiso na winga sa ili. E tauna I eiso na winga I ite. A matala I tatou. Ia. O na winga e tauna tatou sa ili. Tauna su e. E tauna I ite I tatou. Ia ele avesea ia. O le malu ai o le tua e nā tia. Na ona li lifa o tatou manatu fie lo le fina ngalo le tua. Ia le fina ngalo ai o le tua. Se vanga na ua faali mai e ai tatou. Ia man tatou talia. So le tusi momola na mal tusi lona lua la ta pena ia le mata ala fo il tangata o le tusi na le ia kopo. Mata upe fa upe valu. E fa pero na faita wina I o tau lata atu I le tua. O na lata mai lea o ia I te utou. Ia e pefo I lava o se. Ia se fai ngā wō. A lata mai le. Te mai ta I tau le lea ia. Fa pena fo na lata tau le lea ile. Te mai ta I that's at that level. Le tosi le na. Ia o le tua ia o le nganga. E tau lan tatou lata ia te ia. I le nganga. E tau tatou lata ia te ia. Inisi me ese mai nei lo mea tatou te iloa. Ma tatou vaia. So mena tau eona vaai po o au fai tau ngā tusi, po feo I eilo wol te talo, po fai mawhai au anapongi, fai au aso, me fa pena. O le mele o mai tau wina nei ai le olanga nei, la o te lea ia gadgets ia fuai le blood pressure, fuai ia le toto, ua ilo le leila le tangata, ua ovala na ai, fuala na cholesterol, ua ilo le leila le tangata, ua malo si foi le ai, I mea ai ia pe alu lunga le toto. Ia ona whai lo leo whai unga le tangata, ia pe whai pe le ai. So, e le te tauna toe mate I tatou, ia le, po o tatou whaalatalata I le tua pe le ai. E le te tauna tatou mate, mate, po o tatou latalata I le tua pe le ai. E sa lang le, e fua uma mea uma. Fua po fe o alu e au tupe. O I nā fua e mawhai ona I te ai po e la talata I le tua pele ai. On a Nafila Giving Tuesday la tunu nei ese le tele fo o campaign so lo o fai. E tawana mafofau po fea la fai o tupe ave I le kalesia, ave I tangata ese. E no so swani e fo I whalapu putonga e pe o tato whalapu putonga I neisi u fonga tau fo. So o isina me tauna na eva aia e po e whalatalata I le tua. Ia, ona e tangorola ia I te wafamile le upua Iakopo a e whalatalata I le tua. Ia whalatalata mai fo I le tua ia te oi. So e le mea na o pikia mai o matua. E whapele tala alo tama. O
o te mi umalava a mai ai mea nā i le nuu. O te fia I loa mea nā. O te fia loa po ai lai au mai ai. E leanga o lau mele fai e tālo sia tangata nā. Ia o te le lope po te tauntua fai pele nā mea al mena leo te fai a fo ia uia. Reta o ina mai mena. Ina mai la ia o mafofau. Ia nā reo lo mafofau. Fai lau tālo sanga lea li ia se I Outou se manuia. O le ainga le ia na o mafofau la ia I a lātou whanau. Ma whanau a lātou whanau na o baptisoina o matamiti. Whapera oi tālo o whae ali. Po o whea o iei lea ma lea po o whea o i lefa wei ula high school. Whapenale wingo o tangata mātua e tauna whai e lātou. Whapele winga e tauna whai e tangata mātua. Mo isi tupulanga. Whaalata lata I le tua. O na whaalata lata mai e leo le tua I te oe. Ia atu whatasi la manatu na e lua ma malu o le tua e nā tia e mea al ma malu o tangata e su e mea. Ma le manatu lea I outou whalata lata I le tua o na whalata lata mai lea o ia I te outou. Ia o na avea I leo I tātou ma tangata mataala. Tangata mataala. Tātou te leiloa le teimi e afe mai ai ia le malanga al maliu maleoti tātou te leiloa le teimi e tō ai la tātou manava. Umai fo I tātou mai le tunu unei. Ia mese a le ta alfa mai, COVID-19. E mawhai lava o nā awhea I tātou e le wha mai. Ia o na alatua e leo se isio I tātou. O le mena te tau e au ta pena I tātou. Tātou nofo saun uni. Ia awa le fetalai mai o le tua. Ia ma le fio mai fo o le tua. Ia. La tātou peselea. Ia ona whaawole tātou tanuanga I le situ. dancing in the alley. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas.
Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, 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 Christmas, Christmas in the island. Ina ia nonoa le leise li pine I lunga o lo tātou fola sanga lea I le vai aso nei. E pe o le vai taule nei o le etaveni I le kalena kerisiano. Ma o le vai taule nei e whatalitali e tangata I le kirisimasi. E whatalitali I le aso na liutino tangata ai le loko. E whatalitali I le aso whanau o le tātou li. So pe o winga na o le vai taule nei. Ma o le sala le whata o mātu nei. O le samo mua nao e te veni. Mo I lato le sila fia o le te veni e wha I aso sa. Ia o le wha moe moe la le aso sa lea. Le samo mua le whata o mātu nei. So o le wha naunga lava lao whaitau ngā tūsi ma whauwhaunga fo I le waitau le neo le te veni ma le aso samo mua le te veni. O le sa ili po o whea o iai le wha moe moe o le tangata. Wai mwhai ala na wha moe le tangata I isi mea. Ia ape o le wha moe lava I le tua soifua, ma le malosi o lona mana, ma le wha tino ina o le tua e ala I lona alo Iesu Keriso. Ia mo tātou o le wha moe silina. Le wha moe na tu sape wha mo le peina o tātou whale tanga wha le tino. Ia o lo mau pea o tātou wha tuanga wha le nganga. So o le vai taulale nei o le ataveni e peye. E te pena I whapena tangata. Mua. Lona lua la, e pe e te pena le tangata I le te veni mo le fio whaalua mai o le li. Sa I fwoi la teimi na tātou la lafo I le fio whaalua mai o le li. Wai e taue I tātou o le fio whaalua mai o le li. Ia istangata Israelu o lo o whatalitali pia I le fio mua mai o le li. So o le te veni ai e pese I e whaatufunga I nai oe ina ia se me te whamoe I ai ina ia se me tau lai I lo malosi ina ia se sini e tau sini o I ai ina ia se mafuanga e te ala I tai au a wa whapere se mafuanga e te ala I tai au ia mana ia whaile marolonga whaile marolonga loa ina ia a wa ole se mafuanga le nala tai au. So e ta wala le tosi lona lua le nala vai tau le te veni. Tātou te whaatalitali atua I le toia fio mai o le tātou whaola. Ia mai tele foi awhata oto I le tātou kānona e mawhai ona tātou tu whaatasia le winga o le sau whaalua o le tātou li. Ia e whaapopo ia e malau experience, malau I loa foi o le soifua ma le ola o tangata. Yeah, for all practical purposes, o te me umailo soifua. E tauna ta pena o I le vai taule nei o le te veni. Mo le te me toa I lau manawa. Mo le te me umailo wola I nei. Mo le te me te oti ai. So there is a particular list of getting ready for your death. So mo lato wai e mo foi te mi e tosi na I te tauna whaisa wili o ia tu ia lau ta vale pe a e maliu o ia ave ia le fale e tauna whaisa sau taulanga muli I le kalesia mo istangata e ia lato alofa muli mo whaife au o te le lope na tātou e particular ele me lea am whaifa na whaise se winga whapena e mwhaapopo lava ia I o istosi ina ia ta pena atili e pele tangata ia awao na toi aso mulimuri pala malo le aleva ingo o ainga me fa pena me ta ua ia te oia e soifua ia ta untustusi le leilalo ia le ngata fu le ta pena le na faletino ia ta fu na ta pena falenganga
e le tangata e alua i le tunga mau ai pe la kiki lava. La kiki lava. E te tawana e alu file mu e whailoa i mololi. E tauna e alu o umana ona e whamangaloina tangata saanga leanga mai i ate o e a fuli fo i le tupe na e tauna e alu i le tunga mau o uma ona e whato ese ia i la tauna e anga leanga ina. Ina ia ki li ailo conscious, ina ia ta penai o e whailoa i mololi i, ina ia ta penai fo i oe ina ia ato o toa ia taimi o toi lo soifua. Mai e iala tangata latu te vave maua le mea lea. Ia ona ola fifia lea te vai atu ai pesi e whapenale winga o tangata ia. E pe ia lea popole te lea i se mea ai. Ona lawa umana ta pena. Ona lawa umana ta pena la latu ato whaale tino. Ia e mese fo ile ato whaale nganga. Wa melana e tau ai ia le vai taule neo le te veni. E te pena ai tato mo le fio mai o le li. Lona toe fio mai. Ia ma le teimi e maliwa le tangata. So o le li pinera na tu ilunga o le tato folasanga ili nei vai aso. Ia o nai current events a wao le sila me ta wofo ila vai le i Outou Manuia. E tauna mawhai e oe ona ave nai manatu nei, nai manulauti nei, ona live out la i le community. So e peilar whateita inga o le tatou mata upu leo o le mataala. E whapewhea ona mataala oe pe ai alu i le community. Wa le sila mea lea o te mata i tuina, le tulai mai o mea ta o psychedelics. O psychedelics e pese i o e tausonga ma le marijuana, e tausonga ma le sikaleti, ma le nicotine. O le genre le na, o le sinave le na o chemicals, o vaila au, o fua la au e affecte le mafau o tangata. E wha mafau wina e foi o ia i mafau ele i mafau wina e mua e ia. E pe o le winga le na o psychedelics. E se ala ia well, atu ua il fesa o tele au tātou o participate in the industry le ama le loa. Fuala au na inu. Ia le fuala o fatanga mai le recreational marijuana in addition to pharmaceutical marijuana. O le ua matai au na pese i ua let's say o le o to ia seisi me le o mawhai ona o ia le mafofau o tangata. Po afo i lava me ia limiti e tangata a su e lava masa ili o lo ia se psychedelic mo le fofoina o le mena. A o vai atu i le alu i lunga o le download ina e tangata o apps e winga i le moe deep sleep. Na whala o te loa ai o na whala o whaonga e tangata metodia na ma teknolosi na e whanofo file mua i le vevesi o tangata. Ia te e lava le anxiety. E whasoaswani i whala o toto mawalunga maisi mena. Adriana Huffington o le sina tangata o te muli. I follow a lot of her stuff. Al te lalao ana mele o iei nei. O la ua tanga e pe o lo muenga i me lo e tō whaai. Whamaila na tala. Ale le leilo muenga. Masalo le mena le na langa lo uru i le sia soai. So vai wha le leilo muenga. Ia na whaongala ia le science le na tu le e muenga e tai walu afe. Se fururima afe le tau muenga. Wiche le tai na o ielto o te leo tato. Awa e moelo se lunga se muenga whapena. Ia o te leilo. Ali tu i o la se utanga i mai fo i le.
o le deep, o le tele o layers o le wealth o le nei atunu. A olo lava estulanga o whaataulo moenga suli mawe. Ona ofisiringi a rola ia po le ame o tupu. O le se me whai e tupe ma. A ole i tangata o tatu tunu o la tona pisinisi o le tule ina o mea ia. O moenga. Ia. E mana ia le whawhi. E mana ia le whawhisiri. Ia. Ia isi tangata ua e te le atu le tau o na moenga lo le meno whelis tangata. Ia. Tatu te le lola pe whawhenga. Ia. I wape o leisi le na winga fo o le Outou Manuia. Pe o leisi le na kanona, o leisi na non-negotiable. E te tauna e tanga i tosi. Leo te whaangai nei le upule o le tosi. E pe se nua fa elele. Pe se nua, it's a continuum. E le mwhena whape a mela o le mele e sa oma. E te tauna o na tala le nua. Ina e mawhaiona e mawa uma i a tosi o le nua. So, a whapela whata i le housing, for instance. I ona tātou wa aila ia i nua o le nāfoi. O le nāfoi industry. A mata mai lava le tau miliona o whale. E oa i lalo le homeless le ae. Ia, o le ae tutonu o le tātou state, le fui tutonu o le tātou a county. E mawhawhau tātou whape o le ae tutonu o le tātou city. O Long Beach, le nua lea. O whale tau miliona e la talata i le beach. Ia ma le homeless la lea, le su ese mea moe i le po. So, na whamaile o tātou, ia po fuleale, whio i ele manuia o le tua i le mea na. Ia. Te pewhila o le vaai wha tāta tusiata. Tusi amisiata o mini o whale. Ia whale voi te vaai ai, nei tama i potu moea. Te le living room, a tala tu potu moe, tu titi ale o fia le king size bed, i tono le. Ia, e whapera na mawhauwhaunga o tangata. O potu moe ai a te le te mi te tono vanu tūla. E leila se mea, a whate le ai fua le potu moe. Langa i le tatau na umi se taimi o tangata i le tamai. E fuala lo na te e pio la taita na faitau le mea ma i tangata tusiata. E pila o fale ia soni. E la piu faisiti te le te isi o potu moe ma. E pe e fua pe na ia la tau ia whaangale upuna te whangi o le tosi. A tatu tiro toa iai. O le arfa moe o fale ni ale na haiti potu moe. E pio lea la research na fai ala na la iti e fa moe le umi e se taimi o tana te tono potu. Ia wai, a whao ngā fo la tātou le tō whamanino le centrality o le individual. E lo manatu o se whinaunga na fai e se tangata. Na la iti e putu moe. So le tari lau visi, le mea na la iti putu moe. O le tangata lava. Le mea te tele putu moe. O tangata lava. Le mea le nsfuli maafele tau o le moenga al tangata le. O ia lava. A pe o le tunu uale nei e pule ia oe po feele me te ae iai. E pe se o le winga le na o le tunu ule tatu te nofu ai. Ta sina vai na tā ua. Pe o le no whanonu atu o le tunu e tutusa o mai tangata. Po ia tangata sau mai sa moa yo e tele tupele la tu ainga. Sa wai ni tutusa ma tata furi le ele i e fa pena un fuila le vai ia tunu uma le fai mai ni ia tunu. E ma nei i le toa o le vai. Le fa pe mai ia te meta i Helen. I told my kids po le ale fina ngalo o le atua ia tia. Anu na ia. E
Alu le ola vave, o le cremate la for sami. Whiwha I mai ia. Plus I love swimming I lo le ai. Io whale o stupid life insurance. Io yeah. Well, here's a real... Tasi lea ta upu te le. E Wanga I ai le lalolangi ia masa mua fo te mine. Le cremation. Mata o le ase mafuanga wale ona tula I mawhina. E tasi ala ta tilo le finance. E tau te anga I fua I fea ma fea. O le whaingofi. Wa pe sa cremate mo tangata ia soala pese I o le mena e sa fai aso la susunu tangata fai al pati ma fai le sununga e le tatununga na fe mai e te latu ona avela I o ele ferryman I le si tu o le vai the river of Styx ina I sao I le si tu Greek mythology le o mafanga le ava nei tangata e susunu ia sona e tu umo meo o tupe o la domata o le tutongi le na o le ferryman tangata le ferry na la do le si tu so e pese o isi natal tunu e o le to fai e temi nei e lo manatu e pe falar manatu le na fata atia nei le o la faltino mo le o la falenganga e pese I te tawana tatou I ite pe e se tau o le melna pe e se o le aua tatala noa nei fale upu falenganga e whaongai upu ia le ai I nei o tatino so le pese I o whatau sunu I e mena lua a tawana ona recognize tatou e pese e se e le tua oile na e te tauna tutongi le fea wa ale le leila tutongi no le basese na ia ele saole le situ si me mana ia mai Helens ona le tatita upule fina ngalo a tatu fa palangia ia ole na God's will le tatu fa palangia le upule fina ngalo e lo loto na ele tautele avea iso se tangata ia tasi ale tangata taute avea ia o le li ta o le nu po le fai feau ia male atua le fina ngalo ona e a fi Amerikane se ono no fai poe tolu ele fa vavau le fi nau o le nganga o le atua matangata mai le mfaia tatu avea le upu le loto I le atua na o le nganga tatu avea le nganga o le atua ai ala langa wa te o le upu le fina ngalo lo sunga le mai Helen o le fina ngalo o taua le o le ai e pe le upu le popole e remove tatu le la atu ele upu popoe same word tu sale le alon fa ngaina ai fa ngai fa pena le afui ile tatu ngana pe fora upu le fina ngalo fi nau ma fa mangalo o le fi naunga e fai lalo o le nganga na o le tua e afua ile upu fa sa mena tatu o le fi ngalo o le fi naunga le tua e fai lalo so se fatual of city e la so u fina ngalo pe fina ngalo le me ave yo e lem fai no o fa pe o lo fina ngalo le o lo ia fu vanga le tatu ngana ma tatu me alfa tatu tele to fa lo tatu ya tatu and I'm wondering if that's keeping us from realizing what else is possible o te ite pele o se mafuanga fulnaile o atoa ai ia ni mea o lo inei pe afa pe na o le finangalo e ave o ai o ye foi so finangalo e ai lo loto io ale le mea na ese mele loto ese finangalo langa o la oti o
Iwa. A o lela iei le loto i le upu le finangalo. E mwhainta tu whapea avi ese whapopo le i le finangalo, finaunga o loto i lalo. Pea tatu sa ilia i le te leo le. So e pe o le mena te me esa. E tau titilo fo i alanga o le tātou lava me alufa. Tau te le whaaloalo tātou i a tātou. Iwa pese le sina me whingata ai, pela o society le nei. Le tāua o le individual. Ia whalongo tu fo i a le malu i fale le malu fo i fafo. A malu i fale malu fo i fafo. Whapena le si wingo le mea. A whapela e le whaisa o fina ngalo. O le ala, o less than o tu o titi, o tu o i lalo au. O whela sa waile mele na. E pe o mena tau na tosi i ai le lo le tangata. A wa whapea tāua le sovereignty o le individual. E tāwana tāua le individual. E pe o mena e masani e tātou. O te malamalama i le mele na. E uru i o, e uwa i. E awa aila i le manifestation o mena. E pe o no ta ua fo i le tātou prokalama. O manua ia e whapenala lātou. O tātou i porum sa vai, ave feelinga o le laulau. I le tangata. Le laulau whae, masaina whae, ave feelinga. O le tue whae ni mena me te mine. Au manu e lea e ule lapa i le tangata. Na o lato tupu lava ave e le fiti. Au tangata umai o i le lapa. So le winga lau tala e pe e ato o toa sa moe i nei. Ona ua mawhai mea nā. Ona ua mawhai ona lou fina ngalo. Lou fina ngalo. Lou loto. Lou loto. Ia, e tatu e o fuila i le upu le masinisa o sa mola vai o uma o na tu matamanga ana mea. E mwhaila a whapea o le tūru na manua. Ia, e ono na winga, o le na ua tūranga e se artu puia. E lapalapa uma tangata. E iai winga o mea le lapalapa. Ma le fili. O le fili o le mea vai. O le lapalapa o le tū malo. E ula le tū vai le tangata. Fōringa na whaaloalo. E le mwhaina ua le lapalapa. Ia langa e le manmalama i tupulanga ia soni. E le manmalama tupulanga. Tua le manmalama i sea. Langa ule to yengi mea ia. Le to yengi. Ia. Ai pau le mea mawhai un tatu a ve e tatu whana. O le whaaloalo ai. E le tū vai le tangata. E whaingatafu i langa tatu whamtalaina. Ia langa le stama titu toa se laulau. Wa ai ti umato te lau ai. Iwa le silana me e tāua le values conversation. E tāua le mele utula i mene le COVID. What is essential and what's non-essential? Wa melana le utanga i e neila ia e kalesia ia o whaisi lewa ele to e whaini ala to potpotonga mani ala to mafutanga i au lotu. Po o to e tāua e ale nā winga o tātou i le tapena ina o le whaatutu o le tangata malelo o le tangata o le atua. E pe o le mena. So o le awa amata a te tawana whai e ni tala. Tauna whai e tala. Ina whalongo longo la ia po o whea o angi ele. Le fina ngalo o le atua. Wa o ina te iloa. O ina te iloa. Ia. Ia tangata o latu whapena le latu wa ai. O latu loa fina ngalo le atua. O ia tangata. Whainau porukala mena po. Ai sau na te le o langa e se ina whai mai lunga i. Ai sau lani mea tonua lea. Ele o ta ua me tuspa ia se solusu lima. Te seman whana wa Yesu. E sao mena. E sao. Langa le o Yesu nuna tuspa ia. Ai langa te taulana to e tilo. Taun to e wa ai. Pe ai sea na fu ai ona leanga i lea nisi. O tangata o le au kiusiano le ieri mele. Ia. A fo mena ta o le fisili nan ta fisili ngia fo le siva yaso. Is it in the Bible because it's true? Or is it true? It's true because it's in the Bible.
whapela li lifa lau whato whala inga o le upumoni langa o le tu tonu tuspa ia. O na whamaila ia o ele la se sela le aso rufu limo te se mo le asfana o le li. Eise a langa ele o i tu tonu tuspa ia. Ia o le memoni a mo tatou. E oro lava le aso rufu limo o te sema ele mo sau mea lofa o le fifi foi la o ia ke risomo na asfana. O me vole ta o ia I loa pia. Ele o le aso o le mele tu li loa. Ia. O le mena tupo le aso. Io ese langa ele I whanau Iesu I whanau le aso. Ele o le sa ili la tatu. Po le aso. A le mea mau I loa tatu. O le an mena tupu le aso. Ia. E taua la mena. Pio le winga la utala. Ua sau ni le tangata lea. Ua au mai o le mea mau iana ia. Ia. O le vai-vainga le nā. I le o fesili mai o le asau kou sila le mea lea. O le asau kou... Au sau ala fo atoa mai o le poloka. This is the right thing. Ia. 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 O le mea te whaitete ine, te ua ta peina le winga le nā, wa e te taua o nei iei ni mata upu e tatu te whapea ai. This is the right thing. This is what's true. Not December 25th though. E le tauna o na alu leu tu tau e whana il tama iloi le nā. E te tauna whata tali leu tu tau nā mō mea te tele pe e oti tangata. E oti tangata. That's what mauti noa lava e oti tangata. Sefe ia bazuka nā mō mea te tele nā. E le te tau na alu le onge I nai me laitia. Ona o sila fia uma tangata. A finau la oil mena I ona tatou waf tatau le na fe foi psychedelics ia ma se I fai pe le ase mea o lo le fifia I le uso. Wa le siana mafuanga. Ia ona tatanunga. Ia. Wa na tsaulo ana po. Tasi ala utilitilo. O te loa le kalesia sa wai. Ia. Ia no fatua le utala. I le mauinga le taimero le tio e fina winai mea ia. Ia e, ore mea lo to e sila tatoa oe ma. Ia. A whai lava o lau le ngā te tonua. So be it. Ioi. Es el mana ia ole, I mean, le platform le nei. So, ioi, ele, se manatu ese mai a pe ole wingo la utala. E te tawana ona whaatau wai. E te tawana tau ia mata upu. Ia manatu ese se lua. O le manatu le lei alama manatu malosi, ma manatu e ola, ma manatu e aluanga I dumale. O le manatu na tau ave tatou. Mo tatou foi tupulanga. Ia. O lo la le tatou o le tāua la leo le mea lea. Langa me whaina whapea mai o mea e whai e pisinisi. Ia ola pisinisi. E whawhena ola lolangi. E whawhea o na io e le economy o lolangi. Ta sile vaenga. Io e langa te tauna ta milo io fatasi le tu falenganga ma le tu ortino. E ola le tu lenganga ina ola le tu ortino. Awa a le ta milo sanga le mo le economy o lolangi. E te le foi la non fare tonu. O fio to le ma fa wolo le tangata. Yeah. Ia wa le sila na current event o le o shutdown foi la ia California, LA County ona ua halu I runga le a whai o tangata o infect. Le foi la ua whai mai o walto e whaia ni mafutanga. So mo le ale umi. Ia o le solufuru tasi ele na ua tu iai. Lua pe toru vai aso. Ai o le mena le o lo fina wai tangata. So mo le tunu wale nei pe le sile leo lo tau ina. Ele te tau na whaatonu mai whapenata tau e tangata e sau mai whape. Leo po whela sau pe sau mai kovana, pe sau mai health department. O whaatonu whapenata tau te le valea. Le ala tua le me infekia le te tau na alo mamau mai.
Ia ule tu fatalofa le sina me o fai le mask fe roi ma le mask. Sanitizers e furu ia o malima. Tina sila fo la sunga fe au mele. O le me mta tia la tunu ne pe masani no tara noi. Na au mai au tu la fono. Ele enforcing al tu la fono. Ele pe la mele fa longi saina. Ile me na vaina va esse fa mai saina. E matua tu ale o leo mafana. E matua tu ale o leo e a foi. E fa malu si tu la fono le wa. O le nei tunu. Ina na mer tu la fono e pula tante. So pela le wa me le te tauna mai tante fa tonu mai tatu. Au no end result le. Na mer tu la fono. Ai le sau se tu ma se fana. Pe ticket na tele maua se maua mai le fa se mask. Pe ticket se fa la tonga tu le kipinga le ono futu le. Le se me e au mai lava sa tonga. Ia o fia ni lotu fia ni maliu o tumtumo e samu. E se afeto sta leo fa peso le se lo tu so le tu la fa. Le winga na e o sa tonga ile nei tu no. E mo i tau te le mana na o i se tanga te fa to nua tatu. Ia ai ona o te teto no le alunga le langi i tu la fono. Paula me e se nei tu no. So le nga kula fonga e faile e ane me le te vai. Ta o le curfew ia a whanau na i saina le whainga le o saina le mea. Ta watu atu la fono, tutu ma leo leo. Ia pe mena e se philosophy se rua. O le totalitarian i saina. Ia ma le freedom le tunu unei. So na ele te mina fata e tai e tātou totalitarian regimes. Le ia vanga o Hitler. O Mao, o Stalin, o nai tangata na sa whaia ia vai totalitarian, e mana o ai tau tatasi. A whatu lava tala tau whtuli loa. Ia ele I ulelei sentuli na, ova mal se lau miliona le au whai o tangata na mali liwai. Mai o uma fo ona tato litigatina ia le to famanino le na le authoritarian le Nuremberg trials. Nuremberg trials le na wo umalta wala na lua le lorangi a mai le fa masino tangata sa faia ia atrocities ia tangata. Mai ole tula fono na tulai mai le Nuremberg trials. E fa pea a fa pe te faia se mea leanga. Te faia se anga sala that's so egregious I le vaaya tangata. E pa u le whasalanga ia te oe. I le fa pea e pa u ilo supervisor na whatunuina oe ma eusta ia len whatununga. Le e pa u lava ia te oe langa e iai lava le fina ngalo le nao le tuolo e wherua ima oe. E te loa ai fidi le mele lei e whai. Ma le mele anga e ol whai. So ole unga le nao le Nuremberg trials. A mata mai lava I tangata na managina I a concentration camp. Se I o lava fita le na tu o le puru I tu o le mauru o le tinala na mai I tangata to. Whamai ona ua evil tele oe. Ona ua iate oe ia se le satani ma le te volo ele te tauna whaawa wina. Ia wa ine fo ilai I genes o tangata that gets perpetuated. If a penale le winga o tamateine ia e mafuta ma I latou ia bullies ele fia ele attracted ia le female towards those male that have that tendency towards evil, that proclivity towards violence. Ia mai whapena fo I mo tātou umalava, le whauwhauina o societies ia nei. E pese ia le fifia tātou I se alpha male e lala mua. A whapela e tātou te le ngata tātou te leo fifia iai. E mawhaiona ona au whaatasi nisi males e vai atu, nei lo le alpha male. I ona whaileo sa lātou tonga fitia ve e se il tangata le nā mai lo lātou te inga. E pe o le winga le nā o societies. Kasi na
Hawhitauli e le na Samoa mawai. Ia. Ia e te tonu ai e ave ia le nu ore tua e whaimwhate te inga i laulangi atua. E le sisi e pe e tu inga e le mana fune le whatonu meris tangata. Pe e tu inga mentality inga e le... Awa le silai tu o le whaatonunga. O lowi loa o le me whai. O na whai la ia. O le mafuanga na le necessary le whaatonunga. Ai sea, ona o la te I loa le me le e whai. Na e whai ala ia. E sau le whaatonunga o umana e whai. So e pe o le sina piso le whaatonunga. E ala la o na whaatonu. Ona le mana o le power, mana o le puli, mana o le... Pole alisi mele nae... Mana o sili ia nei lo le isi. Le au o talia umatato. Tusa umatanga ta uma. Tusa ua iei. Aua ia. Tusa loa ia. O te tatonu e le eisi atu nuku tūlanga le lei se atu nuku e le eisi on taitai. E te taua ona iei te taitai sau ai le whatonunga. You talk about a person or an idea? To whamanino? Okay. Okay. Po nare tu inga tangata e tūla I mele tūlanga taitai. E le ailo se me ta o se alo whanea tangata. E whapena lan whatonunga. Ia. E whapena lan whatonunga ia tasi ale upu. Ia tasi le me wani so se whalapotonga funa le se taitai. E le iu le li funa whalapotonga. Langa e pule tangata ilana ia me whai. Iwe. Ruinga la tala ni nai kanona, ni nai mission statement, salato vision statement. Iwe, mo le fausia o se whalapotonga. Po se atunu. Iwe. Le te tau, le ia se mea se whalapotonga, se mea e mwhaina whai iwe e taitai umatangata. E te tau ana iai sona taitai. Yeah, well, so iwe, well, culture. Ia, pi whuira o ainga ia. Ia. Pi o ainga e amata mai me uma. Ia nei se ainga e nei son taitai. Ia, o te tiro whai ata I te ainga single parents. E mo ia, e le mwhentura fo I le atua. E tausia le atua, pe single parents, pe atoa ta mama tina. O le nara te tununga. A le format a koa lea. E te tauna I se tanga te sau ai le. Io wa mfaiona ona le sau mai se tangata. Ai mfaiona ona sau mai ni manatu tu fatasinga oni mea. O tino fo ma fo fo le microcosm show fo ainga fainga o ma tonu. E pe fa penal fainga o le mea. E pe se ele se tai. Ai fa pe amato tala e fa dato fono il temilea. Ia tonu umatuale o tangata. Ia fa te manatu le fa manatu le ia o mo dato fono ia fa dato fa unga pelu petol. Ia na sava valiela ia. E mo meo action items. Wai e pena e fa te mina ta uaile e senga o le power ma le competence ila dato prokalama. E atanga te li lifa lava le power. But there's no competence. Ai tangata the very competent and they couldn't care less about power. Ele tawe ala topo e ni ala topo la to ta IPA. O la toa competence mo fa tu funganga e mo ia e la to tongi o la to mela fai. Ai tangata e mtuale as a competent. Ia e mana ola power mena mana e au fatu ro le me fai lo. Le la uvatua manatu mai tato. Why o le sila transformational ta ile we ne pe facilitator. Ya o manatu a me pisina ta ua ma le manifestino manatu na. Why fa te ingala le tato prokalama le Outou Manuia pe se o au le te ia. Ya le tele o manatu nei e sau mal tuspa ia. O manatu na manatu ai fo I tangata I tau sanga tele. E fa popoila mal fa soa mai le tato. Al tato ainga nei. Nai o ai le tato sa. E vai vile nei upuna. E ta ua langa. Vai vile power. E nisi ufa Samoa. There was power. Ele o pule. Le ai. Oi. O le manusianga.
O le pawa o le malosianga. E whaasa mo sa ora le pawa. E le mwhena o le mana. Sa ule sa mo le mana. O le mana la. E le akau ki sira fie, e ngat whakaurai kua, sa mo mwhena avi le mana. A o le mana i e tātonga ngana o le atua. A fia mauana ta le pawa. Ia, e mwhena tō whapena o le atua i e le mana. E na o le atua i e le mana. So lava ngā tau mai a tātou. Le te tau na fia marosi te tangata. Ia na whai unga whai. E sea, leanga o le mana o le mea le atua. Ele o tātou i ele mana. O le pao ara vai. Ia le tau te vai i tuspaia. Ele se usa Samoa. O le pule le wha Samoa le authority. Ele tusala ma le pao lea. O le marasianga. O le upuna ave ioe. O le marasianga wha etise. Ioe pe o le marasianga o le ioe i tutonu o ainga. So le pawa i e tonu tuspa i rangan le pawa. O le mana. A tatala nolo la le mana. E le se taimi e se mana. Se le vanga le whakaurai. A le mana i o le mea patino o le atua. Ia. Pe o le mawhanga na tauna whai ana o na whaiwhate te inga. Tauna landi a tatu manatu o wae. O lisi fwile na whai o le whaiwaro filima lea o tangata e ta ua o fōmai. E while lei mai runga o lato manatu. O lo to o dua e sele le lei i le au mai e o au ilalo. A wa ale mamalama lo to dua i au mai na whamaile e o ia. Sorry. E le mkale mamalama au i mena. I mean, can you imagine le mamalama fo le tangata lai le kalesia. Mala ulo tumal community. So, yeah, well, I guess what I was getting at le taua te tawana whatufunga ina le tangata ina ia I loa le senga o le power ma le competence. Wa awhapela wala, if you stick in your lane of competence, there's built-in power. E mau fo le whamalia ina. A enga lue lava I le mea lo whatufunga ina I oe. E mawalo malosi. Mantangi tau moina lava ia pese I leo le mele le ei oe. Whapopotu for easy responsibility pa whatele taleni. Ia o le mea tasi. Tam whaila oe power. Ia without the competence. Then it's the hard struggle. It's a very hard struggle because it doesn't take you that long to go back to when you were in that position of powerless and someone else was powering over you and how you felt for you. Now, I understand you're teachers. La tele titi la manatu e fau. Ai ora level te mu failo manatu. E taun failo manatu. So mela now to encourage ina ia tangata e failo manatu. Ia wa mela le wo ilo nei sa fanau. Tamiti e toru na. Wala tau whalongo umai o manatu. Tamiti muri lale na alu kolisi le fall nei. O walu whaere o ilo umai o manatu. Pe ua long e o ngā lala o ia o lewa ele o toi maua manatu ia. So toi sau lo lau whalongo mai au. Alo winga lo tala e pe it's no longer a power thing. Atonu sa I laiti. Watu leo le alela u whaimero lato manatu. Ua whalongo longo lai manatu tamiti. Le ngata lai le titi le whato alu kolisi. Ia o vanga matutua na ua matutua. So stala lava lai whaimei lato. U whalongo longo ai wa. Se min mena se o matamata I So o le wingo lo tala o wiloa le te mina o pawa I nai tamiti nei. Ele mo so lato manatu. O le la mo lato manatu. O mela le o tupu nei ia o le o share le power. O whaasoa ia le pule. Ele ave sea ia le competence. Wa le sea na mea. Se whai mea la lau competence. Se whai mea po whene e whai aise mea lea. La me le whata tai e mea lea.
So e te la tau competence, e leo ia o foi. Ia e te le foi mea o competent ai, ia leo ia la tau. A mātou whono la matu whaatasi manatu, ia na mwhaileo na whawese mea, that's the ultimate test o mea nei. O le vai atu o whause mea. O le vai atu o sawa vali ia pipili ua pupula matau tau aso. Ta sina me tāua, o le si me tāua o le taimi. Timing. Ia. Ia, pe o le tati tilo tāua le whaitu o le ainga Samoa. I lunga lava, i mwhaifunanta whaungainga le upu le paua i le tamama le tina tonu ainga Samoa. Ai, o te tatonu e le whaungainga le ainga Samoa le upu nā le paua. Tai o ainga. Ele se o whanungo iai Samoa e lau te whaungainga le upu lea. Ono pila leo te upu tatanolo le paua, tatanolo le upu le mana. O le mana o le atua. Ele whangainga na because I grew up from the village. Te le, fuera na te tiro vanga ne. E iai le mafufongo le ainga Samoa e ele taimi. O le tamatiti e whai imtang tamatua. E whapare la tamatua i le tamatiti. Ai whaaloalo tamatiti le titi i ona matua. E awa i ona matua. A ona matua e whapale i le whanau. I le mafuanga e iei le taimi. O le tamatiti e whai ai matang tamatua. E whai ane le matang tamatua. Wai loa le valia. A matu pera le na tanu le taimi. A matua e tamatiti e le loa awa i ona matua. I ona me fuila na e whai lan whanau ia ia. E le awa fuila lan whanau. Manaia le tau. So, e fui lava le winga o le whewalo filima lea. So much of who we are today is a result of our parents, the people that we hang out with. O le whanaunga la o le pokalama le ina ia whaatufunga ina tātou e mawhawhau i sila lolangi e se maine lolangi e masani i tātou. So e pe o le taula i le nā. So, ia, e pe na asina mea lawe atu pe o se tatalo. Pe o se tatalo ina ia o mai le teimi e mawhai e tupulanga o la mwhana nau ne Amerika o na mawhawhauina ia manatu i la tātou lava ngangana ma whaafana nau i la tau nisi upu fau e wha ofu ai i tō whamanino le atululunga. E pera upu rena whaongai ne le vaso lau te o le anecdote. O la ufa asamo ina nā le upu anecdote. Anecdote. O le mena tau na whai e tātou. Ina ia tupu, maola, masua, maola tātou ngangana. O le mela o le tupu e taunta lepe i tātou. O le tupu o le nā, e leise me whapenai i nei. Those are not the drones that you're looking for. E pe o le metaphor le nā mai le Star Trek, le Star Wars. It's tau ona whamatangatanga lai titi lava le mele nā. Wa le mafuanga nā le ona tāo fiofi i a tangata. Ona ne te woti seisi. Ne te ua whawheloa i manatu fauna, matangata fauna, ai oti e seisi. Ne te ua mai tangata nā mai Europa, mai palanke ke oro e te tonu siama, ele o build up le tato immune system mo le whaitina mena. Mafuanga mo iana nā lenta o fiofi. It's the survival of our species. To ala ia o le ua tupu a le whai o tangata o le ato telea mo le aso e fua maola a me se tātou i Western societies e le o iei se wha mata o mai
ele nofo a sau po ise malo sau bombo Amerika o le malo na le fiapule le manu lona o la fata di tali Donald Trump le temi e koso ele amo ki le mea mo foka mai a mani ale winga na lo tala o tatou lava la o lo ye pe lava le organ le na tatou ta o le amygdala sa tutupu mai a tātou o tuli tātou e urosa ma liona o tātou nofo ana. O lo iei pe lava la le mentality le nao le fight, flight, or freeze. O instantiated i tonu i tātou genes i tātou organs amygdala. E pe o mena na tūle i tātou a nofo ale tangata ma develop lona mafofau fa au popo upu i lana utubangana. Iona matare na fa ofu manatu nei iona tatou fetau wa iala ia manatu fa ngai upu ale se oti ai ya umaro la tatou tolu i tu la o tatou lilifa iona fa ma vai la ia ma maru tanga te non fale so o tau pisi mal talo papa pe pele ai nai si vanga masania o le fa pe mai mata Helen my happy doesn't believe in cremation. Ja, piurta. Vanga tata no le cremation. Ja se fainga sau la sau sila fa fi au de mele. Well, it depends on le tosi. Wa na o faia la le maleu I le not too long ago le cremation. E la upu na o le sounding o le If we yeah, le na le pala le fuefu yeah o ele faia la mena so I mean what the faia for memorial services ele o ele tino o una tanu ale to fai nese le service ma fo tangata ale tu sia la le ata o tangata iluma so le essential component o le maliu, ma le service le na ma mena le fa nofo le vevesi o le tangata ina ua motusia le mafutanga. On the one hand, o le fuefu la, it's the completion o le toe fa manatu I tangata na e sau mai le ele e te toe fo ia le o le mana ia I o le mena I le ritual a tatou. So e pe pawala nai bumps na I le cremation. Ele o mawhai ona most time ava noa e tongi e whala au le tongi I tunga mau I lungo pusa. Ma upu ia le. Ma upu ia, yo e. So what I did I le maliule na, ua whai a upu na, ia ele ini me tongi ia, a ua toi wha manatu e wha pe ona sautangata mai le ai. E wha pena fo into fo ia tutangata ele. Ele complete time. O I la ta waile me o le ola fetu nai. Wam faifun ta tala noa fa peta o faifun fa pesi o le cremation ai against the Christianity. Em faina ai fa pena ai, em faina fa pe o le cremation e sau mai le culture le Hindus, pe fa pena le vai. O I la ta waile me o le tatala. O le tala o le mafofo Italia ai le me o le o mortele o tangata. They go through this on the financial situation. E tau te anga I fua la I whea mawhea. But o I tau yeah. So, a ta whatu tu fo ila I se mea moi. E mwhenta whape o mea moni ni mele. Yeah. E whai furanto e tilo I se si. La songa fua na walwe arrange ia le maliu te bete sila fia Phil Campbell. Leisi foi tangata sai na ia matou sa sau foi a homeless person. On survive on tau sanga. Na uratu la ia arrange on a final cremate la finangalo and final cremate. The cheapest package is $7,500. So for a cremation le wa ilunga. Fitu of. Yo, lima se lau I le cremate masinda mai earn la na tu ia le fuefu. So
o nā pe wata mai la fai business a tonu na tease le vaanga I tauna ta ia fe lua fe ia le a ea I lunga ia le tau o mena so o le iara se me tau ngofi o pese I o le wingal na o fai walo filima ia ai io e pe o le mena so wale o toi ia se me e tūlai mai ai le se tā mau e pe o le manulau ti nane esi ia le manatu nane esi ia e te tawana e tanga ipo fea o angi e le matangi na faifofuala I o lau fai unga e tusa male fisosoani me fo le nganga o le tua ia te oe wa pe o le sila nā mea e pona ia ele tu ai ngā theologian e pe ia te rope sila fia o mai tangata o la wa fatu funganga I'm a process theologian versus a systemic theologian or some of those other theologians e pe o la wa fatu funganga I Claremont o le process theology so e fa penala le winga e fa pele winga o lo savali fa tasi le tua mai dato po fe la valata to te iai o ina ro ta ti ai le mta usisi so e fati mai lalo oto mai lalo ia le mta usisi ile sa mai lunga lalo tasi mena ta o te le tia u le vanga fule le usisi o lo fitalai mai pele God is still speaking fu ai savalinga ar tangata male o le fe meta e cherry ona te silfia ina ashes is the completion of where you came from ashes to ashes yep there's something about that ritual that really brings it home le tatou distinction fa ta o tawalunga fe fa tatou po fia ia la tawalunga ia tatou mea ia na mai le tawalunga so ashes to ashes and dust to dust is the completion of your life. Some people prefer to be cremated because they believe that you can take the ashes wherever they go, unlike the grave, you can't take it when you move cities, states, or counties. Yeah, mana e foi le mana to Terry. Pero sina mafuanga. Ine mfeona e alu maltangata yo otafa. Mena taua yale mele le essentials. What is essential and what's non-essential? Le mele le COVID-19. Well, le sina distinction na matua matila mai lava. O i tangata whaingaruenga essential, o i tangata whaingaruenga le essential. So, aila ia o tangata whaingaruenga essentials. E pe o tangata ia au pito I titi. Leia lato tongi, they're usually in the entertainment, hospitality industry, o lato ia ne safane, the restaurants, a small business. Yeah, what we call the essentials are not really affected by the vanga ia mawhai ono I hoa ia mawhai mai alato ngaruenga I Silicon Valley ele o ia sa whaina o le tūlanga o lo o iai no whanga o lo no whai ia pe era o talafuia e mau mea le au mau mea e mativa le au mativa sanga whatere ina pe lava mea au mau mea e pe e relate cha le talafuia taleni whao maritasi atu e ave I runga ni I tau lai so o le ala a whapela o ele lalo tatou I lalo le category ia o le ala le eise wha moe ola eise sini e tauna tau sini o e tatou pele ai are we just doomed to umana tofi tatou ma e tofi tatou I lalo e tauna finau ia e taua ona e taipe ar me fune le ona I otira ngona I tua e taua ona ngona se leo ia e la ele fai ona tatou gola fa pena ai ala la na ta ngai de mele o le ia pe I ai sa wone po tatou fatamala fatamala tatou e whengai ma mea ia aole mea ia ele tatou na oti tatou lalo ia
afa pe foi o tiu tātou tupulanga ia te pena I tātou les tupulanga. Wai. Oni, ia, au tātala noa le mea lea. Pi ule wha moe ola le nā o le grupa matu le whai nei. O le mea fure le tau o lea. Ma mau le vai. O le tangatai e le mea tau le lofai ma mau le vai. Ia one ingata I tatou ngata pulanga. One ingata I tatou whanau. One ingata I tamai ki ole. Ia au le vai I le unborn generation. So pena le so se tangata na tele langona ina le mea e tau le lofa. E sapia ia so uma. Nofo fifi le mua. Nanga ua set, ua comfortable nga ia o langa I le mela o iai. Just me, myself. Ele umwhaina ua ai atu lesi. Mena mana ia fetale ngā leri. O se wha pele I lona ola. E mau le ia te ia. Le wha mau lona ola na oa umaltala le. It's a good way of having your life. It's a good way of having a life. O le otole ngā seo malolo. O le, a whaise, tongi se maa, whaise manatu. So, okay. A tātu tātou pese le vai ai ia foe. Ia ona wha uma atu leo tātou prokalama I lesi tū. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua pea o lo lelei mea uma
Whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei elelei oe lou anganga Whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei elelei oe elelei elelei oe. Ia, awhai olo e whaalongolongo mai le tātou prokalama le YouTube. Whaamamo le omi full like on subscribe la i le tātou channel. Olo na winga o te mi umalava e watu e se whola sanga i le tātou prokalama o le Outou Manuia. Ia mo mua lava o na longo atu ia tātou subscribers. Ia le ngata fwela le nei prokalama ia o le tele fwela o whinga ruenga o lo auto wa amai le nei malai. Ia mawhawhola atu ia la tātou fwy whatu funganga i le tātou tunu. Ina ia manuia ai tātou. Me lea subscribe. Ia ma share fo i mautou wo mai masani. Ina ia whalau te leina ai le tātou prokalama. O lisi lea transformation na ia o na tupu ia te au i tauna mata tātou prokalama tu i saipe lava le manatu lea I don't have anything to say, number one, and what I say is not good enough, number two. Ale mea o tilo iai. E pese i o le mele nā leo lo o tapunia i tātou mai le iai, ma le auai i isi fofola ina o le finangalo le tua. Awa a whapeaina o na whaia le tua o lona finangalo. Ia o na manatu la ia ua ngao tātou. A tātou wa aia i le au mainga le tua o lona finangalo e le ngata i ana perifeta, i whamasino, i tupu, se i o mai lava i lo nalo i Yesu Keriso. E pei tatu te vaia tua ile te talaina o le finangalo o le tua. Wa mata o na Tagaloa i le finangalo o le tua i le lalolangi au au. Ma so seisi lava o lo whelua i ma le nganga o le tua. Oe, au, i lato, e mawhai lava i tatou o na i ite i le finangalo o le tua. Ia, wa matau lana whaile tātou prokalama. Ia wa matau na tau sui le did you transform le did you manatu. Well, I guess I do have something to say. I guess I'm not that bad. So e pese i o le melna leo o ne iai. Mai me e wale lofo le tua. Wha popo fo i le fisosoni mai o le tātou audience. Yeah. Ia, e mese fo tātou staff i o lo support ina. Ia le nei fo i tau mawhinga vai. Ia le wa matau na tupu. Lau vai atua walua i lunga ia le au whai fo o tangata o lo participate mai e ro manatu e achieve rava tātou certain levels of participation. Ia on a vea lola i o le nei malai let's say e sa ili mai i tangata i le whatufunganga. Se la au whaele le fua le leo na fua e tau sa sami mai i ai ma o whanga e manufele lo na bolo. E mola mitil na mo datu platform i nei tui. Lo ye le manatu Helene o mai. Oi, okay. Helen said, one day I went to the bingo. There was an empty chair by the next to a gentleman. I asked him, can I take the seat, please? The man replied, no, you can't because it's for my wife. I
I looked where she's at because she's not in sight. Then he said, there she is, pointing at the urn sitting on the table again. He said, you already take her everywhere. He goes, hopefully my hubby won't do that. Yeah. Yeah, I mean, You have a lot to say. Yeah. Good things to say. Yeah. yeah. So, I mean, ol mena le o ye nei ma ol whanau naungal na I avea le nei platform ma vai eli e pe au tu vai e tangata. E se me tupu ilo soifua mo lo langa, you're trying to figure out what it is, nefa pesi. Si pa ai le Outou Manuia po fe o fa ye me alvangal na. Ore te tonu revele vaenga ne. Ore ki atoa le mea. Ore fiu ngofie. Ki atoa lava o le mea o le taia ngofie. Pe foila o le mea te ngaru le tafsit fai. Fia ne tau sanga. Is that a rhetorical? Lusfufa? Lusufa. Lusfufa tau sanga o fa. Au le lava e o le mea o ngaru ngā whao au. E fai pēa. Ia, o te tonu paule nā o marasi anga o tātou le iai. Fai pēa. Ia, e ngalo ai le angotā. E ngalo ai, ia, mo le pai e, ma le... Ia. Ia. So, ai whaama tā usisiri le nā. Ele ai, so... Ia, we si ane la le melna, awa o le melna e le power o le process world. So a fesidi la o ile fesidi na o feo ile power o le process world. E tu be ile lofa ia wa mfa na lofa le charismata ma to te laisi systems for na lofa. Le power o le process world is you never give up. Yes. You never quit. Yes. Because ata talo pea Isaiah, the talo pea Isaiah, fio maya. It took 500 years. Itali maile tuelan te talo lea. That's powerful. That is very powerful. Elengata na ale ua ato le tolu afete usanga o tato feitaua le tusiale tasi malanayale te talo. That's super powerful. O le me fai pea. But if you don't quit, that's where the power is. E o fo ilava ile wati e pe e sa o fa lua ile aso. So le winga now le tala e fai pe tangata e o pe e lo le ia la fai pe lava. Yeah. E pe o le Holy Spirit is with you always. Yeah. Le pe me se fa manuia ngai rausu. Tala fai. Terry fa ftai lava. E oi. E pe ole winga na ole fatu funganga le. And here's the thing o te le mana o e o ye tato. I don't want to get to the point where if a pe ai tangata, this is the expert. This is one of the things you should come with to these conversations is I know what to do. If you come to this broadcast with this notion, I know what to do. God is in me. I have a glimmer of divinity. If you come to this conversation using everything that we've taught over the months and years, right, then this will be something that adds to it. O le si le piliki o le whaavai o le whale o le atua, o lo o whau le atua e atu e. Saulama le attitude le na ele se expert le, but I'm just, I know what I need, but I just need this one thing. And I think then I know la wa ngalta tu taimi, because there's so much pearls out there for you. Need to cultivate. And every time I'm in your presence, I feel the gravity of what God is doing in the world through you. Your participation in your questions and comments and encouragements. So faftai lava. Ia o te manatu le afa ngata ia la tatou prokalama le neva yaso la afa mau ai fo I la tatou la langa. Se ia o fo I le va yaso le ia ona faifole se si fa opoponga. Le nei teimi e momoli te latu la faftai ai la to lo mfaiona fa avanoina o la to teimi
ia mamaua mai fo ile whaapoponga o le tātou prokalama le neva yaso o ta ua i o Outou Manuia. Ia manuia tele le whaasaunga o le tātou atunuu i le nei tula o le tau o ono Misipouena Tagaloa. Mai Outou Manuia. manu le nganga nai o le tai au. Ape o
le la ua puitia po I puau E sau malu e whaasusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au E amatanga o le aso wha popo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le leihu aso o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi E aso ko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia I mapaupauna Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli mawhaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Tala lelei ua so o nei Samoana o te whiawhia lawa whawhiroa I o Samoa I o I le pese lea o na tāua I o na upu mo I tātou I le fwila ua toe amatalia tātou por kalame o le nei tula whiawhi I na ua malolo atu ne sunga I whawhengainga I o whomai sunga I whomai sunga I Misipouena Tagaloa ia ma le por kalame sa ia whatautaia I nei minute ua anu atu ua ta ua I Outou Manuia. Nea la ua anga I atu mao ta malawa, ia lea ua o tafa I atu e whaua wina tatu purkala me nitu la fiafi ona ua le mawhai ona whataunu wina tatu purkala masani, ia e tau poufo I o le nei, ia la leo te metai o ese fōleni, ia ma te metai o maina e ta tofa mo le aso lulu o vai aso tasi pita iane, ia ua le ngā whatia o no taimi o whi au mga ruenga
o le tarafenga iai, ia le fu ilau tu sa fa ia tuai, e fa au tatu por kle masani, ia e fasa le vale, ia e tonu. E mana ia, nei taupu, ia e whapea tatu te taratara noa iai, mau tatu whasoa ai mana tua, ne o inese a tuanga, ia e pe e tua atua ina o tatu whasoa whatasi. Leo ua sumatau minute te aile tu la fitu, ia mātou te tue whataru whatua ia te o Samoa i le soafa manu malo ro tātou mataisiri ro tātou ori whaola, Iesu Kiriso, ia e lava le soafa lea e tātou te amata mea ai, ia e na te taiala, lo soifua mana uola, ia e na te amata mea foi i a o tātou folau i le nei foi vai tau o le tausanga o tātou mai i lona whai wina. Ia, o te tonu Samoa, o la mātou tue whatalo whatu le ia te oe i le nei vaenga o le afiafi ina ua se fun man whaminute te ele tu la fitu i le afiafi i le taimi i le nei vaenga o le stete o California, ia mare ai o le matawhanga umi po le City of Long Beach, ia o nā o lo whapea o na whaua o tuai le mātou tautua ia te oe i aso teitasi o le vai aso. Ia, e peila o na mai ai le tātou porkalame i Outou Manuia, fasale vale a tonu le o whaawawina, ia se ia pa ia fo i le taimi, ia mani nei tū la o towhaina, ia e tātou te mafuta le nei tū la fiafi. Se o le tū la e valu le fiafi nei, ia o le amau ai se wheilo inga, ia pe o mātou tiute ia mawhaiva o le whaalau ilo lava, ia o sui tau wā, i le ngata o le maso se sui tau wā lava, ia e mātou te le whailoina, ia pita iane, ia o le so, ia o le a taranoa tuai ma le sui tau wā mai i le i tu malo whapalota o le wao whanoti ia po le fionga po le sunga ia whauo whata tielu ia pi o lewa fo i o le suafa o le laulo fo i veitemi o le kampani wa alele le tatu atunu ia pe o whaisi umi fi o ngā luei ai se i o se teimi ia pe a to ai tonu mai i o na ia wha manino lea i o lea vaenga ma le temi umi, i o e nanga lua e fo i tonu e rengata o company, i o e whea ngai o company i a malo, ia po mtanga rua ngare malo te ele se teimi, ia o le soifu o lea fo i tautua, o lea fo i au una, i o e tautuai i o tātou at nuu, ia lea la o whasetua ngalu, o manatu o le a tau mawhaison sao, i o e ia mo le leo le tu malo, i o i tonu o na vaeng wha opwhai, ia tonu o na mautafono i tia whau, ia lea la mau se ava noa tautua mana unanga nia fiafi i le tu la e valu. Ia ono winga o le ono taimi na i le taimi e Samoa. Ia tatou uma lava e o mai i lea i tu malo le vaa whanoti. Ia a matatua i ta le whanga, luatu ai nai sa uano, sa mamea me lona. Ia nuu uma o le atu whanga loa. Ia o lutu sui tau valea lea o le amatara no atu. I le nei, e fo isi o pitanga i le tu malo lea, ia pia ma nei lava, ia lea ngai mai tātou uma lava mai le vaa fonti, ia lea tu whangaloa, ia pe atali tu lai valu, te mitonu le na, ia e mate taranua tuai malo tu sui, ia e po le whaipu le whaorioli, ia e tapena awa, ia le whaaranga maia, ia e ale tunuu. I le tausanga fau, o le whainga pālota, o le lua afe, ma le lua se fulmantasi, ia i la o la tu sui la sofareile, ia o le ataranoa tu i marisui, ia e mai le tusunga ia pali tele, sunga ia pali panoa, ia e pe o nā le safto a umatu nei mai fio anga fale ula, ia le mawatu lana, ia taranoa tu le sofareile nei, ia ma sui ia o le tatu wang whaupwhai, ane whatuatua i le atua Samoa o tasi. Ia pe o sa matu tala a mata lea o tātou por kalame i le nei tu la fiafi ia manatu ia usi mai arau whaafonga. Mani a tatuanga i whai nipese o kiwisi masi. Ia walo tātou le vaitau, ia vaitau o kiwisi masi, ia se o tātou whanongolongo. Wai umaro whaise ia te sema. Ia tātou le tue whaalongo a whaile se pese o kiwisi masi ai pau ari ni o le temi a mata i laso mua, ia tātou pe pese o i pese o kiwisi masi.
Sophia Fia Safa Tali Taliai Uafio Maile Tupu Uamali Alofa Mai Letama Mea Mea Na Fana Wile Apo Le Faola O Keriso Ua Fana Mai Mo Itato Ia fa'alongo mai ta maiti I le tala ua mali Le fetu fa'asino ala I le tupu ua whanau Le a Sofia Fia Mole la lo langi nei Ua whanau mai le whaaola Le atala elele Amu ia le au angelu na lua I fa'ali mai O le tala fia fia Vai le pese fa'afetai Ina ngā solo maia Mai fo atu nei Saunia me alofa Ma le loto ua lele Siu whanga mātanga fie o le sunga ia pori mwhai whi au whare whatu e nari ia mse tasi o ana whatunga tuai ia po pesenga o le kewisimasi ia e pe o nou tō whawhonga mai iai sunga ia whare whatu e nari o lea ua vai atu tatu te milu sumalumini te te li tūlai fitu pena whai atu tali tūlai valu ia o le amaua se whaatanuanga ia ma se tasi fo i sui o whai pule whaorioli mai le vaenga whau whai ar fast ia I le tūlai valu mai le I tumalo whapalota ia e wa whona ti ia ma nei fo I tatu umeanga I meina ia o loutu sui lea o le ama talano atu ia ma whaeilo fo I sona fina ngalo ai se a ua manatu ai ia e fina wina ia pe whai fo I sona sao ia mo upu whai o lo tātou tanu. Tāra le tūlai walu ia o le temina o le ama talano atu ai. O le vaitau o le kiusimasi ana pōna o talanoa atu ai uma la u tōru tūlan pō o tātou talanoa i le tāua o le vaenga o le mea lofa. E po le gift. O le a le mea tāua i le vaenga I lo soifua malo wola.
Io e pio inana tele iai le tala noa tatu por kala me fasale vale tonu o neila. Ia e se fo ili me tatu te nga iai ia manai mafaufaunga e fatua i le nei vai tau o tatu iai i le tāpenanga e tāua le taimi tapena pe ona tala noa tue na po i le vaenga o le Advent ia po le etiveni ia ma le tapena le tangata e sauni io e dalia i le o mai o ai o le o mai upper amo le hai o le o mai o le pepe o Christmasi ia po le faola o tatu uma ia Yesu Kiriso lo tatu mataisili o lo tatu faola o le water mighty ia po le lava tu inga ingoa masani e tatu o le tapenanga le tatu iai ia o le o mai la o le pepe lea taua la le vai tau le neu tatu iai vai tau le etiveni ia po le vai tau o le tapenanga po le toe whāwa iaso, whāso sā, o lumana i le whanau mai, ia po le o mai o le tātou whaola, e ala i le pepe o le kirisimasi, ia le li i o Yesu Kiriso. Ua, lusu mat whaminute te aile tu la e fitu, pe ona whaiatu, whamaruru atu i tātou e masani i le tātou por kalame, fo i leo le fitu o le afiafi, ia whamaruru atu, tue asiasi mai lea vai aso, o le afa taunu inai ia ona o lo o tuatuangia ia tapu sa io e pio ila ua ia o le e ngai ma tatu por kalame ia so fiafio so lulu tasi ia ina ia tatu por kalame mun mai pa mai ar tatu fa tananga ia watuai tatu telefon me Samoa, o tatu whasalong whapisinisi, ia mani tele o tatu por kalame, io e whata otom, whatatia, ia mōri ni lava i tū la fiafi, e ui la fo i ina ua whaafua se ia leo maile nei, ia e whapena lava e tā ua, no tatu no fo sauni, ia pe fo ila o na iaile nei i tu aso, mani nei vai tau tatu iai, ele ngata o masani au tatu ta ua o vai tau whainga mea lofa, o le vai a tatou ala leo ma tatou tautua ma unanga e tā ua le tā penanga le tangata i le nei vai tau. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Tala
away free appliances. Se fou lava. Ftoa tatala mai lava man pepa ila mafaufaunga o le fat pese sunga le di fai au lale peteru ia mat fatua ia vini ma o la alo mat punia lava. Ia tautia upu le pese. Eo he fai mai uatangi le atunu pele. E te le lava mea e fia tala noa ai I ia vaenga. Pe a fesili matuturi loa fo ile ngō le pese. Aisea ua tangi ai le atunu ue pele ia oe maa umatato uma. Au lea lai fai mai upol pese. Ua tangi le atunu pele. Ia, a tau le atunu tele, a tau le atunu pele o le metele, o le atunu. Ele o se motu, ele o se ainga, au leo fai mai ua tangi le atunu pele. So se mea tatu teo iai, a o fo ini maliu, pe a o fo ina tau maa vae mea ni o maafutanga te tea, I o le vai ngā lea tatu te vai iai, o loi mata, te tea ai, o loi mata fo I feilo iai, pe a fai te tea, ua malanga I se atu, ai a o lo ina malanga, I malanga tu sao, e le to feilo I le o langa atua nei. Ia, e se fo ila le tangi ina. E pe tau whape nā lau tilo ma lau ai. Ai se a me ua tangi ele atu nu e tusa ma mawhauwhaunga o le whatpese. Ia, o le whatpese la vaia o le tangata o lo iai le tā leni whaapitoa, e ale tua e loloto. E loloto na mawhauwhaunga, e loloto e lana sila ma lana wa ai. E pe a mata I upu na ana au mai o Samoa, o le atu tofi e le o se atu nuu taliola. Ia a tira sila lai upuna. Ia e faifu isi mafa a ia wingo na upu. Ia le tau te sili fia le leia. O le susunga, o le afionga le saufa pito. Ia, po le afionga fo ia fia me mta afa. O le sui waru ese.
na ese le o tue po sililo ma le ese mai i le whainga mā lo ieni a le lapi a matamea mai i le peselea. I ono tatou tutilo ale iai. O whea e a ngā iai le pese ma le mea ngā iai ia le whatunga. O whea fo i le mea ngā iai i mawhauwhaunga. Ni mawhauwhaunga e tū lai mai iai le Samoa fia, po le Samoa Saoloto, po le Samoa ua tumu i le ngang whaftai. Ua lava upu tomu o le pese ua tangi Samoa le atunu pele. Lava le nā matutoe mai ai oi ma lava le nā matutoe e whaamatala tu ina, whaamatala mai i nei. E iai vaenga o ngaonga e pei o na le o tue liloa i la lo le whea ngai ai o tātou atunu o Samoa i Samoa i whafo le aise mea o tue lilo e pau o le mea o lo tātou sa ili fofo sa ili se lavea ia ro tātou atunu u ia i mai whainga e ono le mātango fie i lau sila ia masa mātou vava ai ina ni mea ne lava ua whapea mai se tasi so le o ti ngata linga i au tō tala e whai mai ia e whapea na winga o le tangata e mamau le wa ai ao o ina mamau le tātou wa ai o lono winga e le ngata mai le whaitutoa pe ngata mai le warlea ia pe ngata mai lumala au tele e au tātou wa ai e le ngata o whanau o lo i lalo wale teminei a o whanau fo'i e le i whanau mai ne winga la na o le tala o lo tamwhai atu e ala na tangi le atunu e iai o na mafuanga e le nofo asisi whapea a se o tawhia tangi e so se mea upua le atunu e le whalala fua le la au te le lopo wheanga iai manatu o le whatpese a pitai ua lava matutoe upu tomua ma le sauwha i mai le sauwha pito le nei a matamaia lava le nā matutoe whaamatala mai ai le mea o loa ngā iai ma whauwhaunga o le whatpese pe no whai atu Samoa e so le oa i vale whaataita i lei e whio i le awala i le nufunufua se si te uatangi pe nufunufua whapese si tau whaataita i atura te tangi po o le whainga o lau tangi e whapena e ala na tangi tangata o nei iai e vaenga o a le tangi i le fia e tangi ina u whanua noa matula i mai o le tangi la le tangi e pese le se tangi fia upu or pese o upu a o le mawhatia ma au mea tō tino o le a lilo atu i le vaai pe o le mea le nā se i tātou toe ngā whaima o tisi na e autou autou tangi o le mea whaima whataitai ne te ua tangi e se si ia mau atu ai se tangi se po se tangi pepelo se si ia na pe ia leo le whai a vā o le si ainga mau atu le matai o le ainga tangi te mi o le maliu whetangi si uma le ainga ai mau atu le matai le whai e leo tangi ia na te ia leo rango e fongi le isu atu urunga le moa uru ia pe whapena mea nā tāu ai le tāu o le mafuanga e leina e tangi wa uri sangata e masani le mea o le mea o le matangitangi e whaingofie o na to uru i folo i mata ia le upu o le whapea tears sometimes is language o le ngangana e whaamatala mai i ate oe ma tato uma le langona o lo o iai i oe ma mai tato uma o no winga o le ngangana na te whaamatala mai i ate oe whaamatala mai i ate au ua e tutulu ona o e fia ua e tangi ona o le mea te o ti ai mana ia lingo si pese te whanungolongo tua pe ono whai atu pese foua pe uma se teimi o le vaiaso le nei po le se teimi o le vaiaso pe uma le vaiaso le nei pe sao a le ai no winga o le weekend kefta uma nei na afto atatalai le lat o le single album a le a fo ia puni ala va mana ia mo tato uma lava pe wo utainga pe se le faluona utainga le so nei ona
a whai o oi o se Samoa e te loa le meta o le alofa I lo tofi ma le mea na e te langona. A whai o e sapia o I le mele o e fia I le temi nei e te le tau mawhai e au lawa ai tātou ani whawhone whawtai o le o tātou a ai fia ma whiinu fia maua tupe asio tātou atunu e whai mai ale tala isi tangatala e o le loto tinga a ore mea moni lava e le o tūla I mai I se tūlanga e le lei e mo le lumanai o tātou tangata melea tātou tilo tāri tūla e valu o le tātou malo whalongia e mati tala noa tupe a mali tūla se I whai loa fo I lona fina ngalo e a fua ai o na nau e ta mo e le whainga pālota le tātou malo le fionga po le sunga fo I a whau o whata tielu e le leila waro tau whaafonga mai ai e te le fo I le anga waa le alo le atunu levan tau tu le malo I company I ngā ruenga a o le I fili e anga I whai masui o le tu malo le waa fonti po le atu whangaloa e tau ai I lona suafa whau I le tau sangfou o le motino po le fo le masina o whainga palota pi na o lo te pena iai pe tala le tula e valu usi mai lau whafonga tātou pe a tāri tula e valu. Tau sangi mai o manu e o le vaveao I le manongi o funga la au sa o su e masa ili awa sa fai o la umiti mo o ngai le nganga via va I o wa lofa anga ua miti ia ele la le sa ua ave mau e mandini loi mata tau lava ina o te pasu susana o ibanu fali maya o so manatu o iai se isi se tasi wa ave amasuiti Tau lava ina o
o whaili mātangofie, o le Tusitala Band, ia malatu whawhia tausangi mai manu, ia pe o nou tō whawhonga mai ai. Ia pe o le mātou tupuranga tonu a, ia ia le aori ia, ma nei e whalongolongo, ma nei o la tusi whonga ta mai, ia i le taina so se instrument, ia mo le whawhiwhina o le tātou atunu, ia mai mauele o langa, pe ana whape tu mau le talavou, ia e matu mau, ia e langa o le alavou, whaasolo ina mātutua, ia, ai anga i mai fo i le sia ngā tūpulanga. A pio i tonu a lea e a fuai o na vesia, ia e le ngata o le tātou atu nuu, a maso se atu nuu a le lalolangi, se langa i le tu mau, se ngā tūpulanga, e watu lea ngā tūpulanga, sau lea ngā tūpulanga, watu lea sau lea a, pei o le cycle, o le water cycle, matu lea ngā tupulanga, o le mea na mautino, awalani i leanga loto, le sia ngā tupulanga, i le sia ngā tupulanga, aia, e taula o nā rolofa, lea ngā tupulanga, mea mali e, tau te whiu ai, sau titano nei, tilo nei tuspa ia. Tau te whiu tau mawhai e se whinginga fōu ma le whinginga tuai. O lea lea te whaamatala mai ai tātou. Mea umma o whaarotanga e vali mai tuar kenese. E vali mai tuar kenese e sote le vitikonu mera. E vali umma mai ononuinga o le history o le whinginga fōu. E le mawhai tātou. E whapena umma le tātou ne soifua ma leona. Tele tangata o manatu. Ai. Those were the days, e leo toe latu manatu le nā. Ua uma aso na, ua uma taimina. A le alan mea le na whi, nau tātou i tātou tofi Samoa. Eisea, e le mawhai ono tātou ese ma le whaavai o mea uma. Ewe, mea lau o vatua le tuspa ia, o le tele o tangata le ue te mini. E leo toe papole i Samoa. E whai mai fo i Samoa latu. La me tu te popole me o lele atu. Sori, ale popole sori. E taulanga o le e tātou te lafo maa, lafo tupe i Samoa. Tātou te lafo tupe i o tātou ainga. Ai le avatua la tupe teu ini pusa tupe o tātou ainga. E o atu na ole o tātou ainga, avi whale o loa, i o e whatau ia me mana oai, ia malu a whata milo le tupe lena lafo atu. Yo ai le mawhaina la fotu le tupe teu malu le tatu ainga. Yo e se na feoti i o na fto alanga e le lunga. O le taimi e taunu e Samoa, o le taimi fu le nai umai. Ia na pe iare ko meso fu le nai e suia. Yo e le Western Union malan tautua malan unanga. Lafo nei, maua nei, e uma nei foi. Ia pe nai mea mo ia maali e le whaalongo. Ia e whape nā la tātou sila sila. O le tangata la i loo lea tali tonunga Samoa e. O le tangata la i le maanga whangafa ma ua lava i a te ia le maa neia o le mea o lo nofo le temi nei. E le toi popole i se isi lava mea. Ia e ta tau la o na toi tilo le nā tangata i le tūlanga e te tau o na iai. Ia e. A whai ua e sapi whamanuianga o atunuu, New Zealand, Australia, ma ne atunuu. Ia la tātou sanga sapi a ia, e le si tātou wa ai isi o tātou atunuu. E a fua ai, io e ono tātou whina wina, e leo se fia veo si tangata mataitai, io e a oro tātou a lofa i a Samoa, e se langa o le mean tātou oro tofi, na tofi tātou iai e lo tātou atua. Paul Dunlop, malo, mafuta mai whea. Pi uma o Australia, ia malo whaftai Paul, tai le mafuta mai, tapunu utasianga vale, thia whiangiai malo, whaftai fui maono, la mauta, whaaloa, malo, whaaloa, ia mta whara tami whitirua, malo uso, whaftai tatou fontanga la sanei, ia e malo, si wana watu pe amai tatou prokarami ni tula fiafi. Taro whatfo i aro i pou, u nasa tui lolo mua vai, malo, whaftai ia le whelo. Mai Helen alo unga ono, Helen whaftai tele ia i lo wanga le lei, malo alofa ia e. Foi mai le lua se lau tala le nei po ia e whaise mea ai al tatou ala leo nei, ia ma la ua te atu le sunga le whaise au, ia le tupe na e anga le. Au te toa ta mai Helen, leanga e iai le tā ua mea ia,
le tasi le vanga tauna malama e tatou atu o sa mo lava ia mlan tu mlananga I whanua. E le na tia le anga le o tangata. E le o oela, siau lava, siau mtawhaioi o le fwai. Al mtawhaioi la tatou ala leo, to acknowledge. O le se senga lana vanga I lua, ia uani tō tamai ina ua whailo atu, langa te taua o no matu whailoa, loutou walofa ma loutou wangalelei. Ia, whaalinga, whaasua male aui, malo sifumnia, whaaftetele, whaalinga, whaasua male aui. Ia, pe ia o te tau ilo atu lo sunga whaaftetele, ia le whilo. Mai, tuana I matia Mikaele te vanga, ia malo sifuma. Mafuta mai ina ia Hawaii o lo mafuta mai ai whaftetele ia mafuta mai fo'i Terry and Campy sua ia malo whaftai le whilo mai ia kapeta ma reko malo lava ia e whaftai le mafuta mai le nitu la fiafi tuana I matia Mikaele ia lena ia mai tau te whiwhi umare pese a Pedrisa Martes. Yes, it's a beautiful and emotional song. It was launched on Monday in Auckland. Sa'oala la mate pese foua to amatala mai ar pepa ila le la ufa alua mai e te mai tai Patricia ia e sa'o le la pese foua le punia va. Ufa lungu al pese soli. Tu ti tangi to mataita ti ai ufa I upo le pese o fati o te unga au pepese ma so se mea sole ia to e torpora ta itatangi ia se I se simea le lei ma se simea tau ia good afternoon from Sydney regards ia o le lei a Patricia ia whaftetele ia le mafta mai tangi leita tangi fo I pe a lofa tangi pe a ai uma ele se rangata me ai o le tangi matautia pe a whai ia societri. Mana ia, mātango fie le au nanga. Se uma e sa o le, ia, te loa o lesitangi, so le meo whaali. Te watu e tangi e vau tino, whaali. Neu te le lopo la sau whamtalanga o le nātu I ngā tangi, e tangi lotu mawhatia. E iaila le me ta o le tangi o le ngā walofa, io e matu e ngā. E pule tatupu la tuinga whamtalanga. A le pese la vale ia ma le tangi. E leo se tangi e fia. E leo se tangi o le tangi mawhatia. Aisea, whoringa mai o le tangata e iaia na mea tō tino. A sila le upuna sa moa le mea tō tino. E te loa le mea sau le upuna. O mea e tō mai I lo tino e sau le talo kenese. Ina ua whaia le atua ia le whawhine mai tamaloa, mai a atamu. O le upu na tō mai le tino. A whaila e ave e sea ini mea e tō mai o tātou tino e te langona le mawhatia. So le winga na whaanongolongo mai whaafofonga le upu reu whamtaratu le upu tō tino. Oina. E lese upu e whaingo fie no tatu malamalama iai ia ma whaatalonga I vai lona whaongaina. O au mea tō tino, o a tatu mea tō tino, whai mari pese ua tangi au e le atunu pele ina ua whoringa mai o le ata whea au mea tō tino. O a mea tō tino tatu. O lo tofi, o lo ele, o lau tū, ma lau wanga I whanu. O waile whape ma whaina o atu ia tunu I whafo. Whao ele, ai whatu mau pēa lenga nuu malenga I whanua. O le mea manino lava, e mingi ro ele o tātou. O le mea monia, anu ese malenga I whanua, anu ese le tū maanga, e sola marenga ngana. Pei o mawhatianga na o lea o tau whaalungulungu atu ai whawhetai le li whatu pese, sunga le whawhengainga ia la le peteru. A mausa ua wanoa tue ki iai lau ra au. Tue ki iai lau telefoni. Whanongo longo tu iai upu le pese. Ia na e sila fia ila ia lea.
lia ia mo ia mea lea tula mai e te tau o nanga ia tatu Samoa. Viki Suzuki ia e le whaalafua le niu, e le whaalalafua le niu, e whalala ona o le angi le matangi, ua tutulu ia ona o le soifua ia mafutatu i Christchurch. Malo Viki, whaftai ia le mafutamai le toa matalena a le fosio pau, po pau, malo lava le tautua atunuu, ia alo fatu in Card Place, stay safe, mafutatu i Melbourne, Australia, whaftai tele le toa, whawheao le tupu, tauti pue mai malo le soifua, whaftai tele, whawheao, ia ma lo foi ia le mafutamai i le nei tu la fiafi no whaiatu, tā le tu la valu le tol minute, tā tatu pesele, ia ese i tam whai whafso, tā i tatu malo me Samoa. Buang tia leolana e mana o mio se fautuana o mo mali atu ne fianga se watu tu himala malama ia ile inga pele malefana se fa moe eu na fa bau e tangi e talinga lana tohi vala se daddy to sau fa mole Fango fie oh my liberty what tu a to say only esili ai ona to for ili ai namoni mo mali atu pua o tina le ai so fear sao le fama vau ai tangi pe ai talinga lana tohi vala se daddy to sau But more oily, you're my owner. Then they won't what is only out for love. I am Yahweh Mama. Yes, well, Matai, ole Maina. Otoisi na Manoa. Fiaba aya mama masia na fanau ile ola e faba famole mole loali wo we lo ne ile fango fie oh my little tea what you want to say early
Alo Zebu. There's some music. Manatu lea ua mawole avanoa ma le tatou sui mai sa mo le temi nei. Ia ae se I tuatu ia I le avanoa. Alo fa. Ia, malo le soifua Wo ya. ia, leo I tau. Ya, leo mo wat? Wa, ia, malo le Outou Manuia fawoo se tautu mai lo le tau tau e lunga I na ia mawhai o na silisila mai le. Ia le ata. Ia le. Wa mo wat? Ia, leo mo. Ia atu lenga whafte tele sa mo ia e wha maruru watu ia o na o le e whaitu o tasisi a tatu ngaru ngani temi nei. Ia o lea ua mawole avanoa e mafuta tuai ia ma le sui o le tātou vaenga whaupwhai ia o le whatuatua Samoa I le atua Samoa o tasi ia le sunga po le fionga ia whawo o whatatielu ia o lo o whamoemoe e tauwa mai I le Outou Malo io e naru tausisea I le Outou Malo whaalalwhanga I le Outou Malo whapalota io e o le vaa o fonti po o le atu whangaloa po le sao lea ia o le lava o le vaa o fonti lei o na no mai ia pe matuni ia vanoa io e whatalo whatu ia toe ia lau whionga whao ia matuni ia vanoa e te whatalo whamai li tātou atunu ia ma watu fōi ia te oe ia whaalau loa mai ia le soifua o ina ia o ni ngā ruenga fōi sa whia ngai ma lau whionga I tutonu o company ia po le tatu malo foi ia tala fatu I lau fiong fau malo faftai mole ne ia vano fai ona mo ta ke telo e lunga le ia o lo go fa o fatu tie ia lo fo ta va mai le malo va fonti le ta so fo la lo fa va fai le fast ia o siliani o nga matulang fa pena yo sa o fana mai le e sala mua na wola mai lava I sawanu no le pito mai sifo o le Outou Malo va fonti ya na o wola mai la o le primary school I sawan mai le ono lim mai le it's full le ono tausang ya o le na le junior high school o sa lo fatai ya no ma junior high school I tausanga lua fiutasi fitu lua yo le si lua tausanga o telu SM sa wano o fiutasi o tausanga o sa no fa o ngai ono fa o sa lo fatai il mato ai nga sa lo fata mo no fa o ngai tausanga lua I ano ma junior high school ya uma tausanga lua na o sa no fa o ngai mo ai le polisi o le Sanele, Chanel College, Momoa, no futu mawai ia o ngai I tausanga I lu. Ia na umaleo walulo I New Zealand wa o ngai le Henderson High School. Ia male mo Form 7 ai le Wellington Boys College I lalo Wellington. I le wasenga fitu. Ia na umalole o wifoi ngai o kilani. O wa o mo tausanga I tō. Fai umai au kilani le mawala o fai longa le Bachelor of Commerce degree le taustus. Ia tusala e sfutasi tausanga no wa o ngai no umano o le sem sa wano I tausanga sfutasi. Mai si tausanga sfutasi sa wa o mai sa lo fata moa New Zealand. Mo mai lo wa o mai le University o kilani o to fo I mai lo Samoa. Yo fai ngalua ngai lo moles. Malo sa mo tausanga sfutasi fo. So tusa tasi tausanga sa wa whaingalua ngai le ofisa wa o ngai nai masina I maisi masina lo ofisa o le atina ia se fulu tausanga sa o whaingalua ngai le isi sa vea I sa o amata mai ai le tuatusi le PC a termina to amata pe walu futolo tausanga
Ya, ono masina o so nuna ile to sitia ule tau sim. Ya umale si ono masina to sitia ule financial control. Ya mai wana upule ale vaenga ole vainga ya mo tupe a company mala fainga wenga misere. Misala le tu tau tupe. Au ai le tau sanga umana se o na o fa ma vai mai le company ile tau sanga tasi vai valua ya ma fo infa ma vai ona sa isma fe se inga mal ministal na tai sa silingia ni ana fai unga sa fai ya na fa fe ile o minister ya no wal role ya moli le famasino famasino ya na tamu fai ala thio ya to filau etial sana na tai mi to filau yo tem fai na tu wala u na tangi ele mana yese ya fo se aveo se ministaile famasino ya sa fa ngata ya una tal jono tawana fa wa pela o charsa ya na sai uaina fa ma famasino mal minister ina mai folo o fa ina yo fa ma vailo malo ya wa to no was fulo tau sa fa plus to no na to was fulo tau sa i piscina o fa ma vai malo yo molole ele umina volvese das vai soana na olo se mo vale se on albenga si le puedo tongi yo tongi na ya i pc lo ngalbenga foi la na o fengo lo ngai ole vainga ho tupe male company secretary le company le company insure o le National Pacific Insurance o le company fo Asia al malo tonu le major shareholder las ya Samoa major shareholder ya le company New Zealand Tower Insurance ya ono tau sangat fainga luenga ina ya omoloa malanga New Zealand ya isi tau sangat fana o fainga luenga New Zealand na mato ngana mato ai ngai fa ongan ma fa na New Zealand ya masu esiru mana ya na umaloale fa o ile umal fa tau sanga te tau sanga tau sanga tu le policia company policia fa no sa ma faingal benga ya sa yo mai ya pe cha ya ni na la ol tai milak sa wa ya atu to tala no matu ai ngai to suilo lo ma ho faula ngofo e no folo le to lista usanga o le si to usanga to vira foi polinsi ya o na lo no ma ho fo wai a ton wai e se simeta wa ta wa no to foi mai samo ya le no to foi mai lo samo ya nga foi lo foi mai samo cha o le fe ngai matu ai ga mo no famasnonga no fa no maswafa ya te le ala so ni na ave ya ruina like titi o tau sanga na te le lava foi se umasa ni ngai le tau famasno no sa wa tau fa sai ni ni wala fa ye malo ya malo faftai fa o le u fa fonga o tatou porkalame ele pei o tele o isi e fa tapula taimi mena tau fai lava ina ia tatala mai le tofa tatala mai mo le sila fia ele atunu e le nga ia i matoro tu mafuta mamau mai Samoa ia mai fa tapula au tatu teimi fa tope fa tele ai ona fai tatu tanoanga e le fa pena le tautua ale si fonga ta fo mele ia te tala noa mo le sila fia lo tu malo ia o fe to o ia o le la o manino ia ele matale vai lo soifua o ina ele ai la ele ia ele mai ata miti o le atu whangaloa, ia e mo te le atu rangang whaftai i lo wha iloina, ia o lea vaenga o lo soifua o ina, ele ngata o lo soifua o ina, ia o le vaenga foi o ngā ruenga sa whengai malau. Tele taimina e ngā rue ai company, share my government, sa porinsia foi, ia? O sfulu tasi tau sa porinsia, sfulu tasi. O na e a onga i lalo tupe le malo lo tatu nunga le pe afa pena skorsipi na oi sa le ngalo na tau atu sa skorsipi na o
na olo ele senga ono New Zealand o palai mai le scholarship ia Samoa e nan mau scholarship na o fenga ngai le la scholarship no a o ngai le la scholarship ia malo fa tu pe New Zealand oi ai li fa tu pe ta tu malo io ia scholarship ia al malo ta o scholarship ia malo ia fa tu pe New Zealand ma Australia io fa o ye le me fo le to fo i to tongi le pound ta tu malo io le la wa fo i nga lu e tele tau sanga nga lu i nga luenga io le company le malo po va nga le malo ye le IPC le fo la yelan company va le le wa e nga i te alu le se fa mo wa e manatu e te alu e fai o e masui tau va o le tu malo ia fa ftai mo le fa si ole ya chawe le iso ma ho fo tanu le le duranga le fa ya malo ai ole tau ole au kuso tau sangan te nei mo te ua sausa balien ma to nu o mai metai ma to nu ma to fale nei manyangi le tino fo ya o mai le lo mai wa fai fo no nu o man na ol ma to nu e o te mali te watu e whaia mo sui o matou no le nga palota ia ona o whaile e a pe atu mai sina taimi so mafau fau ia la sa o mafau fau ia fa o pe winga ese la lo tula mai pe o le fa fonga le tatu atu nu o le tele o su fai pule e o ilo la tu manao o le la fa fong atu le tu nu ma sa fa longo atu o ela le sui le pe wa anau o le fioanga ma le sei fa mtara te isi va nga le fa man mole ya fa ftai ele I pero ta wele I so u ma fa te alu le venga palo ai ono le tal sang mail matu ya le nasa o ma fa ye sa o si fo yo uso mo tu fa fine mai stanga ton matu ai ora se la tu fa tuang ya fa tu mai ai se ma ne fo le ava no e tu il malo e fai mai na yo tu fa fine le fai mo fi le fai mo fi ona le ngata I me tau se le ya mai se ai le me yo fe fa alia ino fine ngalo lungo public like media ele iman na o ine le stula fa te e wo vai ni fa matalanga e la fa ina se si pe fa me fa matalanga e fa ina ya ya tu male ma fa wano sa o ma fa pe o la talia ia le tal sanga nu fa ntai ta ona o le o mai le o alo ia mai su e mato no el longo mai o fine ngalo no pem fai no alo atu e afa te mo ele palo ta te sanfo su e mato no wale fa tua ele o su ia ia se mato no o man ole no alo fai nga palo no o su o mato sa masangi palo ta mai lana mai sa fale fa maru filofi ai ono swinga le o ye ni le o mato bo yu telva fonti ya le la fa pel mato no wato no mo wa se ava no e algo suyo mato wale le tele no ya e o ine le tele ya e tele no ole mato o va fonti e tu sai no ya nala o talia ile na no talole il fono il mato no ya setema o longo e o talia la total sa e ser matango fio de vaenga le o tata noanga fa o io sa tamana tuata ita o so finangalo e te fiaro e te ngalue a leala ua ona o le tilo lo tu fio anga mle tu malo te lelo wanga va a oina te lele temina e ngalue e tonu le a tonu ina o lo ye se fa moe io o lo tu malo e te anga i e sa o e filfili ai le fast au le so le va fa sta mole fa sili na tu la ya ole moni e ya ula wa ya wa le va tele le malo le HRPP moni wa tele ya ngalbenga mana yo la tu fai ya cha wa ye le yo na umi tele fai nga manu
ingol malo. Onai e oi la ua e wa fai asi tele o mea tele o fia foi le iai. O le simena o le fia ai na fa pe ai o. Nei alo mana tue o te tau na sui le malo o te usafo. Ma fo ana no foi tele i join le fast mai le amata. Ia. Au ma fau pe iai no tu o te tu to tas. Ua te tu to tasi ona e fa pe se tiro po ai se pae ngai ona mo fai ona la tu sui le malo. Mali. Ana la ino fa te tani. Ya na o valua vai atu falling on my le chance o le fast au te sui le malo. Ya le na fai ho i male mane phone mo te fo di sia so vili mai matu no ya te au. O man la to phone. Me o man la to phone ma la to tasi e longo mai au e mana na o te alu le fast. Ia. Ya o fitau i fo ile vili mai ala fo te ma fo fo ya. La le au te alu join le fast. Fa wo fa mon mole wo la vi fa e sa no. O ai le fio anga le na le fa tu ina le o man. O sawan o. Ni. Mana ia. Ia, fa wo mai le sa no. Ia. O fitau fo ia male me na o ma fo ia. O tau na sui le malo ina ia mawai pele anga le turanga le le lopo o le ato tole vai no tato me to tino. Ona le mele ngai tau ke le uloat. E te aue tele o meye fo malo me fo me suinga o tula fo me pena. Famu mboale me ia le mautino e puipuia ia le HRPP. Se la vaina tele o suinga e fai nei tam fai fa mo ia wane i ave se ale HRPP mai le problema o malo. Tele na suinga le te vai ni e fonda fai nei di si suinga ro vai e fa pe mai pale mia e a tu lai mai le HRPP e to mana bien si minista fo se lua fa po le pa ka penetala ni e fa fai atu langa le pe suile HRPP ona fa pe ole tele ngal wen. Premier o te mautino e matua se lea mafuang. Tanto no mafuang. Ina ia fatu mawina ile malo se le HRPP na ia awani ave sei. Ni tu maupe na ia fatu singa ni stanga te o le HRPP. Sila i fiti. Kampan ile atu no fiti. Fa ono ina le te leo ta ma ai no fiti. Ilo tato te fa ono ina fonto tele tanga te fiti lo samo. Ai tu sa le leia ka peneta fiti la te mi nei mar ka peneta samo na sfulu go minista tasi palmi. Ai fa pela le la to si ita to le si la sfulu lima. Il palmi sa sfulu fa i minista ma le te un to ale tala fe nga yam to tele ni o suinga uma fo ye lo titilo ye. Ele o fa mo le ma le fa mo le HRPP. Ne mautino ele avese le HRPP mai le vai mai pule normal. Mana ia. Ya organa. Te fa o se kemika ko o mai ai. O leo e ta ua fa o so le fia ona ua umi tau sanga o le HRPP. Ai fa fele mau me tele fe I la fila e well developed I le atunu au le lava e fa pe mai ai me se fu data tu van fai el fast. Fisi umi. Au le mo mau ina le atunu tele mau fartiota. Yo yai au te fau o wala papa le fu ta pena le si le wafu. Ai fa fento fa pe le o tu langa le o tu sila vanga ya. Ya te au yo me umana. Ole nai fa ina le ina ia a tili e ona. E mo le man ye le tu le si tu. Ai o tata le tili e man bi ai. O tangata o le malo. Ai mau mea toinga I poloke ki mani. Ena ele o yese si o le vai uma masiaki uma nei mea na o la to wala vai. Ena mana o le sui o malo. Yo tu le se fenga malo tu tiro ele fa le po fa le tomu po la tu la mala I me tala tu pe me uma pena. Ina ne ialu solo tata noanga fa o. O le asa usila sila le tu malo.
o le tūwhanga loa, le vaenga leo le vaifanga loa. Whaisi lewa o awala fo ia tātou le watu rungo le mawhanga I lalo tau atu ta le whanga. Ia, o le nu ua mātou. A whai e te tūla I mai te manu mālo, e iai sau fuafuanga le awala lea. O le mau tino ana tau na mtua o le atu whangaloa po o le wa'afonti o le te taltono o le o se tu maro ki tu sivi le matango fia Samoa atu. Mana ia ona atu mau. Ia mana ia le tiro le sami. Mana ia tele lau whanua mo ia le tele li lau tasi. Al mana ia le fese a i o ban maunga. Ia ma lau tasi ma le sami. Al fale tunu le la titi o le Sfamanianga tatu tu malo lo mo mai malo. Nena mana mia tele tu e fa le le o awala. Ina ia mo le ava no em fai pisinisi ile ia awala yo tato. Ia male vale o mosu ma saltel. Ne so le awala na ma fa sau vai awala sau I falfa sau wano sau vai falfa. So le awala na ia fa tali le. Ia ma so o male tise. Nena mana mia fa le tatu I va fonti. Ele iso ole le tise le iso ole awala fa tai il tatu tumano. Ia. Tai sa wano la ele I ola o leang, pro leang ola wala tai. Ai le so ola wala il va sal tele ma musu. Ile fai ona feo enka va le temi. I le fia tau sanga ia tanu tura mai le tarpipi ele iso o ele I o awala I tai musu pe a fai ole. Sao ia lau to ele anga ho ele tele sta mina fa nga ai to ele anga la wan ia le mera na ele to fa nga nei fa la wan au fa fonga mai le tatu tu malo fa o o la pe a fa pe pule lo fa le tu e fa pleina o e te anga I fa le leia me umai yo tu langa na tau na ia tau na fa mo ia me mana mi le tu malo tau na ti loi me male talingal awala I feo ai ta vale wa ke lo ma awala ngalu si awala ngalu si tu langa mana mi tele fa le ya tele o tangata ngalu pe le so le awala I feo ai awala main road ta awala ta vale. Ya, pe mana ia ta amata melo tu fale yo ya fa fonga le tu malo. Fa fe le vanga fo le afu lilo, la fu de ta o le sau ai le vaile fa pe ua ma waile pala I tai le mtafanga ma tulang fa pena. Ya, tasil na tulang ai tau na tilo ya I wai. Masala pai sa mai lu mai e tau na ya mau tino ai awa ni es fala la be tu kulumana. Ile te o ya se mafui. Ia. Matusi mai pai lunga ia na saulem ka fale tonu ia ia te elfa. Tau na te sila ia el malo e fai se mea fonga a motu pai pa a sau pai pa polo kai a wona io mai yalo no. Wai ele tal no se si matulanga na se mafui e male pai pa na sau a tole yalo pai pa fale tonu ia te elfa. Mai le tolu se furmo tupu le tau sanga o le HRPP fa o pe tasi le mea le fatu ai o langona. O tele tau sanga au le pe le o atina e ina to tonu o le vaifangaloa. Tasi na sa o le emra api tilo emra la titi au le development sa lo le fai tu ai vaifangaloa a tonu le o manatu vai e malo na fa pe le sona la le tele la ngotasi fai ni ya tina ya al tu langa la itu sa pe maunga e mafai na ya tina em fai Malie ma na ia fa no watu fa o I le vaenga leo le ta por kalame o le ase se vaenga la tele o le tatu watu nu o le popo lenga le ma le leo lo alanga pe ua tatau o na suia le malo. O ani vaenga o fa le tonu le malo I lau tova ai mai se lau sunga o le te tapena e te anga I tu tonu o vaenga fa upfai. O ani vaenga o loo va ai le atu nuu ya mai se auto fionga o loo anga I palota wa lai on to manatu e suia le atu nuu. Ne suia le malo.
ia te awa e la tilo iai o le tūlanga leo o me o telo o tūla fono e whai nei. La wawa ai e o telo swinga e ni mana o swina ia ka unge pea le pōlenga le HRPP. La uwa ai na ia i le whainga tūla fono e alwai ni. E mo i o le fōlinga mai wha pea mai wha le lei ai pēla pea no tāua. Le fono wai nei o le e fo tūla fono le utu wai nei pe panei wha tau le tue sui le whaini swinga o le tūla fono le o le a fo i o le tūla fono whainga palota wha tau I monotanga. E le hoi lawa pe tue whaini swinga ina ia a tili e ona whainga tā ona o tangata tau vai tangata e fia tau vai I palota. I la ua tira I o whainga umai na ia tau mwhai a fo i ai pui ai le te malo. Ia, a o le whai mai o le ala langa ale to tele o le atunu o le HRPP lava le vaeng whai e te tau o na tū maupea a wā ua tele mea le leila tū te whaia. Le ala utou te pena, le fast. O iei se wha moe I a te utou e mwhai o na utou tū lai mai e sui ana malo. O le ua, o le e alava matoi a fo ia sui whai pule ia I sui e ta futu le mole o le palo ta tau sa fo a maua numera e sui e malo ia e sui malo. E pei e whaale manuia e whaafonga le tunu ia me se fu isa whaalongo. O lea la ua manino e lau fōla sanga. E le mana na pea whaingo fia upu. E le fio ese le HRPP manino fōa. O le sao lea? La ua aina e le fio ese manino fōa. Te mu whai e te whai pui poinga ma me wha mausali ina I le awani ave sea la tu manino fōa. Wa le te vai e wana pau pero le te sila ina pau ne o le tunu e. E a fo ia minister uma sui fai pule o lato pati. A ele minister o kapeneta. O ta ue o le minister langolango. Ia o tūlanga umana ina ia maua e alan ta o minister langolango. Ina ia maua ini si tupe wha popolo na tutongi. Maua ngisi o na alaungi. Masama ta avale. Ia o mea umanei. Ta ua fai ina ia maua ele palota. E sui tu la fono. Ma fai tu la fono ma pasia tu la fono ia fai ngo fia I mea umai na ia aone fa fai tao na fai se mea mana o I malo. Lea la fa o wa tala no tonu mai lava I uanga va fa su etusi. Lea la manino la va I le tau o le mea le o toi fa popo atu le sui minister alu ai matutongi toi si matutongi malu toi si tupe ale malo o le sao leo o tau fa mtala mai. Rena ton wa tele tu pe alan mana omia ona wa tele malo tele tu minister umaya e suel malo e fast for fitu minister e oi ya tu no komerisiere minister umaya e mi ia lato fai pule aka to ina pau ne le tu minister o masu o le malo le tu sala mana o le malo o ma tanga tela ile HRPP ona I CMS ina ia fai mo fina sui tu la fono tu la tapen tu la fono le fitawi fai mo fia na pasia ole mena pole tele ile fai mo fia na sui tu la fono e mai se le fa vai te afa pe o umaya e mo umale ele se fenga malo le silia male lua vai tolu ole o tangata o sui fai pole ele tau tu la pe mena ia americana e fai ama sui o sia nu peo di usila ti nyale le lei o le palemia e fea e tolu loa ia James o le palemia e sui ele tangata palo la lau te mana o fai ma sui e o ngā sui e wa nis tangata fowe to tiro hoi la to le vai nga e rana I malo e te fina ngalo fau o e ala na le sui le malo o tangata anu o tangata palota a wapi o inalo ta o toile pule o le lato palota wa po le afo se utu nau fau o ai ale suia palota tangata nu o tatu atu nu pe o ina le to la so fina ngalo le vanga le sa o le tu langa le e ai ono le fai na ta le mele I tatu te mine
taluana o tele ina ia o file tele o fato sina e fainga malole ye nei o fainga tae na suila to palo ona o tele ia fato sina ia ele fainga o fie na sui palo tatanga ona lawa wai loa lava ele malo ia fainga fato sina i tangata ina ia palo tati alato mela ia pe o no ta o mo e fo ia fai fato sina mo sui fai pule e atu la tu o isi e atu la tu la o lang ia mama waile le numero mana mia fai fainga malo al mia mana mia o tangata palo ta pau io tangata pau leo le malo si anga fai na sui fainga malo o tangata palo I lo nga va fa su tusi masani ana ufesili lea fa mole lava fa o ala nga tupe te loe lava lo silafia o lo fionga o tanga su tusi e masani ana ufesili mea o la nga tupe ia tatu malo e yaila tupe ia la tungia mato le remittance ia o loans o grants ia o le afoi o le vanga au tongi la fonga o tole Samoa taxpayer ai ai la manisi mea ia le woki le tourism o le ala se vaenga le malo le tonu tupe o ani tupe le malo le tonu o ala nga tupe pe o fa lo atu te leo mau atonu atu le winga fisi o lewa tatu manino i ala nga tupe ia o le tupe ala tu ia matoni i fafo le remittance o le tupe sau le taxpayer o ko ngai sa mo le tongi le tax o le tupe ala tu le loans o grants pe o tupe umalaia o le tau te va ai o tupe la tu lalo le malo Samoa o le tunu o Samoa a o ala ni o yeni tupe le kapeneta i o mai la tu te minei o i tonu o la nga tupe ia pe na le pau le mele fai o le fasosoa o tupe ia ya o le tulanga na tupe na o nga tupe ese upana e maua mai le malo e fa tupe ia me mana mien manga luenga mana mien malo pena o loans ma grants ma tupe mo mai atina e peo ma atina company al malo le ia ia ma taxi tonge tangata ma chiuche o loe la mai ia ma me tupe sosoari mai atunu o loans for grants ia umana le fa nga yo esa to ia ma isi ma visa koleti mai malo i me ia la ke fa tau la ko service pe o passports ma fines ma me mo fa pena pe o tele atu la ofesili ona o louanga va o le tangata su etusi ia o te tonu la fa ngofie fo i na e au mai ni tali o le vaanga le a faila te ua tula mai to suia le malo e me i e sa o ala le HRPP ai tu pe ia le malo pe o malato o ile ai tu pe malo tu wa tu pe malo o se fa nga malo o lono pena e rana e malo fo ia ma fa nga malo e fa pe e o tu fa nga malo ma be se tu ele tu pe la tu pe na tu pe le al malo o lava il malo tu mai o tu pe na fa tino nga luenga mana mi el malo o ina tonu ale la tu e fesili fa o ona o lau fionga o tanta su tusi o lono winga o tangata e mo o mia i tonu i le li o lea o tangata e wha maoni na whaida wha soanga tupe i ar malo. Tūranga tonu ana. Tangata e wha maoni. Ia male kapene tātua male taita i o le malo. Tauna wha maoni uma tangata e wha ia le. Ai mana o mia le tū malosi o le. Tū malosi o le tangata e wha ia le. Tupe malo ina ia wai tele tangata tele ia minista tangi atu ia mea mai mea. E tawan tū malosi a le. Minister o tupe ele vai no tupe mana ia fa wo pe o fa yatu o tatu tautua mana unanga nei e le fa tope la ua io e ia le fa fonga le atunu a fa yatu tu lai mai le HRPP e ai se
Ono a whaina Samoa. Ia. Tai tonu ai a whaina Samoa. Na mai se tu la fono i tolu le. Ia. Tasina tu langa ia. Tu la fono tolu ia. Ia foi ao lo whapea ni e ona sui ai le. Ona lua ai whainga tu langa whamasinonga i Samoa. E se le whamasinonga whanua maswafa e se whamasinonga soli ngā tu la fono. O le si mea na o le si tu langa na o na ule fie ai o le mo meo la fonga au whailotu. Si na tu langa na o le fie i le whainga malo i na ua whaile la fonga wha malusia la fonga au whailotu. Ala e le o whaini la fonga au whaitoanga ma au whaiwhaiva. O al tu langa na le sa iei sa le e ni la fonga au whaiwhaiva. Fai whaatoanga, ma lau whairoti. A leo te ea tu la i mai fofonga malo e whai i la fonga le au whairo. A leo whai ani la fonga lau whai whaatoanga, ma lau whai. E nā rau le fifia. E sea me wa e sanga le fia i le vaenga lea whauo au le wha matala mai e le pāle mia le Roma se furu maritolu io e pe au o na avelum ta usisili ta i tatu malo io e fa tala mai ai le vaenga tu spa ia e tatau e o a ia Yesu io e na ia tulia pe te eru le vai e lafo le mai fa facile ngutu lo e se ala vai foringa mai te le fia le vaenga ale u fa tala ta le malo se fa isa tala le vaenga ia faftai tu langale o Samoa tu langa ese Samoa mani Turanga ese Samoa le turanga le o le tala le. Mani. Tau no mai tala le Samoa. Ala tau. Ai fai tau e Samoa ala solo mo al tu. Tangata mali isio Samoa ala fai tau. Ia. Ia. Talu bel na vai temi. Ele to e tau. Ola o fam tala le o le bunga la fam tala. Tu sa ole la fai lo. O lato sao te le ale le manuia i Samoa. E ala e mawani. Le mawani fi le ro mawali fi le mo. Ma le sao le mo no. Ele o tongia la le malo men. Ele o yeni se tong ele o tongia le malo o tulanga la le sao le mo. Ma le fi le mo no ma fu mai. Ona la fai lo tulai la te fai la lo le lato yai fa tasi mal polenga ali fai e mo il file mo in tua le atunu atoa al mena lo tongen ma le si kulanga i le afo ia le fai lo le se lo tu sa mo pa na wa taliel taliel ia ma le tasi le na tulanga la ina matua ta wa le le ba fe ngai lo fai lo tu ma le tulanga le nganu o sa mo e ciao per talwana amatamai ya tato fenga malo ele to ngena la fonga fesa ma ya ciao ya ole la fonga tu se ya ciao la to ngela la fonga le to ole saunga le mo sam ya ciao tu so ole o fua ya le to ngia ya malo le le file mo mal saunga le mo sam ole foi lo ale to ngia malo Ole mea le situlanga le no le fia. Ole tutongi la na ola fonga ala fai lu. Ai le tutongi la fonga la fai pa ma la fai fato. Nena ya tau sa tau fai la wo fai la fonga la fai. Tau na tutongi ma. Pa ila ya tau wa ya te le fo ile sao. Au fai ma la fai fato. Ai la tilo ya. La fai fato ma fai. Ola tu le o ha sia me ai faltin. Ala fai lu. Me ai falenga mani no le leila le awale tongi la fon o tele o alu le il tala le tu spa ya la pe ole alu le walu ta to le tu la le mana fa tu sa da to mai se tu no Europa a tu no western countries alo fa tu sa mo ole tu la ese ale o sa mo ono la to ta tu no fa kelsia vai le fo tu to no ole ta to fa vai sa mo fa vai le tua al tama le alo malanga pa ia e lo pensi si atunu ese se lato constitution es fa punga fa pena a tato tu so le si vai aso na sui e le tato fa vai fa popo ia le
tu ia le tua tonu ole fa vai au le se vai aso ai fai la fonga la fai lo la ula vai ai tu sa na mili le sili mai ele ala fa le sili mai le si vai aso le se vai aso pore le si ala fa e ta ola ma tua le fita na me tonu ana ele inga ole fi le fai la fonga ale au fai o te ua tu au fai lo tu au le te loa pe ia le whakasa ma le tutisia paenga e te le tūlanga le tu sala wa au fai lo tu le fo e tau sinu ai le va pe au fai lo tu le whainga luenga i le official le ka le sia wa la tu e whainga luenga e balu tu la whainga luenga i le aso ai au fai lo tu sai lo su fatu la wa tu sa pe valua po o le astronaia sa so staini amana o mia la inga so soani e o ale o ai au e taro sanga i se so soani ia ales foi tu langa o foi au tele na avela tu so soani a inga vai o la tu sina tu langa e tele to ya samoia tanga tolo no foi au pe ai lo la e stu pe foi au ia tu langa na o le fia i tu la foro na fai la fongale au fai o le tunu le nei fau o ele na sa mo e tu pon merna o le tunu nei ele faingi tax fai au se ivanga na le fai au fai ngaluenga io e se fai au fai ngaluenga io e fatua mauale o le vanga na ai le tongia ni tax fai au i lalo le puipuinga o le numero ta o 501c3 io ele faila ona tongia a o foi lá e alu avela ta vale le vanga foi le Department of Motor Vehicles TMV por le Ministry of Transportation ya tato a o foi lá avela ta vale tu sa pete la tu o ta vale o tau sanga lenteni e fesili mai ya te oe e fier ta o ta vale le a fai atu la ia yo le gift o le mea lofa na irola ia ina o ina e whamatala mai le nei atunu tele e tā ua upu leo le gift o le mea alofa so ele ola i ele vai ele tatu atunu langa a tatu whalongolongo e masani an whapea mai le tatu teitai o atunu uma o le lalolangi so sesia ese income tax a lena u whamatala ele whapea nā le atunu nei ia le tele no ia la tu longa na mana ia la no tai lo atu le pe nai vaenga na e te sila ia le tele au fai evangelia fai tau 4 miliona tupe io ai lalo le melina o le vaenga la le sila tu la sunga le anga iatu o saina le tatu atunu o le fai te tenga ma le popo lenga le pe popo le ia le lau te lenga le tu e o solo fua fesili ai le fesili sa o le asa sila ai e ono a faina me to tino tatu atunu ia ele io me uma fa pena ile anga ia tu le atunu le Itali tonu ai una faina le tulanga le sawa saina le sawa le ia te awo fa ia saina e ale tulanga so so ni mai atatu le patato e fasimati le ala titelo le ma ia le so so ni mai saina al tulanga na e te tawana fa tete ia wane ia ini tulanga fo nei ia fo ia sai ti ai tato ni me alo fai mai sen wa tawana sila le malo tulanga ia pe afa pe ona fa ina ele tato ma tato sio ma tawana ona te ena ni so ni mai asa ina fa pe la ton wana al dena le tulanga na ni se tia tato nai awole avea fo tato ma tiva ma me ola sanga moi ai le lo fosa ia asa o tele o me alo fa le o me alo fa ela tu si que ave ai pata tu le fa tete lau fionga o le su tusi pe o le te turi au puina la va vanga le la sa sile le ta la fu ar tatu atu nu fe ngai male me o le atina e o lo iai o nga tusa
le foi numero le talafu ma me o ati na e o fai tu tonu tatu tunu. Ei lo wo te le tatu o talafu le pe fo le tatu tamai. Yeah. Te le lo pe mata talusia ia te lo ele fai mo fio nga fatia tatu le tutongi o talafu te lo le fa mo le malo e fa mangalo. La bo ai tunai o le fa mo le malo ai talafia mai saina e to fa mangalo se taino lumana. Ya ai le mauti no le na me pe tu pe ya wai ai lo me fai na tatu so yel nei te le ora jana fo ye le pe o ma le limas fu pa se no to te ma ai na pol GDP le o i tatu jana ya fa wo pe o me tonu ana tu loi on o wanga va fa tu tusi le la mana ya la so so ni mai I le vaenga le a fai la ele ma fai on tongier tatu nu le aso si le fa mai te minei resto lana o le titolo e o le o te le lo pe fa pe I ona te le fai no tu pe ma wa tatu malo fa mai le te lo le na tatu malo o tu o ma la ni ma kwa fai na to le tu la le fa mai lo no venga le tau la vel malo no fai te le tu pe fa ya le te vai tu nei le fa pe o basina nei ya te sema le voi fai mo me la o crisi massiale al malo ye se la wa tu pe le wa fa ma ni ka peneta fai ya la o crisi massia ministry uma department uma malo ya cha o se tu pe mai ye tu pe ai le fu le le lo per te mi o fa mai le ni wa mo io le mo wa vaccine ata te le lo pe ona ye pe le ye ni si me tu po mai tu a tu vaccine me ana ja ta one fight te le tu pe fa al wel malo le te mi ni fu le o le lo per le mi fa mai ai mo ti no pa fa ti al tu pe ma wa malo te mi la o ki masi wa ta no tu pe fa al o lea se tau ngai tu pe whaalu I te minio tausanga. O lea se upu whaingofie te whaamatala nai I le tūlanga whaso etusi. Pe whaalu I al malo o le sirma ye. Ia. Se vaenga o le campaign por te... Tu pe whaalu I te mine le al malo e te o tu pe whato sina mo le palo. Me tonu an o me fatto sina mo palo te le tu pe fa le voi na stalu le si se fulu miliona se fulu ma tu miliona na lu e a fo fai ID so tanga a te le ma no po le al me tu fai ni ID fa tu pe to pe fa pe nei nei ting a le fai tu singa no te sa fo tu langa na o te le tu pe fa ni te mine ya cha una tu pe fa mo me fa to sina o palo ta le me ta sina me de no fa ya tu mo mo o le te le me le mai falling a mai le o me le fa il malo a me ia fa mau tino ai le a tu mau pe o fa nga malo e o ni sui le me na le te pole ai le o ilo mai le te le ta tu tangata ya me na talia ma le tai ai le o malama le le mafuanga nei me va le lo fatto sina mani fa oe e te le na pala vale mai tanga te lungon mat por kalame io e fa tarnoina fu nisi sui o ta ne o fa upunga la me tu te ara lai me samo io e Outou no fo ina no file mu io e o lo o manuia me mai samo le leila tina e ma walulunga fale o so se mea se it fai so famtala ona o le foringa mai e awani o matu wala la yatu Samoa o lo o le me mai Samoa a le la fai mai le tu te fina finau ina isuia le malo pe o si paso na le fai ona matu fetu nai e fai mai le malo o lo le me le latina e a le la o tatara noa masui to tele fa le tonu tele la talafu le o fa tasima ti te fa la te isi al si vanga Mole ia aftai
O le tūlanga na peo tā ua le mana o bia mātua tau na sui le malo. Ne yo atu toi wa ai le tūlanga le ni te ua alua e ata tō le mele tau te le ulo atu ia. Ia ta lafu ia po le ale tūlanga o ia ta lafu ia po o ani ia ia inga o ia. Ne le i te ua tupu ai o wha le tonu tātou. Ia au tuai. Ne nai mana o mia ia le swing on malo. Wa mana o mia le swing on malo. Le vai mamau fa asu tusi tatala noi e talafu tatala noi tupe maua o tatala noi me uma mare tupe alu te tongi o sui minsta yo o lau ai le fa tusi ai o le ala sau sila fa o pe a tura i mai le tatu vaenga fa ufai e te le se swinga e fetu na inga o foi numero nei Tūlanga na tau na ye. Ele tau na ti tūle whai ti tia ia le whainga malo. Ia le tupe alu vai ngon malo. O fue tupe mawala ye. Ai le tau na wha moi ai ta la fue. Wha tupe ia. Ia tina e ma me mana o il malo. Ia wa le lava loa ia tupe na alo no wingo la fonga we so. We si la fonga. Ia whaftai o lo titiro tataimi. Ia tu titi atur tai tula. Ai pe no fai atu. O le o nanga ia si fonga tai fo. Langa o le matu faiva mtiu te fa lawi lo Outou. Ia le matu so swani le tatu vanga fa fai. Ia lai ono matu le tuli au loina le taimi fatapula. Ai ye nisi mea e le ta ua i le tata noanga e te sila fia e te tau ona e sauno ia mor sila fia le tatu atunu. Ia after te rona o te le tae te ro tata loanga ia me na o fie tano atu ia. After i fafsiri mai ne. Amana tu mai fo ia me tau na langa atu. Al tu langa ia te awa ia pe ona o ta awa e mana o mia le swinga le sui le man. O leva te. O le matua leva. E le mana ia se whainga malo e alu ai pe whai fōringa mai e le ei nisi tangata e whai no lato watu e whai ele malo. Wha o wha mole se i to e oso tua i si vai liu lea. Ua leva tele. Ua silia matoru su tausanga. O lona winga o lau whamatalanga wha o ele o pā leni le leva, le umi, ma mea o lo tūra i mai le atunu. O lea ua e no tawa o telinga luenga le o le whai ele malo. Ai o le tele o le mele o te pole ai. O na o le whai a lai ma na o le o fia o ese mai whainga malo. Le whai ma whai atu la whono e sui ai na ia whatu ma winga te alato. E lo mana o tini se tu e wa ai whainga ngaruenga po whape i ele ta te hangala i ele whainga le malo. Uranga tonu ana le o te pole ai. Me te ua nisi o whale tonu le meo o te res whale te mui. Se whau o wha mole a o ta whapea la tua tuktavan. Ia o piwa mai au nisi a vaenga. Pe fōringa mai lau whaalongo atu i au saunua. Ona o lau fionga o le su tusi. Umi o e le ngata o le whartupe ratinae o le tatu kampani waalele. E te tau i ite e ieini mea lilo o lo i tua atu e ono mumusu ai le tapipi e tu uare no fua. O ieini mea te tau taritonu whaatu e tusi. Io o e atangi ai ni mea ona nai tua mea. Se i sau noa le vanga ne whamunu. Ia, o lai i mea lap te pole iai. Ia au te re mana au te tala noa at bai meeting. Ale whalo. Maro whawo. Wa lavare nā matutoe e manino ari tatou atunu. Manino ari tatou atunu e sa o ala. Ai ora fuanga lea lina mumusu e se malino fua. Por sa o lea. Okay. Ei. Sano mai whawo? Tere i mau atua le fisiri ka mo. Ia, e te sila fia fo i lawe.
ia ua ngalo tu mata fesili e pe o le mena sa o fesili atu ai ona te fia i o wanga vaa io e ia la nga ia tu ia la fesili te mini i de se fulu to sanga e nga lua le polinsia le se tu langa o leva on e nga lua fa so tu si tatu company va lele o le na ngau le polinsia au le lava tam fai tatu atu nu ia se mea tala fea ngai le nau o le tatu atu nu ia toe whaatau se va lele fau i le nei vai teimi leanga o laulangi. Ia, ma le whaaro lava pua le emdua le whatau ia toe whaatau le malo se va lele teimi nei o le maise o le whaale tonu tūlanga o te mao ainga. Le ngata i sa mo alu laulangi ato. Ja on pua le tai tala fea ngai o na toe fo il malo e toe le tūlanga le o le vai o le va lele. Tawana tu o le private sector. Una involve le private sector tono vale le agora le fai to tasir malo ele fai le malo na to fai to tasir vale le in quatele ale me vale le tango man ia la li tole vai le after la tu sa ora to fesili ona o le e tele ina fina wina le tau pule le si vale le fo ala langa tangata ngau le vale le io au le lava la pi u fisili sa o le tangata ua loa tau sanga o ngā lue io o lo lava la manatu au ar toi fai se vale ele tau toi fai el malo na o ia se vale ele tau nei le private sector tau na involve ele tau toi fai pa anga ma se company vale le fafo ele tau na tu ele tau toi major shareholder malo like titi se share malo pe tu ulo e fai company tu maoti fai ngol vale fa pe mana ol malo e involve pe ile vai ngol vale ya awane i te rese la tu share to ai fa ngai company vale le mai fa so so ni le operating ngol vale le ngata mo mai le pot le to mai vai ya me ngata vale ya ai mo me mal tu pe so so ni ai fa tu pe ngata wa o le vai ngol mere o vale le se mea tango fi vale le tele ni wa le lava ko le vale le tasi mo samo tango no pa vale ya a fai le fai samo na fa tie vale le tasi ya le ma fai no va na fa tie vale le ya na me tua mana o bia fai pa nga ma se si company vale le pe me sa e ma le chino Australia so mana ia taimi nai le stu pe alwa le malo na ye na mau tu pe mau al malo mai dividends na mau ai ya taimi nei ol ma pa tailor tu pe alwa le malo le alwai vai ngol vale mana ia faftai fa o morta avano le nei i ai tu la fiafi ia va tu ia avano e te sa no fa la tele io e mese la valo tu malo le ase upu e te ave i tangata palota, ia ma le malu o le tumalo, ina ia mawhai o na maua mai ta whaisitoa telo tātou, lea e mafuta mai le nei taimi. Ia watulava noa i lau whionga whauo, se ave sau tala, i e whaaloto tele i lea tu whangaloa, i e ma le waa fonti, au le aso la tu tam whai i e tūlai mai. Ia, whaftai mole. O le awa no nei taimi whaftai, ia, te toru tu malo o le wafonti, ia, pa ia le fiolo fiongai, wala whai ngā o le aore tu malo, ia, a fio i ai ngai lua sa le walasi ma sa whenu i wau, a fio le uso li, la tai lo to a whai le tua tala mai wau, na malu i e na tai, ma upu ia te oia tua le whawonu, ia, tai le foi le nofta pai mai se no ngā manua au na le tua so se fata fai te ulango le tatu tu malo e le polo malo ia ka tua matausi sa awau ia ma tamai tai uma fa pele le a foi malo se no ia matu pulanga uma le tatu tu malo ia sa sanga ina la to palota polo to ulango mai lo sui ina ia fai ona tu lai mai fai a sui o le tu malo na ia fai stato sau i le vai ngal fai nga malo fo o le ai
atu lai mai le whainga malo le fast, te whaamanuia ina e le fast le tausanga fau le whainga palota. Ia o tausanga le whaalo lava. Ia, whaftai lau fionga ia po lau sungfui whau o whatu tielu. Mō ni ia wano tāua e pe o na tamu e tō lau ai le ala ua nofo manino tātua tunu te leleanga wā. Soifua o ina, soifua ngā lua e to tonu o tātua tunu o rono winga, ua te tau le wā fona tie, io e mamalu o tātua tūmalo e le leia o na sira tutoa. Io e sa hao tauina, ngā lulua i tā ngā luenga le malo, kampani ese, ia ua te tau o na ave i aise a wanoa, wa iane ia lau tū sui, io e whau o whatu tielu, e ave iai lo tū wha, lafo iai lo tū wha tuatuanga, e pei o na watu le nganga male ana watau a le vaenga wha upwhai ar wha tuatua i le atua sa mo o tasi, e mō o mia lava se wa whaola, ua te tau o na suia le malo, ta sisi mea fau leo o whanongo longo i nei, lea la ua manino le atunu, e le atonu o rana winga, e iai se mea lilo o lo itua, e lo tamu whai e tau fiofi, e tātou te le tau mate, e wha meta i tai le ato, e tātou te nofo mata talo iai, mo mori atu langa whaftai, i lo whiang whau o, i manuia tele, ia lo ta pena atu, ia mo le wha moe, ia a lo wha e le tātou tumalo, ia whaia oe mo tātou tofi, ia e ta moe i vaeng whai e le tātou tumalo, ia mo le nei matula i mai, ia manuia lau tāpenanga mo le tausang fau. Ia, mai e Whaftai tele lau. Tōtunu. Ia, marola whaftai. Ia, soifua, mai e manuia. Ia, soifua ia. Toi whiroi pēr. Ia. Ia, soifua ia. Wha soifua. Ia, manatu sa mo le nā ua. Io e maua sea wanoa. Ia, e le lava le tātou tartaranoa ia i lātou o le a tapena e a ngai tutonu o tau pulenga io e le mea o lo whai ai ia upu whai ala tātou. And it's finished. Ia, e usi mei whafonga, ia o se tātou, vai tātou Facebook.
Io e tamaiti o le Parliamite Express, ia ma le pesena a whasa moa le pesena tātou whalongonongo mai nei iai. Ua lava ia mea ua sau le pōngi sā. O i nei le matu pasi whanua lea. Ia pi e tau iai fo le mea. Ne masani tātou whapea e ianga leanga. Mea na ale umi la lau tautu atu mo o te mine. Ia tau iai fo i mea pise matawhewhe. Ia o tau fo i on ta pena mea. Ia aianga i lo le whale. Ia e mo ia Amerika. Ia whai mai ar tala le lo matua. Ia e na sau nei sau ta whau i sian whanau. Savani atu le lo matua. Ia e matala al whaitutoa. Fo le oko meki an matala al whaitutoa. Ita lo matua whai mai lo matua. Wo vai se vai ia itu sa mo fe ai ma le o mai Amerika. Ia male lo si lo matua. E le tala se itu le whaitutoa. Ia o to inga whaitutoa e te savani tulua matala. Ia pi la tau whapenari ni ia whiawhi tatu por kalame. Ia le uwai atu wa pōngi sā whaasolo atoa. Ia le vai whanua si vaenga le iei le matu ofisa i tutonu. Ia pe whapena ari. Umi fwera tatu tautua ni ia whiawhi. Ia whapena. Au le winga leo le tā ua o le tatu tanuanga. I le nei. Pe o le tautua lava le si ufonga le tai a fau. Ma le whaalauloina o sui me Samoa. I le to pe la ua. Ia matu te le. Ia tua iei le avanoa. Ia manino le whaafonga Samoa. Le ala o meta ua e lau wharangonongo nei. Ona o le ilona ngā vaasu e tusi. Ia e tusa marasu e to inga anga vaale e tai o le tātou malo. Tele foi la sui o le tātou na o whataranoina. O le anga vaa lava lea, anga vaa vaasu e tusi. A le ala no fisirisiri tamu whai fisirisiri atu i. Pe e ngā tusa le lei ala tu tali. Ma le langona lava lea. Ua tatau o na suia le malo. O le fisiri tele. O le ane mea sui ai, o lai maanaia tusa o le alanga mei Samoa. Le lei e wha umusatu lea awa lau papa. Umusatu lea awa ngā lue. Umusatu lea mea whai atu lea. Lai fu la tau pule le wafu I whaleata. O le lava e langona le leo tatau o na suia le malo. Ia a o aila sisi o tātou e whaia le whamasinonga mena. Oe, mau, ma tātou uma. Pei o na whai atu tātou porkalame. O le tangata e mamao lana wa ai. E lea latu tau mai I le wall le whale. Lea latu tau mai le manei o le whale. Latu tau na ngata I role ina o le wa ai. A o le tangata e moni le alofa I lona ainga lona atu nuu. E wa ai tua atu. E te a mai tua ngalu ai anu. A latu ale pasi mai maunga. E sea. O lona winga o le wa ai e o I le tūpulanga e li whanau mai. A o nera ina wha le tonu, le tō wha ma le uta I le teminei. Ioe mo tātou tamu whai lava. Ma nei le whamatalanga fu I le sui le nei. Lewa na whai ngā ruenga. Ioe. A onga o whailonga. Lera o a mailantala. Pei e tau I tea se mea e a lai o na mumusu vanga whai e tu ua le na fōa ai o ese. E finau pea ma finau pea le rara o ai le fase fulu, 5 se fulu. Leo tātou wa ai I le vanu le ata leo ti I a Samoa pe a o ina whaawa o pea le vaenga lea. E le pia ma nei le tātou tiro tutoa I ai. E o le vawe whaia ni au whai unga ma e hita mai. Ai le leila wa le tātou peina si vaenga pupu le nu whamtare natu nei. Amerika e le whaonga e le taxinga la tu whaifi au. E le tutongia ni tax o whaifi au nei tunu. Se ia vanga nā le whaifi au. E whai ngā luenga. I se ngā luenga fōle le ese mai lana ngā luenga whaifi au. Ia e pei o na utaua e lalo le saurotonga o le vaenga le nata o le 501c3. Le nei atunu tele. E pei ni mā nei ai. Ma tala no fo ile ma se tasi o wo na po. I le tūlanga pe ai alu e ave sau ta vale. Fo le ta vale na fo in whai mea alo whai se si ati oe. E le tutongia se tupi o nata vale tonu DMV. Eisia, tasi era upo e whamtala gift o le mea alofa. A latu ro e vatu rau ta vale le whawhena e au mai ai. O le mea na wheto aim tātou. O le au mai o le tupe e tutongi. E tutongi ai le pin slip o tātou ta vale. Ia pe tutongi ai le a foi.
Ia le vaenga o le registration fee le DMV. Tasi lana me tāua le tatu tilo e tāua le nei atunu Amerika le upu le tau o le gift po le mea alofa. Le afu ila leina o fai atu o fai fe au ale nei atunu a futele au whaingaruanga le whanau no mena utala le fai atu ma utele o tala o lea Samoa ia maso se Samoa se si atunu o Amerika lava ia e le tutongia tax ala tu fai fe au ia e la fonga fai fe au ia on se i vanga nāre fai fe au e ese mai po le artu inga e kālesia e ese mai sana ngā ruenga fai fe au pe e whaingaruanga se warehouse ia o inala e mwhai o na tutongia ilanga tax a whapea na fai fe au ia le lana fa manino atu le sunga le su tusi ne fefi ia manino ai le tau o nei me uma ia langa o le sau lava la fonga o atu nu o lalangi e launga tasia atu nu uma lalangi so se income lava ke maua e to tongi la fonga a pi o leo o failo atu e le fa pena nei atu nu e le ai sa loto foi au mea ia tau foi au e sa loto ile atu nu nei te vanga fu fai au o mura na loto fato haru tongi a fa pe tongi fi au New Zealand Australia ele fa pe na nei ai pe e se fi na uma mena na vala au mele nei sa ili se lo ye te facility e pe sa ortala pe se e ia numero ta o 501c3 e pui ai ne au fainga lunga tofia le tua e pe or tasina vanga or tatu por kalame ile ne fifi. Malo hana sorry
se Tagaloa, pe te leiloa mana tole tawalana roa. Pahela pi, o se pisu pasili, o se masike ke mai piti, o sina sapasui, o ni tamato manifi, afai lava uatonu lo fina ngalo, tapa aipo ipo, avane ile malo. Tele ai le ti Apollo, te fai sau pepe, ole pepe ole po. Sauia la ia malolo ta tele, via mai atatape, se yo pese atu ile ea, se yo pese atu ile ea. Ioe, whaai walo, mafuta mamao lava, ioe, o te vai atu e mafuta mai whia. Au wala, po vai sale sa vai. Whia, tue tiro atu. Ia, nea, whaai walo, ma roto i fuera sunga, ioe, mafuta mai i vai sala, ia si whauta. Tā lofa whaiu, ia, whaftai le mafuta mamai, te tonu Outou Manuia, tātou mo tele sala whai, ia alofatu tātou po kalami. I eni me tā ua le suilia, o tele i tala noa ia i le suilia ai o Samoa. Tasile tangata na whina wina ia mei e vaitemi o le aonga lua le polensia, i le tūlanga tau whainu mera, ia ma le tala whea ngai o tau o tutongi i tutonu, a o iai tutonu, lea la na penu tuliloaina ilan, le lau a mai sao lava lana saunoanga, e le tau le malo, ona ia tue whatinoina se ngā luenga tau o ia, e tau lana ai e tau o nanga i e whaipaanga, ia mai ni private sectors, pio nana whamatala mai, ia, pe mai te leo anga wao tangata nei, e sea, o fia tau sanga o ngā lulue i le malo, le leile soifua o oina, ia pe o le lava e whamatala mai la uia, ia se vai le telo nei mau la uia tatu te tiro tu iai, tā ua, le wapa ai, ma le, whai masui le sema i le si taimi, pe o le winga tonu lena au mai, ua tatau na suia le malo a fesili ai sana me tatau ai pe o na le fesili na e tatau foi o no tatu va ai ai pe la le winga i lau tau fa manei ala lau tau fa longo atu nei e fou foi la lau fa longo isi me na menei pe mena tau ai tofu ese lava o le va ai tangata tusi e musu e fa matala mai a o iai mea o loo nātia, e a fuai o na le fio ese ia ne vaenga lea. Ia pi o lau lea tau whaitau atu. E iai mea, ia langa, pe ona whai atu. I ese lewa ai wha scientisi, ese lewa ai wha fomai, ese lewa ai wha loia, a lewa ai ai tata wha su e tusi. Ia e iei latu inga mea ia. E wa ai i whetu na inga o whainu mera. Ia a tala nolo i whainu mera. Ia pei o i nāle atunga lunga so se mālo lava. E le ngata so se mālo, e so se atunuu, e pei o mea tau whainu mera e whika iai, le alu luma o se atunuu, ia ma le alu solmuri.
a whamatala la mea tau whenua mera tātou atu nuu ma le vainga o lo vai nei, e ma whaina whapea ia tātou le malamalama o lo le lei me uma. Lo soronga le lei io e me uma. Pe afua ila, pe afua i le atinae io e o fale ma me uma whapena. Ai afua e lola le o whaatasi o la i tālafu ma le atina. O ina la te le fisili, le alana o fisili sa oa i le o lo iei le anga waa whaasu e tusi. E matua le pāleni ale equation i le vaenga le. Io e ohana, e na o ofu ia, e ofu ia te oe, io e te rua whaasanga i loa ma le eitu, ia e te matawhewhewho ia, mano. E pi whapena le ngona, io e Samoa i lau whaafonga, io e whaiei. Po whea lava ma whea e whaiei. O tātou o lo uina, io e le pule i outou ao mani o matulima. O ina o lo o iai le suia o le malo. E fiu ana i suia na tala no mai nei. E suia, e te loa. Na sau wha ia malestoi ina le pule e suia le malo. Na sau wha ia malesi talavou io i lana e kisi. O lo noinga e tatau o nā tamai tātou i le taiminei. E tau te fiu a tau te io e a vau i o, a vau i saute, a vau po whele me a vau i ai. A lai u i lima io e o le palota. Pei fui la o le nei atu nu. Leo ala langa fai mai drain the swamp. Io e tasile nā ma whaunga na manatu ai na tele na fuli ai tangata o le nei atu nu. O no le wha moe manatu whapea. Ua South Trump. Ua le tue daera watisi mea pele tō ngia se tongi presidene. Ai pe ua amata o nā ngai Trump e fausia sina ia fo i whainga malo ese mai me masani ele atunu nei. Ia pe tasile nā mea na fuli ai tangata pālota. O le winga e nā leno tala ni mea lea. O i nā e whamatala mai ai. E sa o lava. O le tangata pālota o lo na ia ma wina le pule i so se atunu ma so sisi mea. A o tangata pālota ta maila, e le whaase ea ni tupe. Io e le whaase ea i se lua se fultala. Ia se wani nei a lausi $20, e la whatau ai le tō whā, io e mareuta, o leta oto i o tātou lima le manui o Samoa. O le fesili. A whai nei la tātou whainga pālota, e fua i mea ia wa mai tangata mō tātou. Ai o otu i lesi lima tau sanga lea. Wanga i atu ua malama e watu le vaatau saina i se wafu tātou. Anga i atu watu se vaalele tau ta aufi i a runways o le tātou mle vaalele. Mana tua fo le tātou pokala me fasale vale atau nu. O ala wha tātou. O whea tātou tātou whailanga iai o whea. O a wha tātou ai umatu le lima tau sanga le nei ma le a whai o le a whaina le a foi. Le tamau a inga o le atunu, nei po le economy o le nei atunu. Ia a whawhera me whatususa me istama i Samoa. A whaina le wha mai. E ma whai fo i la o na whaina i o tātou atunu laiti. Ona ua tāpunia le tele o mea, tāpunia le tele o whale pisinisi me whapena. Ua le ta vale le tupe, mai o i nā fo i la, e te tau ona mamau ai le tilo ma le va ai le tangata pālota. Ua e whaingo fie lawa, ona sui lau pālota, ina ua watu latu tangata tipa o ele, ele leipe moa uai, se i longa sa tangata e mele milionga ka la maa ufoto Langa afape li liu lau pālota le lua se lau tala. Li liu lau pālota i le lima se lau tala, po le afe tala e watia o ina i mwhai o na whatau e lau pālota. Ai o atu i le tausanga fō. Ua poloka mna waalele poloka, i le wafu poloka mea uma. E atu nuu e i tupe i na lau atu i Samoa. Ia o le la se mafu whaunga o tātou. A o ia safai mene. Safai whanau laiti, laiti. Ia male generation ele i whana nau mai. Wailan mena ta ua i tele me o le vaai mamau. Ai le o le ruata o le vaai pā i le wharti o ata fo i mai. O i so le mtua mea le lei ale atina ele o i tatu. A ruata o le vaai tau le ase mea manei le vaai. Ioi,
Pe ala tu tau le vai fai toi ene mali toi tiro vai foi luma foi tua foi au tafa foi fatamilo pe sa o le matango fiele o te vai atu ai pe ia se me ono a fia i se luma nai o ai le unga tupulanga e a moa i ta lafu nei pe a feoti atu la tu o ia te minei o fesili e ta taunta fesili ai o fesili uma nei e te tau o na fesili i ai tangata pālota ai le i whaia lana e kisi. E te roe tu sa po lo angkor. E tu sa lava po lo anti e laeru le pālota. Ai te iloa. A wadu te pālota i nāro no winga o te tilo e manuia ina o lo lava ainga. E manuia ina o lo lava ainga. Te le o le au whaitio ia na whaitio men nei mātanoanga masi le a whaitau atu male. A tatuoni tatu tala noa sa o ai tala a whapea ni wala au mailo ankori a tau. Te sau e te pālota mai o lea e. Mano inga. O te pālota i le mea o lea nau nauro ankole le mea e whai. Ai le o te le o wa ai le lau te lenga le mea manuia. Manuia lana o le pito le o lo ainga. Ai le mawhaina manui ai le atu nu ato. Pe o nai mea na o le tam whai e avatu i mawhauwhaunga o i latu pālota. E na o ua matu ai ngale ti whaise. So mea rana e te tau o na o tātu wawa ai. Seu manu vilo e vile ia le lei na o pepe loa o e seu manu muamua. A whapea no pe loa oe, a whapea fu te masani ati oe. I oe, se su se sili ti oe te aru te whaalongolongo ai. I oe te sau te whaalawe i runga i o le tam whai atu tatu por kalame ma le alofa i le atunu. A whapea le lava lo si la fia o le me te tau na ngata i lawa ai. Ia alula ia whaisau pālota i se me te loa. I oe te pālota i le me manuia ina oe malu ainga tilo i le a fianga o le atunu atoa e manuia le nei vai aso ia te oere uso ia portua fine foi ia mafofuanga i pe o na tapena ia.
Si whamatangofie, ia o le RC Band, ia pe o no tō whaafonga mai ai. E le whaia ina le alofa ia Samoa, e pe i whapena le wingo le tala. Po whia lava e anga i aile whesoa ina, pe whelafo ina, po le are tunai. E le taun tatu whewhe, tatu te tala noa i le mea manuiai tangata tu tele. Ai leo se tangata se tu tasi mani vaenga o tangata. E ana una u whasoa tu whapea me se tatu por kalami le telo taimi e le na oa u foi nisi o le au e anga i meirunga i. Pau ale o le upu e whaamtala ai. O le upu a la o wha au iei nisi o leo te wawa i atu o whai mai comments e le o te lea whai nai ioe a whautuanga se alu whai se mea o ngā. Whai se mea o ngā ia o ngā ia oe malu ainga. Au ar whaavale aina i tātou ni mea taungo fie. Oe ai a whai nai le atunu atoa. O le wa aima mao la lea pe ia le ino wha ngā ina le mea tau le upu le wa aima mao. E le taia i mea o lo tūla i mai le teiminei. Ioe ai a ngā i atu lava i na te a mai atu maunga, te a mai e lata mai fo in maungo i Israelu. Pe a whapea o tangata wa ai, o tangata wa ai mamau. Ai ala lana wa ai tangata, ina ua iai le mea ta ua le alofa, i le loto mani mawhauwhau. Matara noa ai o whalongu mai se uso len matara noa po. No whatu i uso, wa ai. E le lei ona toi tilo e mo i o le tatu ainga o lo, e le mawhaina e tatu ainga to tasi. E a whaina i le atu nuu atoa. E pālota i le tangata e te silafia. E whesoasoani i le mea atoa. E awate te pālota ona o le tatu ainga. O loo le tatu nunga to tasi. Mai o te le watu sa o lava le langona. Whafonga mai foilo ainga. Tu sape tu te inu i atiao. Ia e langa e tatu wa ai, o le nāla wa ai, e manuia tangata to tele, ai le na o se vaenga o ni tangata. Wawa e tfui mafuta mai, ia le sunga le fionga le whaipule lau whitarenga olo fiti, ia se te miuso, ia ta o mai tatu talanoa, ia le fui si ianga i mōmua mai, ia nai tangata e le i o mōmua mai. Pe whapena le winga o tatu por kalame, e whasa le vale, e tau nu, meno te fia e whaongare upulea, ai sea. Se ranga fo i e te mi e whasa, ai atu e sa o aritala, e sa o ana i whasanga, e mono tu si la fia. Mena le ino fia whaonga le ingoa lea i la por kalame. Langa o te taritonu, e le mawhai o na se, pe o no whai atu. A whape, alu e whai tau, whai sau research i le mea na tau o le 100-year plan of China. O pe o mea na fu, a wata te whaalongono tala. A wata te alu o e whai lau research. Pe o no whai atu, o te le i suia so manatu o tala tangata whai mea te au. No ualu a whai lau sa ilinga ma o iloai. Te le a whaina, o tatu atunuu, i le ngalu le whati atu. So e le whatonua la, o sesi e le whatonua fo ia o se tangata. Ai whai lunga o sa ilinga, mau tutu. Ona e le whaavale ai lo le o sesi. Po ai ai latu ia o le awheta la, se lau lua, le ai e le whaavale ai tangata e moni le lofa. So se tangata e moni le mea tau le lofa ilona ainga malona tunu. E le whaavale a se, e artante, pe te la tua mele lima afe. A whai lava o lauwa ai o le mea e a fia ai le atunu atua. E te le tariaina le lima afe na pe a whai. O oe o le tangata o ata oto ai le mea tau o le lofa. Ia, lo le sio mika. E whaia mea ngā o le whakau o le pāno. Ia, na. O hana, whaia kua i pese. Ia, o whaalongo e interview lungo o le live on Facebook le ai se tangata tau wā
o kali mai pe a fesilingia i lātou i ka penganga e whai i le tumalo. O le iwa suma le iwa pasene o le tali a e kasia o malo o e mea ia e whaaleia o le māngaia o lātou manatu, whaatu mai mau. Mana ia, whaitau ane o e manatu o me tai o Perkins, ia ua tau mamau atu i ore mea, ia o tau le o tu i ei manatawa ai, ia whamanu atu anai mana ia. Ia e, moni le lei mta wha, malo, lei e le fu ia silo tu te le whengai ma tala tangata o lafo mai. Ia e maloa, e le mwhai ai, on whai ina i le mea ta o le alofa, lima le maa mea ne mea lima, malo lava, le wa ai ma mau, ma le silisila, tau tuana, le tātou ngangana i lunga o por kalame, na i nei tama ia le na, ia whaaftai. Ioe, se langa o le atu nei, o le atu o le saorotonga, e le tae e le stangata, ioe le manatu le stangata, e pula oe lafo mai lava i nei, langa i nei ai lafo mai iai Outou mea valea, ioe ma Outou, ia ae ma fai foila, o na fai tau atua i nei, le tangata, ioe na oa oina le lei, te musu a e o i mea ia. Langa le se matua sa moa e le o ina le lei, i sana whanau, o matua lava ia, o le whamoe moe, e a o ao, whaatontonu a la tu whan. A saura tanta i mangangana le mawhauwhau. Ia pia nana uwhai atu. A whamatala le upo le mawhauwhau. O le upu le nai mua mua. O le upu e whamatala ai le upu o le ai. O lana winga e le ai se mawhauwhau. O lana winga na o le tingi po oa. Pe a whaila e saurunga i matua inga whamatalanga whapena. E pe o le mea nai ta i le puti ar tatu por kalame. O te whiawhia la vai na o whaalongolongo. Tere nei mea fau no o maua mai tatu sui le so. Paura leo le sui o sile atu iai. Ai whai mailantala. Lana wa ai whaasu atu si. E iai mea o loo nā tia e a fuai. Ia, tatu te le tau mate wha mea tai le ato. Ai peia ona u au mai. Ia e tatu te whai iei le wha masino ngā tangata ia. A o e tangata pālota o lo i Samoa. Ia le nā. Pālota i le alofa ma le manatu i lo tatu atu nuu. O ani wha oe. O ani a tatu tala. E toe whai nei. E whai whasanga le vale sa o e sa o le whasa tō le vale. O ani tatu tala. Ia ai maise lale toe whawhangu atu o i tuunga mau tatou ia na whaia le pālota te mine. O le mea sili na leanga. Whai ia luta o tō maritunga mau. Ia ai safa ai tūpulanga e le i whana nau mai ma tūpulanga o loo i o e la iti ai te minei. Ia pi o le winga na tatu por kalame. Ia ai so ia tatu te whaitau masei. O le mea lava na e tau o na sirafia e i tatu uma. Whaatalofa ma whaafelo i atu i le nei fo i vaengo le aso i whaafonga anga i le paia man mamalu si o tātou o tunu o Samoa o mwhai o na māu mai a tātou whaasa le launga le fo o tātou au lia le manuia le solulu le nei o le aso lua o le maasina o te sema. Ia vi ia le i le nei aso fau alu mai o nisi neu whaapoponga o tātou tala mai Samoa. Tumu atu o tātou tala au iei pesa moe le nei vai teimi o puipuinga o le pepesi o le whaamai o le COVID se fulu maleiva e silia i le 5 fulu iwa ainga i le afio anga o leo ne i pia wo o atu iei a awa lofa ma feso soani o le whalapiluputonga o le atua Samoa. O nei feso soani o le whaatuwina lea o le pesini fufulu 5 wash basin o le whangu vaila au ma le tūlanga e iei pepa e whaamatu ai o a ao ia po o 5. O le susunga i le whaletua i asu a Julia Warwick o le presidente o le atua Samoa na saunoa o le mea lofa e iwa sfuru afe ta lama le malo kanata o lo whaatino ai le nei por kalame ma o leo nelea ua amata whaasolo i ai le whaasolonga o le nei polo keti. O na nga ia tūro lea ma whaasolo i isi a la whangalautongia e whaasafua i ai le nei por kalame. Whaalia le whiawhia o nei a inga ono le si itia foi o le tūlanga ua iai le tū mama o whaatino ina ele atua Samoa a wale soifua manuia ma le malolo ina o tātou atu nuu.
O nisi utala e se fulu whātanga tā nuu mai atunu ese o le Pasifika, ma isi atunu o le lalolangi na tau aoina lātou si seni Samoa i le awa uli ana le la. O tangata nuu mai Intia, Italia, Australia, Fiti, Tonga, ma Solomona na awai uma iai a inga ma lātou whanau. O i lātou ia sa talia le avea masiti seni o Samoa. O le fionga i le li pāle mi o Samoa na saunoa e avea masui o le tunu e talia alo i ai. I lātou nei wa avea ma maua lātou siti seni Samoa i le so. O na saso ai lea ma le whaatau tonga. O i lātou o maua siti seni e awala mai i le whaaipuipu atu i se tangata nu o Samoa. Whaapea e fo i male umi ai o le nofo mau i Samoa e le ilalo ifo o le 5 tausanga. Sau noa tu le epa o le avea ai o oe o se tangata anu o Samoa o se whaasino manga lea mai le atua. So o se Samoa foi e wha me melo i lana tū malana anga nuu e te soifua ma e ngalue wha maoni ai i le manuia lau tele o le atu nuu o Samoa. O nisi utala se lau fitu sifuru ma le tolu tangata whainga aluenga ua mai ala tau siaki ma ua wha maonia e le aise tasi o a fia po o maua i le wha mai o le COVID sifuru ma le iwa. O i lātou uma ia sa siaki, e au fia imi tangata whai ngā ruenga uma sa ngā lue, i le malaiwa alele i le aso sifulma le tolu. O le māsina o Novema, le ana tau nu uma iai le wa alele, na malanga mai ai le pāsese to olua le sa test positive, i le wa iaso talu ai. O li i matamai tai fo mai, o official tutor ma le official whaatoanga, o tangata whai ngā luenga ma le official whemalanga inga, o le au whai ngā luenga le e New Zealand, whapea i me tangata whai ngā luenga, a wharitari mālo na tō aitau nuu iai le nei pāsese. O le pāsese e lua se lau fitu sifuru ma le wha, o toi whapopo nei isi aso e fitu, e no nofo ai i o lātou apitanga, se ia mai au na toi whai o lātou siaki whafo mai. Po iai se tasi o toe ali ai mai ai, le wha mai o le COVID se fulu ma le iwa. O nisi o tala, e tasi le miliona tā la le tupe whaasili e le whaalapu tonga o ele o Samoa po le Samoa Land Corporation. Ua whamatu atu nei i le malo o wale ati na e ina o le tamau a ingo le atu nuu lau tele. Na awa i ele minista o le whaalapu tonga o ele o Samoa le fionga lau tafi feo le se lafi per saol. O le pulenga ma le teifono o le komiti whaafoi, na awai i le ofisio le pāle mia tau au ina le nei tupe whaasili. Sau noa le fionga i le minista, o le tolu wai le nei o tausanga o tau a au pēr tupe whaasili, a le whaalapu tupe tonga o ele i le malo. E tolu miliona tau au ina i le tausanga lua hafe sifuru ma le valu, ma le tasi tesi ma le 1 miliona tā la, i le tausanga taluai lua hafe sifuru ma le iwa. Na sauno fo i le fionga i le teifono o le komiti o ele Samoa, le fionga ala vea le malu tupola sione malifa, e le fai ngofie, le sa ilia o le tasi le miliona tā la, e ui le afia ai o le tamau a ingo le antunu ona o le wha mai, o le COVID se fulu ma le iwa, ai o lo maua petu pe whaasili a le pūlenga o ele. Pe tai o le matafa i o i lava lea, o matanga luenga te itasi e le malo, o le lango sua lea i le ati nae, o ngā luenga fai e le malo, e lata i le lua se fulu wha afe, e kau whanua ale malo o lo i lalo le pūlenga o ele, ma o lo whaasafua le lisi na atu, ile atu no o lau tele. Whapea foi ona whaatino i manisi o ati nae, a wā lava tupe maua ale whaalapa tupotonga. O nisi o tātou tala, o le vāenga o fisoswani mo ati nae le Green Climate Fund, na lātou fo ia ni tō tonga o me whainga luenga, mo tonga fitinga i teimi o whaalawe lave, tutupu whaafo sei, mo le mitanga luenga o le soifua malolo ina. O le pulisiri o pulenga o le mitanga luenga o le soifua malolo ina le fionga, le usa sa mau Dr. Take na seri, na whaafitaia le neifua i teli, e tusa lona tau maliva sifuru i wafe, lua se lau tā la, sau no le usa, o se whamanuenga tele le i mitanga luenga, i le una ia pēr malisi itia, o le whaale lei o le au nanga whaasoifua malolo ina. O lo o mai tau ina pēr, le tele o swinga o ngonga o le tau ile nei vai teimi, ma o le tāua lea o nei mea alofa, o le lava sauni uni me tā pena, i teimi e tūla i mea ini whaalawe lave, tutupu whaafo sei. Na whaatusa e le fionga lea usa le teimi na tūla i mea ele su nami le lua afe ma le iwa, e le aini mea whainga luenga whaape nei, aia na matuawa aia, le mātu ia o manua na alia e mai, ma e whai lava se mātu ia. E mamao foi, le nuu na tutupu mai ei nea whaalawe lave, e le lata i le whale mai, tele i mototua. O le tā ua la lea o le nei mei whainga luenga i le so, e tā pena i le matanga luenga i le lumanai.
O nisi o tala o lo whaau pea li taamilisanga o le si ua me mafa le nei tūlangi ma o lo whaau ngā ai upenga ta whailangi i le nei tau vanga. To e tasi la le taamilisanga a o lo mai tau ina pele a ngai luma o tau mo whai ngā Samoa. O le susunga ia sa nele mau mo valu tau sanga o avea pea ma ave fua a Samoa i le nei wha anga tama. O le vai aso nei lana whaafia ina e foi le fionga le li president o le nei talonga le fionga ia tua o Pepe Jerry Warwick o na tolu matatia wa au sia le sunga sa nele. Wa ia te ina le record ale Commonwealth o ia si e tolu e au fia ele si i malele o le snatch si i malolo clean and check. Whapea i male tu au fa ina atoa po le toto. Whaalia e tua o Pepe o se tu le leilea o lo mai tauina pea le anga i luma o tau mawhai ngā Samoa i le nei lava taamilisanga. E lua se fulu isi atu nuu o lo ia i le nei taamilisanga ma e toe tasi le taamilisanga o lo o totoe. O lo unume le tasi pēr la Samoa o le manatu maualunga i le susunga i le li whai aonga. Ia maa ea a le taamilisanga o lo tu mau pēr Samoa i le nume le tasi ma maua i loa ma se tātou pine auro. La whai o toe fo i mo tātou tala manuia tele Samoa malana tāpua inga whaasoi fua ia ma ia manuia. Ia, manatu le nā Samoa tō whafunga mai i le awinatu o tātou tarafo mai Samoa e te pena ina mai sa tū whatasia maoina i le fionga i a lalovi ta wā lalovi ta fua ia e pe o te pena ina mai di tātou ofisa tū tonu mtau tū ta ia pia o le whamui lava ia mawhai o na longo pui ili ia nei o tātou tangata iso se tawha o le nei kelope. Ia le lavala ua whaataunuina se tasi fo i vaenga o le tautua lau si fonga o le tai au fau. Ia papia lava o na longo maua, ia e o tātou tangata, ia e matua o tamā o tina, ia e o uso matua whawhine, i o atu i lau maota longo maua i tātou uma i lau lavanga ngana. Ia pi whapena se vaenga o le tautua, ina ia mawhai Samoa, ia ono tātou no nofo i tunu mamau, ia a olo manino pea, i mea o lo tūlai mai, mea sa tupu, o lo tupu mao le atu tupu pea, i tonu o lo lava tofi, io e male mea na lo tatu whaasino manga, io e na whaasino iai tātou e lo tātou tua. Ala lan tātou mai whafo. Tātou mai tātou sa ili manuia, io e o na sa saa leo manuia na e manuia i mo tātou ainga, mar tātou atunu atoa. E le whapea a e la fōre tupe e se tō tasi pe tō lua, io e na manuia i ana na tō tasi pe e ore tupe e aru tangata na whatau tutongi ranga tax, io e ore tupe fo i. Na o la fōre tupe from bank to bank, na maile, na o tangole la fo i ere tupe po le masina te anei. Malo le loa, e lima se furuta lanu tutongi i nei le bank, e alu ele. Malo le loa, le latu fo i lai Samoa. E kipi fo i se furu ono masene le fi ale penka Samoa. Tau i loi whara i ele, a sole. Nā latu neri mea o atoa e o Samoa o le atoa. A le tatu whapeata i te o lava i toina. So o mea umala i whapea, e ta tau o na manino i ai tātou. Ewe. Ai mai se a tātou nei e whafo. A e la fōre tupe i Samoa. So le manuia umaia, sea langa latu alu lo tainga la tanta lo tainga fata ori suka fata waile yo e pole ala vose me fata e to tongi le tax. Ile tupele na la foto inei. Ia e o fu inei o telefoni, yo e o top up so fai umatu tatu inei ona ole manatu alo fatu yo e ilo tatu atunu o Samo e ti ngā lava na tau au ma a isi taimi ia e whape nā lava le langona o le whaitau mai a Samoa oe se o le tau tino nofo o le mea tawheri suasa suma le meli ia ole nā a le usu ia e whape nā le winga o le soifuanga i whafoni amu ia lava Samoa e hoe e nā ole lea ia se mea eile a whiwhiki au karikale a kuku a whale o le si ainga karikala ngoa taratala noa ai atua i nāra whale na ainga e hoe pe ala tu lesi tau sami atua ina o nei atunu e whaatolu lono ta ai le fale o lata o monia po o le fale o lota tua fine po o lota e whaalima lope so o alewa ia so o tala tate ai e tate o sotu lesi aso matua ese ar pula
mai se la fai so le mea lotu ngani le o sau ai I a pe asi fai si sau fui mo mai se yo winga na yo le la vai fai tau mai sa mo so le ai matua am ia lava tatou o lo nofo mai tatou atunu yo tua am te fa am ia I latou sapi fa manuianga yo ai ta ua la le sapi fa manuianga e aua la na o le sapi yo asi tau tala te isi le vai awani I sapi mea na ua watu e mau atu ai le pensione mau atu ai malea e le lei le toe sila totoa e le lei lava le toe sila totoa yo whaingofi ai na whaia na tātou whaiunga tala ia na mai nei e pei o le wingai o le au whai news yo e lau umna ana tu e lunga lau mai loi nei yo e lau mai o mea tala mānaia o tala whaale mānaia yo ai langa o winga na yo e te tau lava o no tātou whaanongolongo manino I mea o lo tupu lo tātou atunu a saua tala e whaale manuia yo se o le pati ama le pō a sau fo I tala e mānaia yo ia tātou fia pōngi sātua ia yo pi whapena yo se rangona o I tātou o le nei ai tau malele yo lau tautua samo Whafufo mani nei vaenga o le afiafi mani nei tau whai atu le tautua ala tātou si ufonga le taiafo a wani ngalo ia te o Samoa ia o le uatura lata tātou I le kiwisi masi mani tau sangafo o le vaitaimi o le vaitau yo e le na o se vaitau ni whainga mea alofa e le o se vaitau e na o le feofo foai yo o mea alofa e le o le nā le whaamoe mautinoa tātou ala leo mani tautua mani aunanga a o le vaitau e tapena ai le tangata tapena I whea yo whai maritala nuk whamtalanga nafi yo I le ngali imalata mai Britania e le o le teu o fafo le fale e le o le e moa I o mōli fafo le fale yo Pei mana ia le pōngi sāwha solo ato au tafa ma fafo maluma ai uru atu totonu. Ta whewhe, o le parataiso le mea. E whapena winga o le nei vai tau. Tātou te le tapena I oe fafo tātou tangata. Tātou taula I le vaai I oe I totonu. E mana ia lo fo I la totonu. O le mana ia fo I le nai mana ia I le tātou vaai I le tātou atunu I ma mea onga o lo tūle mai. Tātou te le tapena I fafo. Yo aisea, se langa I mawai, e langa e sola. E sola le fe I lafi o mea. E sola, yo le matanga o fie, ma le māneia I le vaai. Aia, ona tū lai mai ro lai ia. E sa o ala si vale. Yo ia me ona tū Tino
Le punia vaa ia ma se tasi fo o latu fatunga matango fie, fati, upu, leo, si fufonga, ioe, matua, ioe. Le leime ele ngatora whaalongo, ioe au le leil sunga fifi au mar fitua mano fualo, ia a o mafaufaunga e fatua ia fo I fatunga. Ia e whaile lo loto o vai eli o tatu o tunu, ioe, whi whapena ia le taua. O ni ngaro Samoa, leo a tatuanga I na nam whai o tatu por kalame o nei fiafi. Ai pe o le nganga maurunga lava na o lo turi mata I le vai tau o le etiveni, po le advent, ioe whia ngai ma le lalolangi. Whailo por kalame nafi, ioe a sau le afui. O le umi o le esei e tatana whaamtala mai. Tasi ala wa ai o loa le kalesia e sa wai malana tala ioe whesiringia tatu por kalame po ngā whea o le tuspaia o lo ta ua meile so lua se fulma le lima ioe o te sema na whana wai lo tatu wali. Ia no tatalia le tali whaingofie ioe au ta whina wai ia o nei lorola ia lea e vare umata ua. Ioe e pe o le mea nai sili e unto e tiro ioe ua tatu te whaapu moina le vaai ioe mamea ia e whaalau tele ina ia mawhai o na tau whai tofu langona ia tatu uma e leanga e le I vālea I lato na tūsia le tūspaia ia ma I lato na whetu na ia ioe mea taumta sisili ia e aware papau I e tatu vaini tifu toe a mai sisi fu ia seirunga ia na ma waile o le tatu taimi. Ia e whatalo whatfo inisi mwhain whelo I mai ta vita tau anu lau sunga I le I ti akono, lau whianga ti akono, malo whawhtai. Ia whatalo whatfo I whata I mo Teresa au lele I tau. Ia le nana. Lea la whamatala mai le tamai tau Teresa. Ia iai fees at bank. Ia whai sau ia telegraphic transfers. Ia e whapea e toru banks e whakaamilo iai le na a toru a banks e iai le arai manino pese tangata sa whaingalunga se bank ia le tamaita I Teresa le lapi e manino le lei I le vainga le malo whaftai Stu Junior mai lei malo whaftai o le rewhai maita la Stu le ai sa mo I whafo ioe e le o I whalele ka uaka ia e pe e ti ngāi whaalongo ar tatu ia e sao le leia le a whamatala tupe mau ar tatu atunu e la lava I lunga le tumuai o le ioe o le tupe mau tatu le la tu whafonei I tau si ai o tatu ainga ma tau si ai o tatu atunu ma neia tai mua whamusili haftai ia le mawhatamai ia pena fo tamatai Perkins ma tatu uma ioe ia Sesa Leota it's one beautiful song ioe au le umar tatu por kalame ina fia file nei o te toi fia toi tatu le pese no ta momoina le pese fo le punia lava on o upu ia ma upu nana a mata mai e sa fa pito e te le se fe au ioe o lo au mai e le pese e le lei a whapete li whaarongolongo I e pese lea. I mania lu whaafonfonga li iai I mafufonga le tus pese ia o le wa ai alofa ioe ai sea ua tangi ai. Tangi e ai le ita, pe tangi le whaali pe tangi na ua mawhatia o le a tawhea ia o mea tōtino. Pe o le winga le nā o le tātou porkam. Se taimi o na uto e tai nā tulea, tātou o mawhata mai lo le sio mika. Ma ngai kere ia whaftai lo sio, whaftai ia le si mai ia tapu nuu anga vale mararo tapu aso manu. Ia o lo mawhata mai I Nelson I New Zealand. Whaftai tele aso, ia whapena foi tuna I Matia Mikaele te wanga. Ia o lo mawhata mai Hawaii, ia moe tilino, malo whaftai ia le whilo mai o mawhata mai ia tamaita I Sesa, Leota si ua ana, ia o lo mawhata mai I Wellingtone I New Zealand. Malo whaftai
po savia ia le filo mai ile nei tu la fiafi au tatu ta pena la ile nei fai unga o le nei tausanga ia o le mea moni lava e tā ua le tā penanga e le o mea alofa ta te whea viai ioe e taua o na fai mea alofa o le mea marie le o toi o vave o le taimi o le tausanga le ua te ia o toi te se mai le ingalo meo te se man te atu ioe o le whailonga le nā o le vave o le taimi a le atua mana tua foi e le iai le taimi a le atua i le taimi a le tangata e fafo atu le taimi a le atua e na te pūlea le taimi a tātou lea la o tātua o le ua te ia o toi te sema e le ingalo ia te au te sema te anei ioe tofu u ma le matu a inga me alofa talai me alofa aina o au a e whaasanga-sanga le savili e le iai se me alofa vai le winga na pe i fau ia te au le te e le lewa te sema te atu a lea o toi o mai le isi te sema e ui ala ina le eisa ta me alofa le nā te sema ia e tati ta talo sia ia le nei tausanga se i alofa mai se ta mai titi a tinafu ta mai ti ia se i ianga i mai se me alofa mo ta ita ia i le nei ia matau bifu i le eise i lo tu iaini i Santa Claus i le nei vai tau ia pe e tau te tau wha moi ia au se si fu i se i alu alofa mai ia vai ane le me alofa na wala fo atu le meli ia le afaina io e pe pena lava winga o le tatu soifuanga awane ingalo io e mea lelei io e whaangalo ngalo mea le mana tua foi o le soifuanga lava nei pe afe maafe mea lelei te whaia tasi a se mea leanga te whaia e ngalo u maa mea lelei a vailu te mana tua le mea leanga o le leo sa mea rofa e langa o le mea lelei mana tua pea o no winga e iai le mea alofa o le nei tausanga. Ia, o na iai leo le langona sa mua le atunu pele. Se o tā tasi atua le pese lea, o te fia lava iai, o na ele ngata o le pese fau, ia e whaima iai sau whaalongorongo, ia na e whaima faufaunga ila ia lea po lea tonu, le se ata whaata oto al tusi pese, ia mo i tato uma, au le afu i se mafaufaunga, na ia tusi ai le pese. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Tala
Manaia. Manaia ia le wharongolongo. Mena na leu toe taina le pese. Tā ua ioe. E alua luare tangata. Ai toe fesilia ili atua. E whaiwhai a se winga o le tangata. Ai toi apa ili atua. Ai se are mea tātou te apa ili atua. Ina ua o tātou mō o mia le whesoa soani. O le whesoa soani e le mawhai ana whai nisi tangata ia i tātou. E le mawhai o na apa maisi e tunuu ia i tātou. Ina ua o tātou ioe i le vanu o le ata o le oti. Pau ala le o le mapusanga o tātou. E na o le na whaia i tātou. O le na tuu le lau ele le i Samoa. E masani anu tala noi upu i e lua o le tuu ma le tofi. O le tuu, o le lau ele na tuu e le atua i le vai o ngā samilea. Te fiu e su e le lalolangi li nei. Po o ai se ata mai o ai se poto e na te loa le teimi na tuu ai e le atua lau ele i e le o ngā samilea. Mea na o le tuu a le atua. Ioe, ina ua watu tangata ma ai nā ai le nulea. Ioe, ma maua ai o tātou tangata Samoa o na maua ai lolo le upu tofi o Samoa. E muri lana tofi, ai mua o na tuu e le atua le vaenga lea. Ioe, o le unga sami, peifi o na tuu e le atua i vaenga uma o le lalolangi. Ua uma le ngā luenga tuu matamanga. Ioe, alo tātou matai. O le aruwi o le upu tuu matamanga. Ai sila totoa i ai le mea sau le upuna. Matamanga o le mata mamanga o le vai. Ioe, o le mata lava ia o le mea te le mawhaina e latu e li neito e ave whaatu i le sinu. Ioe, o le mea te maua le mata o le vai. E umale o langa nei o loo iai le mata o le vai. Aia, e mawhai ono tatu eli o na mga vai.
e mawhai ona tātou sui le me oso iai le manga o le vai. A o le mata lava ia o le vai. Ioi, e le mawhai ona tātou toe suia. Aisea, o le mea ua tuu. O le tuu a le atua ia Samoa. E tatau ona tutoa iai le vai. E pei o le mea na, ioi, o te fifia lava o le kalama o le ngangana, e afuai le ngā luenga tuu mata manga a le atua. E leisi se mawhai ona toe suia. Ioi. A whaila ua sui e tātou le ngā luenga tuu mata manga a le atua. Wha le tonu tātou. Mera na lai ona tau mawhai pēa le tātou porkalame. Ia vanga se mawhau se tasi lua tolu pē o furi se furu ua sili le nā. Ioi. Ia manino mamala malama o tātou tangata. O le ngā luenga tuu mata manga le atua. E le mawhai e sangata o na toe suia. Mata vai. Tau te le mwhainta tu atu eli le mata vai o le matonu ave se ave tū ilan malava. De ai. O le mata vai lava ua i tutonu i e tū mawai. O le mea ua tuu i e le toe. Ioi. A o mga vai aia. E mawhai o na tafe, matafe atu i o, matafe atu i, matafe te ia. Ioi. Aefe maira nu. Po le ale te tele o ti munga, matafenga. E le ma ngalo e le sami. E whape nā fo i tātou Samoa. O na le mawhai pe a whai e vale tu lima o tātou tofi. Ioi. Ia, e pe e whai uat whape nā le tātou porkalame. Ioi. Ia, o na whape ene ma se matu tala Samoa. Se taimi, ia o le tātou te te fo i mwhato whai le nei, ai ngone whiawhi na ua 2 minute e te aile tūlai se fulu, ia o manatu fo i o tau fo i o nā ngā i le whale, ia leanga o lea ua whai fo i si levo le whiawhi whatau ta Outou Manuia i le nei tūlalo langi o lo mātu whapea o na tautua tuai. Ai eise upu o sala, a le tautua ma le onanga, lafoa i nuu le ai vāmatua i nuu le ai nā matua whaitama oe, Samoa, i se tautua le a au, ia a le si ufonga o le tai a fau. Le a fau i se upu la vale o le a se i oe o le tau la ulu pe tau tamali i lau whaafonga anga. Po toa le tautai, ia ai le atua i oe i aolo na waa. E whape nā se langona le neitu la fiafi, i oe mātou te asosotuai vai mālui puenga, o le a fau i se tala o le ua le tāla whea ngai lau whaafonga anga. Ia e mua lava le vau. E whapena lava langona o le tautua. E anga le mai le atua, tu e sau fui malama, whatele mai o na manu, te le atu ina, iti mo i mātou. Ia o sa mātou tala le mātou te whai mo tuere tatu por kalame i le neia fiafi Samoa. Ia malenganga maurunga lava, ia whapea o na toe anga mai malama, ia matau o maia manuia o le atua mo i tātou uma. Waiting on you, oh baby, see things my way. Another word to say, you don't even look my way. Well, I'm spending my dimes, wasting my time, talking to my black and blue. Oh, can't you see? I wanna get next to you. Dreams of you and I go sailing by. Whenever your eyes meet mine, you're so good. And girl, you make me feel so insecure.
You're so beautiful and pure. Almost perfect and kind. My money is low, and I know that I can take you to fancy places you might wanna go. I wanna get next to you. Girl, you getting that look in your eyes, and it's starting to worry me. But I ain't ready for no family ties. Nobody's gonna hurry me. Just keep it friendly, girl, 'cause I don't wanna live. Don't stop clinging to me, girl, 'cause baby, I can breathe. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I just choose you and I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me. Girl, your heart left in moonshine, and it's warm when you're touching me. I can tell by your trembling slide, you see way too much in me. Girl, don't let your life get tangled away with mine. 'Cause I just use you, then I'll say bye-bye.